I le ngā whiawhia mātou te tau whalofa ma whaatala whātu Sāmoa le atinu pele. I lo malei fo mai whanunga whongona nei tai ao, u tātou lia mai le asunga fua, le asolo na lua nei o nei māsira fo mati, ina nei tu sangan wāwhi lua se fulma le ono. Mai o le tautua nei si whonga lomwe Wellington u tu amatalia lan tautua ni nei aso. Alo mai o le tātou mōmui le tue ala li tātou saudi ngā lotu whale ainga. O le ataita ia le sungan whaawhenga inga pasta tapu I le au pepe pongo no fo inga. O le whaawhenga inga o le Kalesia Sāmoa Assembly of God I Miramar. Usi maia le whaafafonga. O te fia e whātalo whātu a te oe Sāmoa le atunu pele I le nei tai ao. Lo malei fua mai whanunga le lei. Ma lo le soifua ma le lange mā. Whātalo whātu I sunga I whawhengainga ma whaletua ma pai o e Kalesia keu Sanuma I New Zealand whapele lo lange atoa. Ai maise nai te mā mātua lo whaiapea le whaivo le tapua I maota malawa. Walo tato whenga iai whiau mga ruenga. Mai whaistasio lo o atu ele malosi o whasa launga si ufonga lau mua. Ma malama le tato ngana. Whalo alo te whatalo whatua ia te oe le suafo le li o Yesu. Mai o maia se o tato tapo I atu I le atua I le neita e ao. A vivi foi ma whane ne. Whaftai atu I mea ola I le o tia le nofo ali. O le soifua e whaavavau lamba. Na whapau ai leo toa ina e toa lua se fulu mane toa whae luma o le tia le nofo ali. Mai fuatu I le soifua e whaavavau lamba. Malapo lato pale luma o le nofo ali. O lo whape atu. E pa ia le li. Le atua e ona le malosi umalava. O le na soifua. Lo soifua foi, o le a fio mai. Se o tātou te talo. E o mai le atua lo mātou te mai o le langi. Le atua le te maa le alo ma le ngang paia. Mātou fia toe whafoi ati ate oe lo lava vi inga le wha manu ma le wha aftai. No loa lofa e le ma mai lea mo I mātou. Au mo mali atu le pong sa mato mo moe mata oto. Le oti malmaliwe sa le te ale mai mato. A whaftai lo walofa wa tai me ai soifua maleola. Mato maua le nei asfo le manuia mai la o fio. Alofa mai anga le mai le atua le mato tapo inga. Mato whalongolongo I lau fionga whetalai oe. Ono lo lava suafa Yesu mato wole mamala au tuai. Amene. Le atato vi atu I le inga ua saunia. O lau vi inga ia whailea ma taulanga. Taulanga whamanu, taulanga whawhetai. Ia la ngona mai le langi o laualanga. E pa ia le ona le mana. O lau inga ia whailea ma taulanga. Taulanga whamanu, taulanga whawhetai. Ia la ngona mai le langi o laualanga. E pa ia, le ona le mana. Alleluia, alleluia.
Mapatisoina matou mai au whamanuyanga. Alleluia, 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 amene. Ia whanene ina lea tua sili sili ese. Ya Yesu e ono wanana. Mapatisoina matau mai au whamanuyanga. Mapatisoina matau mai au whamanuyanga. Mapatisoina matau mai au whamanuyanga. Hallelujah. Praise the Lord. Ia le tua. O se tusi whaitau e mawai se mawhawhaunga whaleanganga mo i tātou le nei tai au. Tusi le apostolo Paulo i le kalesia Roma. Roma mtau po e valu. Whai po mua e fia whaitauina se i o le sumar fitu. Ia e fia whasauina o le taimi o le au whaitauina aina o le whai po mua e whangate le valu. Ea mauso wa manoa pe a whai o e whafonga mai whalongolongo mai i ona e whaitau le ilo. Whale pe a mauso wa manoa nei aso. A o le whaitauina nei o le a whionga pai a le atua. O le nei, o le eise whasala i e o ia te wiso i Jesu, o ele sa vavali la le tino, ai la le nganga. A wao le tu la fono le nganga o le ola, o ia te wiso i Jesu, o tu sa unoa mai lea i a te au, nai le tu la fono a le anga sala maloti. Wao le mea na le mawhaia e le tu la fono, ina ua vai ia ona o le tino. O whaia lea le atua i lona a wina mai o lona lava alo. O tino e pei o tangata angasala. O le taulanga foi mo angasala. Na ia whasala ina aile angasala i le tino. Na ia ato to aile a mio tonu i la le tula fono ia i tātou. O ele sa vavali le tino ai la le anganga. A wae o e la le tino e loto atu i la tou i mea le tino. A e la le anganga e loto atu i mea le anganga. A wao le loto i la le tino o le oti lea. O le loto i la le anganga o le ola lea ma le manuia. A wao le loto i la le tino o le ita lea i le atua. A wae le usiusta i le tula fono le atua. Le mawhai foi ai. O i lato foi o i la le tino. E le mawhai ona fia fia iai le atua. Ia whamanuia le atua le tātou whalonglongo. Au whaitawina lana whionga paia. Ia te ia pelo na viinga. Nei maso uma e o le whavavau e whavavau lava. Amene. Ole autu ole mataupu lea o lo tusia i se tusi lima lai titi whapea. Ole manuia o le tangata ua tau wāmia tunuina i le whatotua. Ole whautuina nā le mataupu lea. A se manatu whalenganga o te fia whasoa ai mo i tātou le nei tae au. E whaima whamalo si au a tātou alo e se au mga luenga nei aso. O le alofa whavavau o le atua. O le alofa whavavau o le atua. God's everlasting love. I le tusi whaitau e pēna tātou whalongolongo whaitauina i le nei tae au. Se o tātou vava ai ma tātou ilo ina. Ai po le ale winga. O le whapea mai o le apostolo. O le alofa e whavavau. O le ale winga. O le saunga le mu i le alofa e whavavau. O le atua. Pelana tātou whaitauina na mataupu lea. O lo whapea mai ei Paulo whamatala ina e Paulo. Lo tātou tūlanga ina ua tātou ola i le nā tula o le angsala. I le whai upo e lima, ma le whai upo e valu, e o i le valu. O lo whape mai.
Awa o la le tino e loto atu I la tau I mea le tino. Awe I la le nganga e loto atu I mea le nganga. Wa le loto I la le tino le oti lea. Le loto I la le nganga o le ola lea ma le manuia. Awa le loto I la le tino le ita lea I le atua. Awa e leo si ustai I le tula fono le atua. E le mawhai foi ai. O I lato foi o I la le tino. E le mawhai ona fia I ai le atua. O lo fa manino mai ma tau fa matala mai le apostolo ma momoli atu le kalesia Roma e fa pe na foi tatou o le o tatou tonu mo fa tua I le lofa fa vau le tua. Lo fa matala mai le apostolo Paulo winga le tatou te ola ai ma le matau tia o le tatou ola le tino. E lo fa manatu mai le apostolo Paulo e ui ana tatou ola I la le tino ma tatou faia le angsala matu inaunga. Ai leo ma vai ai le lofa fava vau o le tua tangata. Lo tau fa malosi atu la apostole le kalesia Roma. O alava mea ia tato e tutupu o tato o langa ma le nā tula o le tino le nei. O le tato fia I mea le tino e oti ai. Ai leo ma vai ai le lofa e fava vau o le tua. Lofa pe mai foi la apostolo. Malana fa malosi malo fa pe mai mata mai ai te tatou mea le lei o lo faia le tua mo I tatou a mea umana faia le tua mo I tatou e uina tatou I ai le nei tu langa matau tia tinana tatou I ai mea le anga o le langa matuina nongo le tino lo tatou fia iai a lo fa matala mai matau mai e polo ma fa malosi mai polo e ai mea le lei o lo faia le tua mo I tatou ona olona lofa e fava vau e le muta e le uma e le ngata. O lo fa matala mai la le fai upu mua ma le fai upu e o le fa. E fa pia mai. O le nei, o le ai se fa sala ie o ia ke riso Yesu. O e le sava vali le tino ai la le nganga. Le lofa na le tua. Me le leina lo fai le tua. O le ai se fa sala o I tatou lo sava vali le tino ma mea le tino. Aia. O loo ia lofa mai ala ia ke riso Yesu fa mai va pelua awale tu la fono ale nganga o le ola wa ia ke riso lea wa tu sa no mai lea ia te au mai le tu la fono ale nga sala maloti awale mena le ma faia le tu la fono e le ma faia le tu la fono una fa sauina mai ta to le sala na le fa popo le sala tu la fono ai fai mai le fai unga le fai upu ua ia a wina mai lo na alo o ia foi le taulanga e tongiong la ina lang sala le tangata ina ia tau a mia tonu ina o ia mele leina lo tau fa mamalama atu le apostolo le kalesia Roma o lo fa pena foi na fai loa mai e tuspa ia moi tatou mele leina fai le tua mo tangata e ia na tatou ola le na tulo ang sala awa ta pena foi le tuolo na alo e a fia mai e tongi ola le anga sala le tangata ina ia tau a meo tonu ina ia Sāmoa e malau whaafonga anga le nei tae au o le fina ngalo alofa na le tua e pena tatou whalongo le au tua le nei tae au o le alofa whaavavau o le tua God's everlasting love ki ngana tatou ola I meo le tino ma le anga sala ma mea le anga tatou te whaia ai leo muta ai le alofa leo le tua e pe ia na ia feta lailan tu se pe ia wa fa pe lava na alofa mai o le tua le lalolangi wa ia wina mai ai lo na tali e to tasi ina ia le fano se tasi e fa tua ia te ia ai mau ia le ola e fa va waisha e le mai le alofa fa va o le tua mortangata e tingana tatou fa le tonu ma tatou leanga awa le ai se tasi o tatou a to tona le lei tatou te anga sala uma ai leo ma vai ai le lofa fa pale ma le lofa fa malu le tua lunga ia te tatou awa e fa va o la balona lofa mena pe fona tau tu se Ioane awa le lofa le nei o foi na tu tangata ele ia wina mai le tuolo na talina ia fa sala le lalolangi ai ia fa ola ina le lalolangi le lofa fa va na le tua e leo ma mai lava mo oe ma uma tato uma e mai se le lolangi atoa e tingana tato fia e ola le tino ma tuina naunga le tino ai leo muta ai le tau alanga mai pea ma le wha manatu mai pea ma le tau ina mai pea
Ele fionga le tua. E tu mau lava le lofa e whaavavau o le tua mo i tātou. Sāmoa e, malau whaafonga anga le nei tai au. Ioe, o le lofa na e whaavavau o le tua e leo mawai mo i tātou. E ti ngāna tātou o ese, e ti ngāna tātou solo muli telo taimi, e o mai aile musu, e o mai aile whaavai vai. Aua e whaalongo le fionga le tua, e leo mawai le lofa e whaavavau o le tua mo oe mau mai tātou uma. Pea le lalolangi atoa. Ia anga le lei atu le tua i lau whalongo i lana upu le nei tai au ia whai ma wha malo si au, whai ma wha lei, ma wha la i au. E wha malo si ai, oe ma loa langa, ma le whengai ai whi au mga luenga, e foi o lo whalolongo mai te tolu maota malawa, ai mai sei la tau o lo mala malama le tātou ngana. Ia anga le lei atu le tua, ma ia wha iloa atu pea, ma wha manatu atu pea i atu oe. Le lofa e whaavavau o le tua e le mawai lea. Ona o le suafo Yesu. Amene, la tātou te talo. Ta malo whai, wa uma le wheau fola fola. Mai laua fionga pa ia. O laulava upu e moni mai whamaoni. O le upu le tua o le sua susu e le suia. A mātou whalongo ai, ma mātou stai, ma mātou wola, ma mātou whaia, ma mātou sāwa wari ai. Ona manuia leo mātou langa. Ona manuia leo mātou ainga. Ona manuia leo mātou whanau. Manuia e kālesia, manuia atunu. A whai mātou te usu stai, ma mātou whalongo, ma mātou sāwa wari ai. Le tuaele ngang paia e ou le mana e ou le pule, so soani fa malama la upu le atu lunga pe au lea. Ina ia mātou langona fatasi, le atua le lofa fa vau oe le mawai lea mole lalolangi. Uia ina mātou wola le tino ma le angsala matu ina naunga. Ai leo mawai lo wa lofa lo ta uina mai pea ma fa manatu ina mai pea. E tu mau lava lo wa lofa e fa vau lunga tangata. Angalele ia Sāmoa le tua ia auna ma fale tua mai kalesia keu siana uma fa pena i matua lo tapu ia o mato faiva mauta malawa na tina pepe ma failele mai se nai fa nau ia o onga lele ie anga lele ma famlia ia Sāmoa atoa famlia le tunu lo mato fai malo ai ma mato sauni poi mole palota lele ie ia tu le poto malata mai ai la to uma la to tere alo tai nai se tai e lofa ma se whainga malo e lofa. E tai ale nei e tunu. Mātou te talo foi e manatua pesi o mātou tunu o Sāmoa e pele o mātou loto. Le li e whaamria le li pāle mia mara kāpeneta. E ngata i lea i a whapenana fisoasoani i mala le tua e peo na mātou whalongo le malosi o le fuala au whasaina malaisa. Le tua le aise ma whaia le tangata le ai whaiso na malosi. Ai sei vanga na oia lofa atu ia Sāmoa. Ne ia tineia ia mea leanga, ma ia wala leanga. Ai a lave ina Sāmoa i o ao lofa. Whamulia le au whai ngā luenga le siu whonga le laumua. I le li pule ma le au whai ngā luenga. Whamulia mai oia i fuafuanga mwhamoe moenga mpol kalame le nei aso. Ieu atu ai lo lava vi inga nei maso ma lava se io le whavau e whavau lava. Amene. Amene. Amen. Via le tua Sāmoa le atunu pele le nei tae aola na ua whaafonga le tātou tunu i le tātou sauninga lotu whale ainga na vea ile una le tūla sunga le whaafengainga pasta tapu i le upepe pongo no whainga o le whaafengainga le kālesia Sāmoa Assembly of God in Miramar mo tātou o si taulanga le nei tae au. E mōli e tātou lumoro no whaali o le lofa tū noa le nei tae au. Mōli le nganga whaafitai, whailo leo ma whonga tau mo le mōli o tātou tunu. E mōli le nganga whaafitai lau sunga le whaafengainga tapu i ona o le tapu inga le nei tae au. Whaafitai mo le upu fola le tua. Le ua tō matau i nai lo tātou tunu. O le alofa e whaavavau o le tua le mātou talo. Sanga whaamunia tele le tua lau sunga le whaafengainga. Le whalutua no whaalo. A wā le whitai tunga i le whiau mga luenga le tua. I le nai tua o tovine. Manuia tele le le iaso i lau sunga le whaafengainga. Mo le whalutua whapele a inga. Whaafitai mo le tātou whenga lotu le nei tai au.
O le pesipisenga whalenganga ma le sa vale keriso o le alofa o le tua. Ia taurunga tua le sauni ngā lotu whala inga nei tai au. Tau tōma orisi o whonga lo mua o lua sulua minute o te elitu lai fitu. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. E sa pia tuila mamanua. Fa mawalunga fo i le matou va. Ai mai se talatu o Sāmoa.
Peita na umana o sia manua e fa sa o ile me. Tula manua. Sava ia le afuanga me o ma fa foka. Dop. Pina numela mua pa fonga. E tele pini. E na le lua le wa mai le sile. Toi titi a ngalo me le la o fionga le ikoman. O lo tapu ai mai fanua la o fai au. E te lua nu fantas o le safune fo. Nopo. O le tu o le malo pionga toto oli o le pong sa foi le masinga ya tu le manua wale e lo toto bang
Ata o le taia, siu fofonga o le laumua, aso ngafua, i le aso foaile. Ata o le taia. Pole pese o nei aso fou ala fia uma tangata ia ile ro fo le tua fa filo in fata lo fatu le tatu tunu le tai au ile se wa fa malu malo le tatu ri fa ole su kriso fa filo in fa malo atu le tatu tunu ia ma futa mai ile tatu proklame amata ole atu le tai au ole si fonga ne lo mo Wellington ia ole fa o tatu ma futa le taimi ia wa fa wino le tatu o nanga o le nei va yaso le so fu le nei ma tau ia ole aso lua le masina o mati lua fe lua se forma leolo ya le wa manga lua tu mal sunga mari fa valu ya awal tatu tu le ni aso mari malo ale usule nei taia o malu lu mal sa vili mal timu malo se fu munu ele ni taia o to fa va mo ya polis so foi tasi ni taia mo ni le o sa vili la to ya sa fu mal malu ya o tatu ele vai tau o matu tatu fa tu sapma ya matova ma fan ya le tatu mai tau le tau le autumn ya wala ta mai foi ale tau malulu la tau mata mati le tatu tau foi tu dia tatu fele le malulu se vi ile mena wo ya ai ona ole swinga la vole tau moni ai mesi tatu nei New Zealand ya ole la tatu ya le vai tau nei ya tatu fa solo atu ya ile tau malulu ya ole no matatu masani pe fo lan tau su malita ya pe ole o pu wa filta ole tatu ya wa mai sa mai fa ngol va so mari maruia haftai tas haftai le tu ya maruia foi foi ngol va so la to yo fufuanga fale ainga ya fa fufuanga fale kalisia ya ai e alan fa ta ma fale tonu va ngol va ya o tanga la to ya ai pe ona yefi au lita sunga fa afere ya ole lo fa yo le tu fa va o la lo tatu fale tu e lo fa mai ale tu sa ole ya fa le tonu tanga ta e lo fa le tu tanga ya o le pisi fo le weekend la to yo o le longa le me pisi me le mo ta o udo ainga ya tawa ona pisi feta la isolo le mafau plan me fai o le ale si me fai ya fa mo le me o me fai wa ai tanga to fo le e anu lu fa mo le malos ya tamala na lo to fito e mala ya fa mo me o mo ne ya fengo fia pole ale me fengata fengo fia me uma pe afa mo le li me o malama ore me le te mai te watu le so no ole o te tai o lainga o le to fa fu le ya o e o to no winga e mafa ni ni bena na ga i fu le fa go le so yo me fu le fa le o tamaiti wa ainga wa tasi alfa to nunga ya pe o le o le a pule mal sa wa ainga ya o se ainga te wisa o se ainga ta ape pe sa wa lo sunga to lua ba ya ona ta tu ta ape ne yaso ta tu amata fia pe el programa atal ta yao ya fa fia vo ila fia nani mo le o nani te me mai ta tu programa amaru ya la ta fa ta lo fa ta tu tunu yo fa sa lo ta tu programa fa ta lo fa tu ta tu tunu le ta yao su sunga fa fenga o ona le tua fa la un tala le lei o to ina ma fa le tua malo lo manu so se kalesia ya o ina to fa alupe ya o
o whailaunga ma au na o le tala le lei. Ia whawhiloa i whatalofa atu le nei tai au. O le whatalofa i nei o tātou mātua i tonu ainga, o te tonu mo tanga ngase, ma o tangata mātua. Ia so se vaipanoa lava le laulangi o lo e mafuta mai lunga o tātou pinga te whailangi. Tātou uoma paanga, whatalofa atu si fonga la uoma le tātou pukarami le ata le tai au. Tātou wala usu i ngā luenga, a mata le nei aso, whawhiloa i whatalofa atu, mwhamalo atu le onsa i ngā luenga a mata. A whapea o le nai te lunga le wala nei taimi, ia malo lava le usu le nei tai au. So se atu nuu o le laulangi ia o sapati le nei, whamani atu sauni ngā loto lo whiangai ma utou. Ia a lea lea tātou amata, ia le tātou poklami le ata le tau, ala watu le whawhiawhianga le nei. Ia ona soro lea ma talo le tau, o aso whanau, ia o talo mena tupu le tala whasolo pito le laulangi. Ia mwhanga soro le tātou poklami tale walu, whafonga i telefou ma tala mai Sāmoa, o le sifonga la mua i Wellington. Good morning, kia ora, tala whalawa. America Sāmoa. E whina ngalo e o lea tua e le maseu. Ua, talo whakoa mana li lea sālua tau to alua. Se fua o se la au aina, o se la au e whaasaina, leo la ngai o le malapanga, talu oe e balou tau tala, a tamu e po o whea e a oe, wale se wala ua mi oe. Oe le whawhine lea o le wa ua malai,
Toi whatala whatu le te mo le tau, le vainga nei le talo le tau, whapefo le talo le tai, wa ufu whakawhaura nei a skufua, tātou lia la so lua mati. O le talo le tau mo la mui Wellington e au fiainu tua oi o valu yolo official vai tau e tunu nei wanga le nei aso, malolosi inisio teimi, angi malosi fo i sa vili mo i tātou i le lau mui Wellington e. Ia e o atu liva sfulu kin mite li tula, ia lona sao mal malosi, ia i le tai au nei. O le fua ea maulunga wha mawine le tai au sfulu ma le lua, ia al mawalalo e iwa tikari. O le wainga la so a tai au la so lua lea, walu yelo official vai tau, ia ono tu ulu wanga i teimo le tai au, ia malosi fo ilangi malosi o meo savili, ai ono vai le mato lans teimo le awoli, e wha solo atu i le fiafi a tai au. O le talo tau mo kilali le yaso ya malosi savili angi malosi mai mo utou ya kilali le yaso wa ele mato la langi le fu tau stable le yaso. Mina foi nai tau ranga Hamilton Rotorua Gisborne o winga na le tau ulu nei wanga le yaso ya mo utou ya aero kili el table la wuli fa solo ati la fiafia na nei. A solo tu motu i saute del soni fa talo fatu ya sulu matu o file la mo utou ma na ya le la le yaso mo nai del soni Blenheim, Westport, Franz Joseph, ia langi lele tau mo Joseph ana i klai stete tu una wanga le te mo tai au. Ia ona vai mato la te mo le awoli. Fa solo tu le fiafi fa pena foi Timaru, Dunedin, ia mai vakango tu una wanga le te mo tai au. Ia ono kili te mo le awoli fa solo tu le fiafi ana nei. Ma vai le mato le la. Atalo fatu Sāmoa le te mo tai au, wingo le tau sio tatu tunu o au savili e feololo le mahalosi o le vaitu e lau o lo ofitia i pia Sāmoa mai o mai ao mana i timu e a fiai le a tunu i niso taimi. E o i se fautuaga po ni lapta ingo wha malusia mo lau whanua lo tātou tunu. Ai mo se vai i mau polu nei aso e ofitia se vai le langi e ao ma timu pupu wha pia nei wila ma whaiti tile ono iai i vaenga maurulunga i le awoli e wha tau savili i niso taimi. Tala na lo tau si o tātou tunu i Sāmoa i le nei tai ao. Talo tai ngā te whale Wellington e lei teimi ia o lea e pēr tai a suar tai teimi nei o le tai au. Suar tai ngā te whale Wellington e whātu a pēl a foli tulai se fulu tau nei. Ona toi sua lea i le toi se fulu minuti li tulai lima i la fiafiana nei. Whātu a pēlea i le tātono li tulai se fulu matasi i le poana nei. Tātu sea mai ngā te whale mana poirua o lo o pēr tai teimi nei. Whātu a sua i le 20 minuti te li tulai se fulu. Ia ona toi pele i le ono minuti te li tulai whai le a woli ia pula fiafiana nei. Ia ona toi sua le a whatono li tulai se fulu i le poa na nei. O le tala na lo tau, ia, ma le tala lo tai, fufuai o fufuanga nei a. So le fautuanga maasani, ia, a wani ngalo o whaola, pia whai anga ia tilunga o swa amasami. Ia e tautua nā foi, ia, o le saunga le mūlava, ma fufuanga i tūlanga o le tala lo tau. Taso se mani tala lo tupe le te mo le tai au, tasin tala ni usila, ma waile valusu tolu sene au sitalia le so, valusu tolu sene au sitalia. Ma alusu tala ni usila American le yaso 5 sene ma wai, 5 sene. Ya mo le tala ni usila i Sāmoa lava i le yaso, e tusa ma whamumonga le ANZ, ta si tala ni usila ma waile tala 5 tolu Sāmoa. Tala 5 tolu Sāmoa, ya ma nei le asasi peniso upenga tawailangi, pe na ele click X ma le my cash le Vodafone ma le tiji sao. Ia mana ia la to rate wala foi lo tu sileni. Ia muri tele la foi lo tu pele nei aso. Fa tailanga lei i so tato tunu i Sāmoa. O familianga o soifua ma so whanau tato email masani aso whanau at samoacapitalradio.co.nz. Muri tele lava o soifua o la tona soifua mai le nei aso. Ia po se aso whanau o sesi o whanau o le aso lua le nei. O le masino mati whaamnia atu le tātou nanga mo le tautua le sifonga lau mua. Mai se pokalame le ata le tai au i outou aso soifua ma aso whanau whaamnia te le lava le atua ia te outou. Mai atoi whaopopo nisi tausanga se tele. Ia mai a mwantou mea alofa le nei aso. O le tusi whaitau su e umai tātou tusi. Ia o le ua su e mātus pa mamauri le nei aso ma le nei tai au tātou whaitau whaatasi. I le kenese alo mta upu mua mua. A olona whai upu e luas fulu malifitu. Te whafonga kenese olona mta upu mua mua. A olona whai upu e luas e fulu malifitu. O le kenese le iluma alipito iluma ia o le whenga inga tuai.
Ona whaia lea e le atua o le tangata I lona whaatusa. O le whaatusa o le atua na ia whaia o ia. Na whaia e ia o ila ua o le tane ma le whawhine. Ona whaia lea e le atua o le tangata I lona whaatusa. O le whaatusa o le atua na ia whaia ai o ia. Na whaia e ia o ila ua o le tane ma le whawhine. Kene se mua mua lona whai upo e lua sifu ma le fitu. Manuia tele kutou wa soifua. Ea se ipipese atu le au whai ngā ruenga si whonga lau mua whaamni ai utou wa soifua. Hip hip! Hooray! Tala fatu le tunu o simel fa fongo le vai foi le tala me le tupu le langi ne aso tatu o dia le aso lua o mati. O le solta usanga tasi fitu, iwa fitu na tu inatu ai le fale tupe Englani, le Bank of England. Ia le moe taimo mua ia le pauni. Tasi le pauni ma le lua pauni. Ia o bank notes ia po tupe pepa ia ta ua pauni. O le solta usanga tasi valu li maiva. O le whamamonga ia ta o le Great Slave Auction. Ia po o le whatau ingo polonga ua matua mawa e le totele o polonga na whai le so le whataunga po le whatau tui I to tonu Amerika I le no uleo Georgia. E whapea mai na ta ua le aso lea The Whipping Time. Ia po o le loi mata malingi ma le whaavau o le tangata ia na whatau whapolonga. O le mawa e tele o nei whataunga whatau tui o polonga. Na whamawine whaisi totele pea ma le whase lau tolu sifuru ono. O ta maa o tina o ta maiti ma pepe. Whata wina I le aso le nei tausanga na tasi valu di maiva. Na o meno le tausanga tasi valu o fitu. Ia ua pahasia le fono whaitula fono Amerika o le a whaasaina le itoi whaia ni whatau ingo polonga. I le aso tonu lava nei tausanga tasi valu o fitu. Ae na whaamamalu la lea fuafuanga I le aso mua Januari tausanga tasi valu o valu. O le sol tausanga e tasi iwa tolu. Na hali ei mo le taimo mo le atele o King Kong e te tono New York tato ilol nei ata e tele tangata fie ia u whaisi leva tele e le vaenga le ata nei na pu e fo I tono Wellington ia e lata mai a le roi taimi ia na whaali le ata lea polona premier I te tono o New York I Amerika. O le solta usanga e tasi iwa tolu iwa na fili ai Cardinal Eugenio Baselli e whai mata I tai o le Kalesia Katoliko matu inatu e le ingoa o Pius Sefulu Malelua. O le solta usanga tasi iwa lima ono na vea I Morocco manu utu to tasi mai pulenga falani. O le aso nei le tausanga e tasi iwa wha ono na fili ai Ho Chi Minh e whai ma Palestine o North Vietnam. O le solta usanga e tasi iwa ono sfuru tasi na whaia I lore whaalinga le Palestine o Amerika o John F. Kennedy I lunga o le televise e whaasalau le atunu. Walo ia nei na whausia le vaangata o Peace Scores. E leu tato I loa o le ola I o le nei whaalaputonga telefo I ngā luenga le leu lato whaia I lalangi au fia I Sāmoa. O na winga le Palestine leo John F. Kennedy na whaia e le tio a le tolo poina e Amerika o na imanatua I fo isia Palestine na ia fo I ngā luenga fuafuanga mamao. O le aso nei tausanga tasi iwa ono lima, na whaasa ai mo le se fulu tausanga na toe tau vaale li I au,
o Don Fraser ia mai Ausitalia in tauvanga a aua lalangi a Mesil Olimpeka se fulu tausanga na whaasai. O na le mafuanga, waianga o ia se fua. Mai to tonu o le maota o le tupu po le emperoa o Japani. E le taimi o le Olimpeka i Tokyo o le tausanga te siva o na wha. Ia le mafuanga na whaasalai. Se fulu tausanga whaasao na toi tauvanga a au. O le sol tausanga e te siva fitu fulu na whaailoa le nuu leo Rhodesia. Ia po le usuia nei ia Zimbabwe. O le avea nei o ia manuu o le Republic. Tuto tasi whaila veia na upu. Ai le toi taua o se kolone ale malo o Peletania. O le so i le tausanga e tasiva iwa fulu na filifili ai Nelson Mandela e fai ma sui Palestine o le parti al African National Congress. O le asa nei i le tausanga e tasiva fitu tasi na maliwai sione wesele ia o le sa whavaina le kālesia me tutisi na whanau le su fitu o uni tasi fitu o tolu ia e maliu le aso le nei tausanga tasi fitu iwa tasi i le valus fulu valu o tausanga o lona soifua. O le sol tausanga tasi valu o no lima na tangata valei na ile misionare lea o Karl Volkner i to tonu o potiki e o tangata maori na la tau wha o le maliu i le misionare Anglican. Mafu mai masatu salo tangata maori o lo iai se whainga na tau wha o le misionale ia i la tau le vaha tangata papai. Ina wailoa e le maloni usila lea whainga sa watu leo leo msa ili po ina la tau wha o le maliu le misionare o Karl Volkner. Ia o tatou talana, toi maua le whapoponga tai masani whaftai lava. O le ua toi 5 minuti ana tale o le valu na whaafonga le tatou tala mai Sāmoa, te pena mai le sunga a tase salam sam. Ia, ma tala fōa le si fonga la mua, ta pena mai le whionga la wano ati lawa. Ia, le taimi, wai atu, ui, sole, o le ua, wai atu le mata le la. Mari, wapea, wai malolosi sa vili le tai au, ale wai atu le ua, vai atu le la o le wasu ngia mai mo la au o le tulanga le vai atu fa voltato visa fasalo le timo tayo ia o tulanga i o tau pe ona i voltato report le tayo ia e tuluna i wanga ia ngi malosi sa vidi ia vai vai se mato la stable le aso ia le vai i o tulanga i o le tau la to ia tato le mo ele si me fo botato sa o le te lo e fo nei ainga ma i la tolo malanga sia si mai tono la mo ia al batu sa vidia le yo masania matou yo sa vidia le fe tangata mai o matou ye pe le ni me tu sa tau sa video me ta fa fom fa sa video ya paula vai e foi le e pole ai tanga sa video va pe i te wa fa ina malanga va lele na tonu wa ta tau sinta mai yang ya sa video ai o lo o tai le Wellington ya le sa video le ia motino wa tolo po fo ia fainga malanga va le ne yaso o tulanga na le mai tau tifititas ia ole o peo o ave o le tulanga fo le fa le o earthwind le ne la Pacific timidly ia ala malo lo tele ia o ga fitila tu le ma sa o tale le so ia i fitila tu o le lo po ave o tulanga na o le fa na i earthwind ia lena mai tau atu le o afia i na la Pacific ia ile fai un liva yaso io mana ia o le fai un alva yaso pele na mata me la stona o le tulanga le o ia la televise ma la fa sala lau o le lalangi tasi ale me le utuli mata i mo ia tangata o le tau le wa mata tele sta tala pe a te vadu ia e tulanga ma e va ngale ma o le tulanga na tasi mane foi tatu talieta telefone di tau pala se ripoti la tamai ai moni le lo so no abata la fiole la feita wala tu sira fia fisto dai ia e so mai le breaking news al RNC no wa telefone wa matos foi nga malotino America mai Israel wa ila ya Iran ia tele tala le tatu mai tawa tu singa o ripoti la mai ton pe ole mai tawa tu sai tu tonu la to ia wa ole pe ole popole ia la tu vale fo ile lo ia ele gato o atu o la tala tane tonu sai tu ton ia ai o ai disho o malo ma tu ye pe e fai pa agamba malo tele America ia le telefone ia yo foi nga Iran la to e to tali mai
Ios fo inga ia na whaatinu ina ila fiafio la stona ai. Ia le puso le pōna la stona ia tātou New Zealand. Ia le tae aule na ia Iran ia ma Israelu. Ia pēna tātou iei mata tu longo ata matulanga ia. Ia e mao e le ia tūlanga wa tātou iei. Na tātou talolo le asona te nei ia songa fua. I le se malia tua wa atau fu ia Amerika i vasa Mediterranean. Ia le astona ia tūlai mai lo tūlanga ia. Ia o teilo. Fia malama tātou po wa wingo nei mea e mesi fo i o le a ni a fianga. Ia mo tātou te le i wa a fianga. Ia mo le nei vei tau o tātou ia le fa tātou ia ila so lona lua o mati. Ia o nei masina fo. Tolu ai masina o le litu saka. Ono su tasi aso tātou fo longa mai Januari tasi. Minga toi tolu sela mana fa aso. Toi o tātou sa valingo le nei tau sanga lua filu ono. Ale o pār tau. Ale o pār tau. Toa o masina o tolu tau sanga. Ia pa walvanga i wa motino le si vaenga o le a safai tātou nei tūlang. O le suau. Na tonua. Ia o le a tele statala pe a tele matu. Ia ona o le ua te pena mai tātou tala mai Sāmoa. Ia le sunga ta se salam. Sam ia se i mai atatu telefon tala mai Sāmoa ona fa filo i ma laulu na tu tau swa fa utu fa talo fa mal tatu kala me le tai au ia ma lo lava le mafta mai. Se mai fa fonga i tatu tala mai Sāmoa. Tātou te whaaftei whatasi le anga le leo le tua le tau singa wau lia fo i le amatango le neiva yaso fau e ala ilana tau singa. E ala mai o leisi fo i le nei whaopoponga o tala i meo lo te tupu le tātou te nuu i Sāmoa o si mai elo whaafonga. O lau whaawau pēr le pōl kalame le no whatane lepi o le whaatou teie te tono le fio ango sala i lua le mo tele sala whaidwe aso umavae. O se pōl kalame le to manga mo e poponga tia o lo ngā lulue wha oa ina tina no whatale nuu mawhi anga po i tu malo e a tina e a inga ai ole amateina o se pisinesi e mō tupe maua wha wau. E tō lima se fulma le lua le au whai o tina sa a waide pōr kalame sa la i lua a toi fwoi ma la fio ango sa la valu le mō te tele sa la whai na wha atino i fwoi le isi vai ngole pōr kalame. Mai o le teimi mō mua neu wha mawina mō o atuai le pōr kalame le nero lo whatane sa la whai. Mai o lo wha tupeina e malo au whatasi. O anga waa e pei o pōr kalame sui o le kuka o le mamanui no la e maisi. O wha mawina e le wha urulunga ma sui uma o le koluse mō mui Sāmoa. E leo matua i maua uma e a ingo le atunu o le anganga o lo o tau mawhai au wala o whao ngā ina le teimile le soi fua malo loina. E una e toi le whe au mō le pui a leo Sāmoa mai le afianga o le wha mai o le tenki fiva. Sabnoana mo lau ulu tau tala mawala o le whailau tuse le kuluse mō. E te tau na sa e lea sa isi a wala e whaafai ngofia o na pai e loto ma fina ngalo o tangata umo Sāmoa. Le tau o le tūlanga lea o lo langona soi fua malo loina e le tau tinea lea o lea a fia pe o alo ma whanau ma tangata o Sāmoa e siam mo le wha mai o le tenki e fiva lea ua o i lava ina maali liu nisi o whanau mai o a inga fo i ia wa a fia lea whato au la tūlangona le tau o le wha ma mai no whanua ma no whanga sa tau tu fua i le namo. Mai ui o lo tu i nātu fe au lampatai i lunga o wana wha au na pōnei. Ai leo la ngona ina pe usta ia, e le to o telo lea tanu. Na whai noe na mula ulu te whātala noanga ma le TV tase. E te tau na toi whetu nai au wana tu i nātu ai le fe au lea tanu. O se upu e whaamatala i nai. O le behavior change. E leo suia le a mio a nga i le soifua maloloina. O a mionga tato te whaatino ina o masani ai. Waka ko masani ia. E le o iese tūlanga fo le tau mawhai ai. Ko e sui, tau mawhai e sui ia tato tūma tato wanga. Wha soi fua malolo ina ia mautinoa ia fo ina. E le toi tūla i mai whalavelave lea. O leo ngaonga tele soi fua malolo ina ma le koluse mō o le wha mai o le tenki whivalo o so solo pēr Sāmoa. Wa wai mai ai Sāmoa manisi o sui o le kuluse bumu mai le lalolangi e fesoa swani i le whawhita auli. Wa tau no manui mai i Sāmoa le whainga malanga a le sui whailau tusi a wao le malo Amerika le sunga ia Christopher Landau.
Mai o lana whainga malanga o le a whailua I whaamtoa le te ta o le atunu, le whionga le li pandemia, e meise lona toe a sia leo nisi o nanga o lo fiso swani mai ere malo Amerika mo Sāmoa nei, e ala le tuli manu le malo Amerika o lo I le whaletusi ia pia, le o lo fiso swani ato ialo ma whanaua au onga. Mai tau walunga lana whainga malanga le malianga o le asai nia le vao le pandemia o Sāmoa, Fatase masitase fiso swani whaapitoa mai Amerika, a ngai le matanga ruenga o leo whalpui ma leo la toe fuata ina, e ale ni ofu whaapitoa e tali atuai ni o sa whainga tau pulwhana. Mai o le mai e o ia vaenga o mai a sia e le sui whailo tusi le malo tele o Amerika, o le toe te liwa leo whainga malanga I le awhiawhiana nei. O se tasi o mata au po wata oto nei I le whailo inga lea lea whionga le minista o le vai whafo le malo o se ta lia sai Sāmoa Penny Wong, ma le whionga le taitai o lea tino le lau le mali tōpala te vau Fosi Schmidt, o le whaalango lea o le porokalame ma le fisoa swani ne le malo o se ta lia moa vano ngā ruenga whaavai temi, moa tātou tangata mai Sāmoa, I whaai unga whai o le a whaia lu tātou o tino, ma tui nā tuia I lātou. O le fuafuanga le malo o whaata oto le temile nei mo le nei porokalame, e whaata pula ai tangata e awi natu mō ngā rueng whaawai temi le ngata o Ausitalia, New Zealand whaapea foi Amerika Sāmoa. A lo whanau nau pēr malo Ausitalia pēr na whaai loe Penny Wong, e ngā lue whaatasi pēr ma Sāmoa, ona oni porokalame e whaamangia ina ai a inga o ila tau e maua awa noa. E na o atunu o le Pasifika o lo te tala mai ai e Ausitalia awa noa nei, e ui e tele isi atunu o le larolangi o lo tau mawhai mawhina wina, ina ia mawhai o no lato maua. O tala fawia, manu ia tele le nei aso si o tātou o tunu, whasai fwea. O whaeloa mai la official le tine mu ma whalawalawe te tupu whaafua Fire and Emergency New Zealand o le a le ngā lurue mo le tasi le itu la sui tine mu mai le se fuluruanga e le tasi le awauli I le awauli o le aso. Ona o le atulanga o le awa ai ai le whaatuai o na taliantu o sui o le ofisa I ni wala awe o mai o le whautuanga mo le tōtele I a whae tete o na whaatino ni vaenga e ono tūlai mai ai ni mu. Tautua nā ngā sesenga o mea taumawha ia awa le tūla fua ia mana tua a whai e tūlai mai se mu ia vave alu ese mai le whale ma vili le tasi. Asia jane le tūlau o le Fire and Emergency.nz moni whaamatalanga e tusai ma nei fuafuanga. O le ua fitu minute te enei leitu lai walu na ua mai atu tātou tala mai Sāmoa pe ona tāpenei le sunga ta se Salem Sam. Tō whafonga leitu lai vai le tau nei ma leitu lai sifuma lua e o tātou talafau ia enei minute ona whafonga le iai. Ia a o lea o lo tātou iai puklame le atal taia manatu na ua tāpena na I whanau. Ia a wā o ngā nei aso le fo oto e malosi marisa vili. Ia o tūlanga lawa na e ili tau pe o na tu atu le nei tai au. Ia a le fautuanga masani ma le tualalo ma le whamanatu. Tau tua nā le saonga le mu. Wa o to inga malorosi lai o ilisa vili taimi nei malu. Ia tate pola I ta avale la iti fo i. Soli. A ti e tama na ta avale la iti fo i. Ia lai. E peia e lue tama sao fo i. Ili taimi nei o le malosi sa vili. Moni leile sa unoanga tasi. O le fautuanga fo le male fo e vatu I lato I e malanga mai lungo le maunga le wai nui. Ngai mai lalo. E wai, sorry, e whai o le te sau mai lalo fo le te whai fo I mai lalo. Ia le tātu o te savi. E pe o lai wha alue o e tu lo wal wha o mar tātu tinu. Pena fo I lalo ia tātu le coach, ngā ranga coach, ranga ia tu Wellington. Ia o sanga le mua ia. Ma fuafua le lo wanga I la tele le te mo tau I le sao wha atu langa ina. Ia mai ia I tātou le wha o tauta. Ia o wafo I tu langa le. Wafo ina lo sa. Ia mo lo sa I le te mo tau. Ia o te lo le molia nei whanau le o ngal le te. Ia mai fo I la tu wala usu fo I whia. Mga lue ngal le tau. E mo I le. Ia mai se la au e ono mawha. Fo I le te ulu ma whai nai. Ia lau whai ngā malanga I nunga le wala. Ono le ma lusa vili. Ia e pei ona watu alfa manatu. Ia o la pisi fo I o toso I whafo ainga. Ia.
fai ma vai la pisi pe te ua mo mai next door la pisi ua fai asi ma lo se vili le taimi ia tau tuana ia o pui nga lava sa ngale mo tatou i te ua ma tala i te fa pe nei o le savili malos i te ua fai na se si me vo le lea solo i la pisi ma la au la au ia i lunga la wa mo ni le tasi au tai le te mo le tatou fa so ma tatou por club me male fu ita pa ia tuni so vai ngai so tatou tunu i Sāmoa ia ile le te mo le tai au pe na ia fa i ngo fa nga filinga ia ma fa nga palo te vea so vai tuni ai tasi e mare fu fa sa tuni so vai nga le sa ta no tu fu le really la woli ia li mo mai tatou por club ia e male fu i fa sa tuni so vai nga le te ia le wa ia ta wa ia tu lango fa i nga alo ia ia o le feitau ngalo ia o le whainga whitwhiringa lea sa i Sāmoa i le whainga mea son te mai atu nei ia i tūlonga le palota ala i titi lea vaisinga no lua ia mena fo ia li tu malo sa fata mua mua o lo fatu mawina pele tātou wala au lena wala au waila sofarilin man malo ai o le fionga ia motupua papali i heni papali i tasi ia i le no foa mo vaisinga no lua Fitu se lau lima se fulmaliva palota le man malo ai le fionga ia motupua. Ia ai se lau valu sur valu ia palota na mawina ia el tofaya valasi ta fitu sele o le HRPP. Fatu mawina no foa o vaisinga no lua i le fionga ia motupua papali Henry. Peona iai. Ia tatu se atu sa fata mua tasi. O le ta vala au fo i palota mo le fionga ia tu mofono Claire Titan ia po le fionga te mai tai fai pule fidi ia e lima se lau lima se fulu ma le lima palota e vala i palota e lua ia le fionga ia tu mofono ia ma le sa tu lua ia o le tasi fo i sua le fast le fionga ia tafu anai fui mono mio ia lima se lau lima se fulu tolu na palota sa iai ia fatu mawina la ia man malo ia o le fionga ia tu mofono Claire Titan ia i palota na lima se lau lima se fuma lima o le vaenga ni fifa sa atu tasi lena o ta uela so for really ia fa apea ele mo mia ilo le se full percent e fu ile o no foa le no fa apea tu e lima a o numero sa o le ia e ono tauna ono no foa o tina mata mai tai tono le parliament o le la wa lima i le fionga ia tu mofono Titan ia i la to o tupa ta mai tai ia o sa fa i tono le parliament te toela no foa tasi no winga ia te fa sa atu la o la utala le na faila so for really le ia mo mia la fa ngai no o le 4% ai ia la le si tu la le mai te watu wa le fionga ia li man mandu le ai le va fa le HRPP le na fa pe e ono a mati tu atu fo ia ono sa mai le 4% e fa ato ai le 4% ia po no fo no tina mata mai ta ale mai ta watu ono le tu lua listina i fa nga palota le sa fata bobo ia tafuna i fu bono mimio e ono ia fu ila si swinga tu langana ia mana tu mai ta watu si no ngai umal palota fa misino kan palota e pe le ia li tu malo fa le ali fatu final fa tiroina ia tu langana le 100% ai alfa ngai no super sene pe on fa sa o toile tala le na fa tu la sorili ia pe on la va tu tala ia ile i fa baunia ile li mai onno ia mo mia alfa ngai no tu langa na pe o le unga na fa pa no tele walo ia fa tu mawina no fo nei ia o fa popoila no fo nei va fa fa il fast o tolus fu mal luai no fo ia al va fa fa lo tu malo le temi lo no winga le fa ngai no la le 100% e ono filif su e le va o le fionga di manu e ma le fionga ia ta funai ia mio ia le tangata fa ato ina le ono sui to macha bodile le va to luna ia ona ai ole ia pe ona ta uele i fa ia ta tu telefon ia stai mi fo i ona fa fonga le tala ta tu telefon le fionga la wano ati lawa ia masalo le awi ili mai di se va nga pe ona ia ile tu langa o lo wa mai tawina nei matatu fa longo ia i lai tu la langi ia i taua le o amate le va o Israelu Amerika ia mai rani o le tulaga ma eta si peona tatu o fa bonga la te mai ia o fa talanga le taua le lo ia le temi nei o maliu ia le tai le po tai sili wolf o le upule fa ngai no supreme leader
Yeah. Ilo wingo tai tai sini leo le malo Isalama le Islamic Republic. Ya Ayatollah Ali Khamenei tas. Yeah. Le tatu talo no e tau sanga le ma wa e fo ile mai tau atu. Ya ile tula i mai o Amerika la tau e a fo i fatu pteleina ya la tau fo ila fi nau ngai mta upu e tau i pomu nukidia ye nga ose Iran. Yo o le puipuinga o tangata Iran la tau ia o le soloia leo ia te tau o tangata fo ia tutonu ai o la tunu Iran. Yeah. Pe waiaka ia na tu malo si el malo tilo Amerika la tau ia. O le pule tu fo i leo o leo fo i tai le nava i tau. O le si waiaka na fatu peina o wala pulitoka ia po o waiaka fatu pulvesi ia. Fatu whalablabi. I le penona le il Hezbollah. Ia o le Houthis fo i la tau ia o he fo i la waiaka ia la Hamas i kasa. Pe waiaka ia le fatu peina ma fa upenga ina fo i Iran. Ia le ua so ea tuwa e le pomo Amerika ma Israelu. Maua le tai lea sa tai bolisilia ile. Fast fulu tausanga. Tolus fulu mantupu tausanga o tai ia la Ayatollah lea Ali Khamenei. Ia au le o le lo foinga por pulinga lea al Islamic Republic kusini man fast fulu tausanga. Sa. Maua e li le so enga maua tua maua ile ilona lo foanga le pole polo na fale polo no foanga le e no foil tai le ma liwai lo na fine ya ma le to lo na fine ma nei fana witi na tau mate le taimi o lai wa vevesi le tunu Iran ia po fere la sola ia le presidente le po tai sili le o le tunu ai o le fa mau ni lo no vinga ia lo se tunu pe sola se tunu ia le tangata ne ia wa o le wa maua o le wa mali wa ton wa o le tunu Iran ia ai o le tele ia o tala le o tava ai lunga o penga tafa ilangi ai mai se ala fa sala lau te tele lalang le wala tu o mai ia pe o le vaenga le o tele tala no el taimi le nei ia ma fa mo mai tala so se tala ta te vai atu wa le ini tala fo ia ta te vai ai ia ni fa nga malo ia oni mata upu ile malo mo le malo so se ala televisia o ta vai atu ia na o le tau le wanga i le to tele o fisa fa sala o ro betala ina o tula o tau le fa sa o te militas o nai se o le mai tau o le fatu plaia o sfoinga malo tilo Amerika fa pe Israel fa sanga ya Iran ai il temi foi aletas o lo so fa mai foi Iran la toi o pui fa nga ina le retaliatory strike o lo wika o le ia te tau i lesi malo in faina to Italia tu ia mole lato upu foi le self defense lo wika au fa tu sibe ia to Italia mai foi la ia ta le mai le mau Iran ona le wa o se fai mo tu Amerika ma Israel ia la tola le ia te tau to Italia tu wai ar mai tau ele o to Italia al malo te Amerika au le Italia nga Israel ni sio no fongo Israel le mai tau le o se fai ai o se fai foi tas nisi o malo e tu la lata tu foi tu a oi ma Iran la toi o malo foi nei o a foi ele o di filio Iran mo ile o la to foi rapaanga ma ai onol tulanga foi le o ia no foka embassy ele gata foi le o países ale avanga awa America o inale fa mo tu ni so vanga awa America peila ina no foka le na tu pomo Iran le amata mai ai la so anafila sa te bi Iran nei funtai au ia ai e tatu te mata foi tas os fa inga foi la i lungo o le vasa le Mediterranean mai se ale Strait of Hormuz le tele o peo ile feo aiva supply no swa ula toia o ala paipa ye supply mai swa u i nisho va con lolaki ia o le mai tau tine tau e iva ia tulango va taua Iran ia po navy ships le pomo America ia e foi nisho va con le e su e mai foi la toi ai e tatu ai le siti o tulango tau swa umali ba afia kala na mo tatu ni tatu va pe foi ni afia con tau ala tu pisa tutto ia fa ile fa le tonu supply mai o tulango swa ia ai me foi o loa e fia va me vale o le Strait of Hormuz ia te le afia con libe ia tulanga na tau ia pe a Marcelo bon tupu ia
nei whanau ia tu la o ngā tamaita le mai tau atu na Iran le o maliliu ia ono pomu ia o ina fo Israelu la tu ia nisho vaengo Israelu le ua wa afia fo i ono o pomu ia au swainga Iran i le vai te mo le o le aso ma tu la fo le aso nafi ma le astona mo ile ia le la a mata ona fa ina nei tanga tala utili ia i taua ma fe vai inga i le vao Israelu ma Amerika ma ale tu foi le wa le fato amata ia le taua se tato va ai la po fele la nga ia Rusia ia o China ma Korea wa le i pa o ma ia tununa po ile la nga ilango lango wa mai tawa tu le inicio tunu o sa tu tonu le sa fa i pa anga ma Iran e pe o le wa amata ona au fatasi ma Amerika ma Israel ia e te atu i tūlanga ia e olo o whailele wa pasanga tau mai ia i Iran. Ai mai se lawa te nuu la ia e lena e tau mari leile e tuha oi. Ai pe ona ia Bahrain, ia o Qatar, ia o lea, ia o te lei lopo wa afia Kuwait. Ia Kuwait fo ilena nga i mai fo i os whaika. Ia, haole mea lai nele e sa oi oi. Ta vai atu ele tali tele ia Iran i o i Amerika ma Israel ai pe o le fatu utula to fa inga i atu no ia embassy a malo a osta ai foi le Amerika ia le ola vea tu ai male atu no le o foi le ma singa foi le 7 Dubai o Abu Dhabi o Doha pe o tunu ia le e tu lata mai tua o ia tu ia Iran ai o lato maule le moli mai Iran ma tu tilo os fa ia auto po to malo au ma tu os fa ia la no fonga la e pe ne vai ga au America e pe o nai e mo pieces mo tu e tele o pieces po no fonga e fa mo tu ia vai ga au America vai tu il tasio atale e no ole news tasio la so nafi ole tele o no fonga e fa mo tu vai ga au America o le vaenga le tasi e mai tawa te fo ilo i tangata New Zealand lo i tono Iran Iran i fo i tangata isa New Zealand o le stala nai Israel e fe puna fo i ni Dubai ma i lato ia olo poloka ia tulanga o alo fe malanga inga i le vaa ia o aturu unei e mesel e space line vaa o satu tono ia talo si e se taimi o fai ona toe malanga mai hina i a inga ma i lato ia te whelo e mena ainga nei New Zealand me se i lātou o loo iei Australia ai o le ata wa aia tasi e i lātou e o lo whatangisi ina wa lātou misiele lātou teitai le ai o nisi o to tele o i lātou ia ina i lon tona le matamata tuai ia o ina i Australia e peo se pāti le whai le whiwhianga le iei le teimi leile i le maliuai o le fo i teitai na teitai ia ma o pūlenga fo i e pulpul tutuna na ia le ayatola le Ali Khamenei ia morsili le tolus ful tosak ia martu fatu a lua ia Ali Khamenei ta o le malo le Islam Republic ia o le lai mai tau atu ia o le fesiri ia po oi o no tu lai mai ia tau avele malo le nei taimi o Iran a me se os fa inga yo lo fa sanga tau ia Israelu ma Amerika ia ele o tu mai le fo Amerika ma Israelu tas fa mai a to alva ia so o le ale upi e la to te os fa ie o le fa tino ina ia ai mai tau atu o le upu le fa ia Iran o atu o lo e te fa fo mai atu ave fa malo si mai tau fa nga malo o upu sa no nga Trump na fa ia i tangata Iran la ie e u malo ba to pomuka ma to wa o ma me la os fa ia tu o lo e te fa fo te ave fa malo si tau fa nga malo mo ile ia ona nei fo le tai au le na le president mo ata fo le o Mahmoud Abedin Chad o le fo mo liu le fa inga ni tai au ona po so e tu amo ia le fo mo liu mo le tangata na sa president mo ia ile malo Iran ia esa awal tala fo le so tangata ta ia e pulisa wa ma e ia le tai me mawai ia e mawai le mawai matua le fieva ia tangata ia sa oi o le situ o Iran matua fa vau tangata maftangis o le sivaenga o le matua siva mai ama fia e o ise tun o la langi le tangata Iran matua fia tangata ina ua
tu malo tangata le na fie le. Te go. O le tala le ta o foi ta si tu lango fe tu wai se ya malo tele o Rusia masaina. Yeah. Ma le ye le tu langa na sa o le ya ta tu mati tu. Wa o te wa ye pe ne il malo o Rusia la tu ye tele na au ya Iran. Yeah. Yeah, au tu ye le tu si fo le bo western countries e ta tu New Zealand, Australia. Ya le tu Australia ya la lango le President America tu la me fo ia le parlemio Britania la lango le President America. Ya me sia tu ia western countries e pe ni ya tu ile tu sif. Ya oli tu langa le na vala au tu ya Lucia ile afoi. Ile United Nations ia po malo fata si faise la tu fono fatu topi. Yeah. Le lai fai il tau nei ia i America le fontanga le New York le ofisa po le balai tu tono le o malo fata si. Ai vala aula e Rusia le fono. Yeah. E fia fata no mai po la mele tupu ia a foi tu laga i temi nei le va America Israel ia male tawale ma Iran. Ya la tatu wa mai tu pe le va yaso ma le yaso po ani te unu mang. Ya le mai tau atu. Ya ole popole au li tu sai tu tonu la tau ia. Ya i tangata o lo o nofo ma lalai. Ya ole pui ngama saunga le bu. Ya e ai te ita i ma whainga malo. Ya e a fia o tangata e a fia i neia tu langatas. Po fea le tu i te ia. Ya e taru te longo nā le whano no fo. O toi fōma le olo tangata la tau ia. Ya ai o nisi foi o mea tutupu mai tau atu. E al me mafuanga tutupu i nei mea. Tatu fisini ia foi po atu lango taua ma whewaiwai inga o lo tūla i me leiteipi. Ia tatu mati tu o whinau ngā mole. O e sa o ai foi se ia o ai foi. Ia e te tau o na whaatino ina ia le hami o tonu i nei mea uma. E pio na ia le vesinga il vao. Israelu, Amerika ma Iran i leiteipi o le. Ia le fatu a tatu au liela so a lolua. Ia o mati le tu sang. Ia ale o lo whengai tātou ma lau langi te mini ma le us whainga ma nei tau. Ia le liu mai fualta wa Rusia ma Ukraine. Ia o le ua la savali lima tau sang o na fu i tau ala tau i. Ia o te iloa ia le manatu piute ne vave oso mai i. Ia wala o le tau mwhai fu i ia piute la tau i e wha umalana ia tau o lo whengai ma Ukraine. Mana ia o la vai foi ia tele ata la tatu tala noa ia il vaenga lo tula mai le tau le va Iran ia Amerika ma Israel ia ai se vatu se fa fianga vai foi ia se fa talo fa tu se vaenga le na fa talo fa mai ia ne fa tu amo le no talo tu ia Parisina manuia level ni taiao te se Agustino fa te tele level ma fa mai fa le tu ia Terini manuia level ni taiao e ti vala manuia nga luenga eti ia o fa tu ia lawina si mangele talo fa lawina o le sunga ia Sianama, ia manuia lava ni taiao ma fo Eric, fatalo fatu. Fatalo fa le sunga Aaron Sila, malo lava o saulo fa ea, manuia ni taiao ia ma fo Eric, ia le sunga fa oriuli puliata, manuia ngā luenga sunga atasi se un ua talo fatas. Ia Ferretti malolo, manuia lava ni taiao, faltua Lupe, mai Brisbane, Australia, ia o le sunga faltua ia Ruta Ioane, manuia lava ni taiao i leifa alili, fa tele lava. Le sunga fai launga ngā se talo fai launga ia Simeona suenga manuia lava nei taiao tuala ala pati Miriamu manuia lava nei taiao ia ole falitua ia Faith pe tau laua ta fa mai o Melbourne Australia talo Faith ma le mo le usua ia ala watu o Saint Eli manuia lava nei taiao ia ole tofine arlai tuale talo fa lai ia le vatu manuia lava ni tau Jalis malo Jalis o sai folau afele aliva ia malusia Samsoni fai launga tatu wolo le fafia fianga ne vai foi ia manisa ona fa lau loa on tatu taltano fo ile vai nga pe ona vatu Mai mai siva mai lue o mai lu o lima siva mai lue o mai mai ta mai
siva mai, siva mai, siva siva mai. Pusi lau panga mai tango pa ata mai. Ata ata mai, ata ata mai, tik tik tik. Ata ata mai, ata ata mai. O mawhai nei ona whaatau top up al DigiSound i lunga le website le ClickX Pacific. Mawhai fo i ona fo i lau se eleni mai cash al DigiSound i Sāmoa tonga whiti mawanu atu i le fi e na ole lima tala. E le leile rate i aso taitasi mai whai mo fia fo i ona le sitala ai oe. Asi i le website www.clickx.com. E lafo ai sau top up al DigiSound. E lafo ai fo i sau tupe le mai cash al DigiSound i Sāmoa tonga whiti mawanu atu. O li si whamtalanga whafsota i le o lua tasi, lima ono tolu tolu whawha. O lua tasi, lima ono tolu tolu whawha. Sekia, DigiSound. O whaelo mai la official tine mu ma whalawalawe te tupu whafuasei, Fire and Emergency New Zealand, o le a lenga lulue mo le tasi le itu la sui tine mu, mai le se fuluruanga e le tasi le awoli, i le awoli o le aso. Ona o lea tūlanga o le awa ai ai le whaatuai o na taliantu o sui o le ofisa i ni wala aue o mai o le whautuanga mo le tōtele i a whae tete o na whaatino ni vaenga o no tūlai mai eini mu. Tautua nā ngā sesenga o mea taumawha i a aua le tūla fua ia mana tua a whai e tūlai mai se mu i a vave alu ese mai le fale ma vili le tasi. Asia siane le i tūlau o le Fire and Emergency.nz moni whaamatalanga e tūsai ma nei fuafuanga. O le ua toe luas fulfitu minuta na tale o le tula iwa o lo tatu iei pel proklame le ata le tai au ya o le manatu na ua mori nei whanau a onga le yaso ma le nei tai au matua ia tamaiti ia a whapea o nai tau whanongolongo mai tono le taavale ia tama le lei ma teine le lei ia ma ustai whai a onga ia ma awal so sola le malo longa po le awari ia ma tamata mai ia ma sani nama so sola le malo longa yaso la ia ma ia to anga da onga na tonu yo
ia wai o atunu o nei atunu e tele avanoa ia fa maoni ia o me taua na fa maoni ma to anga na Tāua te lei e whautua katasi e moalo whanau ia o tūlanga a onga leila wa onga ia o lau tusi whalau na o passport na le pe nei upo masani ai ia e li tēno manuia ia malasoi fuanga ia e ola leia ia o tōru whanau ia manuia tēne leia so ia o onga pe le tātou iai tasi tā mei nei a tātou i New Zealand o tātou tā lia fui tātou telefon nei te mo le tai au ia tātou se etu fui te lea tātou tala i le tūlanga o le tauolo ia le vao Iran, Israel ma America ai tātou ai e New Zealand le tausanga whenga palota ia November las fitu leo o tātou tā pena tuai ai la le susuenga le polisa ili linga le ta o le Ipsos Issues Monitor ia lea na whaatino ina le whaingo le vea sona te nei e awhi la tau na whaisilingi le susuenga nei i polisa ili linga le e awhi e la fesili fu ia o feo vaiga fa fai tonu le parliamente ia e pe o le to lua le national ma le leipa ele leile la tu pule ina po le vava aio o nisu mata apu e la wolunga ile fa fonga le tatu tu ia be se o mata apu ne o mata apu tele a fia ia takata fai ia so fai tele o le fai mai le so suenga o le vaiga fa fai ele leile la tu aio tu la kon tama ai ka be se a le tama ai o le tau talo si fuanga tali umatanga o le leipa la tu mai tau o le leipa e sili atu la tu whaafoina o le tunu i te mo tau talo si fuanga pro inflation cost of living lua o le vanga whaafoi le leipa la tu te le leil whaafoina mo tau putan sui fo maloloina po le health care ia po whare mai o le tūlanga o le tamau ainga po le economy e peila e ho lua le leipa ma le national pe o le pe tu sala uele a pe ma te le national i tūlanga o le tamau ainga pe fai mai le mau to tele pe o le national tele le tūlanga o le tamau ainga ia o la tatu leipa la tau ia o tūlanga o fale ma le tau tau fale ma tūlanga o tau whiaino fale e au umatata e sile atu le leipa i whafoina ma tau pule o tūlanga tau fale ai a o mai tūlanga o le puipuika ia mese tūlanga o mei o solitula fonu e le malo sila le leipa le mata apuna e malo se tu national tūlanga o le anga e o e tauita me o keni ma o sfa inga fuia pe le malo sila le leipa i tūlanga ia o nisi le o whateita inga o ni vaianga e male fui le tatu tatano te usanga o whenga palota e fuai lau palota o fea o vaianga vau whainei e le lei le mata au se mata apu nei te e fulele e sili at o e mai te wha momoine o e ma whatawina a whaila o e tasi e te whatawina le tau ka taru si fuaka ia e te vai fwoi vanga wha ufai e ia pe te vai uma me tapu ni nei vai le po fiel vai wha ufai e ma fuli fwoi lele ia lela mai te watu e se fulma le wha me wai lua se fulu fisili tasi e lua se fulu fwoi me tapu ia no le ono le lavatu ai ili sui ega le na file Ipsos Issues Monitor ia e se fulu fa ia vai ngai manu malo i pe sili eile lango tanga te leipa ia na ole ono ia vai ngai ele le eile national i le lata mai tau ia o se tasi la o fua ia mantu e loa le lei o fu o mei o tau matematenga ma tasi ale aso e whaatino i leile e sa o umai matematenga ia la so fitu November pe awel palota ia o menei ia o vai hanga fu ia le au mai le teimi le wha matematai ia au te tau i oe i mei e tasi mo i le lei sa o le vaenga le pe ona mai ia tātou a mai tau tātou e no fulle tu no New Zealand pe o vaenga e o mia tātou ia o le tau o le soifuanga o le soifua maloloina pe o vaenga na e fulle le e whamuamua tangata le teimine nei ia wa le vaenga na e whamai o kengi ma nai ia ia le whafo e whaingofia le whafo pe a whamuamua ia vaenga ia e whamuamua tangata mo waso whaiso na tōrua ma le soifuanga lo tātou ia pe ona taua o le tausanga le nei whainga pālota ia e te toi aila i tua lisi lua tausanga lea na tātou o mai ia pe sa fia lau ngā luenga pe sa fia seu ainga ia po le afo le vaenga ua e toi mua vai Australia vaenga uwha pēnā i lo iai ia
E pe ona mai ona fai le lo filfilinga ile vanga fa fai tau na pa lo tai. Ta o te le vanga le tasi wai moni le lo va tu foi e fai sau fai o foi mai ti tu a te te go te tau se fuanga lua o fa mai mal se fu malo loina to lu va ai le tu langa wa oka wai pero fai e lua se full visiri la vatu ya no le afe la to na visiri ya o ni sile fa miliona 5 miliona takat ya e tatu te va ai tu langa foi o fea va nga fa fai ya e tu la te bele o te mana o ai ya be o te o te whina loe whaatino wai ia tūlanga o le anga i luma. Tasi atu i le taua tasi o le mai tau atu le ua wholofola mai Amerika wala tau wha tama ia tūlanga o le no fuanga tu tonu. O le Iran Revolutionary Guards. Ia po vanga au ia Iran. Ia po no fuanga le wha mautu uma ia tūlanga o tai au. O tai o le o vatau ia o le valalo i le Navy la tau ia lungo le ea. O se whai ngai, pe o le targets ia tūranga fui o no whanga ia, pe o whamisinonga, o le parliamenti. O no whanga fui ia tā ua te le tunu. Ia wā a le, a whai o se whai i whamisinonga, ia le tui ni whamisinonga. O se whai parliamenti, ele tui se whono le parliamenti whai ia. Pe whai tua, me lai nul tia whai ia. Ia pe o se whai, pe o no whanga ia le o se whai Amerika mai Israel te mili. Me se o no whanga ia lo ia wha mautua i mea tau ma. Mea tau. Awai o lea tate mai tau atu. Pe o le ua, o le telo teim, o le mele wei nei mari i le taua. E pe ua ele umia sau le breaking news, O le te fwoi tawe atu nil tai au staimi lata mai ia le te ole valu. O lea ua join mai le UK, ia po Britania. Ia le taua lea o lo whaasoro le teimi le, o lo wingo. E lea ila ele se whaititia. Au te iloa o le a matua whaatele ina ma tātou mata i tūwa iloa la ia po le a le tūlanga le la o iai. Ia ai matua. O le tūla le si vaenga le la au tiro tiro nei tangata. O vaenga ia whaatu whalawelawe. Lea sa palai e Iran. Po le ala le manosi anga le la iai. Pe malolosi ai pea. Po le la amatan tātou va ia o le a mau atu i ngoa nei. Ia peila o le vaenga na ale Al-Qaeda. Ia o isi vaenga whaatu whalawelawe. Lea sa palai ia. Nena e au mai ia na. Ia wai pe o malolosi mai ia ele rola ia po sa pala ia la Iran na temine nei ia po le wa fa mo Iran la to pupuinga la to tunu ole tulanga na baltu e fiso swadi uma ia vai ia ia a faila o Iran le mai botino na sa pala ia to vai ga ro vinga la wale to ini be wote to ia ga ia tu I fala puto ga fa tu pu fala vela ia o taula umal fa mo Iran I pui go Iran la toi sa olele e moni lo so no ngata si tu lang ole la atu o le balo pertanie ele lang ol fa mo Israel ma balo te America le mai tawa toro o ye va atau fo ye va lele va lele tawa pertanie le wanga ia tu sa tu to ole felo inga le palbia o foi o pertanie ma le president America ia peo la uai peo Britania Amerika pe pena e fai pa agala toi ona olo ye foi ia tangata Britania la toi ia ba peo malo tele ia na la toi ia so ia tau mo lo la ia e va lo la tunga lui ia ono le pui ga me sia malo ia li tu sif pero tatu va la utas ia le tatu va la upis tangata fifa so tau talo va la Oi, ma se fu Lugia. Fu. Fret. Vedi aku lo mangi lo dai di kas. How much for you, right? Na kira ku lo dai. Foi pada ofu Mata foi tão nga ma ta ya ni. Okele tu do la shop le. Lo che so come fa pena. Quello che so mi confetto tutto la shop te loli tas te loli mo I dai pap to e uria na mo na ya to te I ve sene mo I dai I pap to e
Aki la e mai ka ngoi do la. Wa mai au kilani ngia. Ole ba mandu mai ma ni ma lu wo ka sa wo ma do lo le ko. Ya, mo. O we so ma so so ka un ni so. Ya. O ke se ngi wa no ku lu ko ala me lu ko ro ka ngo mai oi. Iyo ka wala i na. La so. Ono ke msi yo se fa ole yo o mo sa de ni. Oh. Ya na la ka ni se mai ka mi ki o pa o mo ma. No me ni se ku pe ku ka pa me. Ni ya ka si ma ma ke te foi da la ki va Ki velito. Oui. No foi pe mo se ku pe mai ka mi ki o ni ko fa ba. Me ma ko nga don mo sa de mile. Ya na wa pe. Me ole pa po muy corta ko fa. Você que uma. É boa. Uma. O fe ai ku ngo foi sole ngo foi sole. Se me ai uma mare aso. Ya, wa la ko nge en ka singe ko le va ko pe mo me fa ko ko ku fa ta me la. E le se pola ngai te pongo. O le huti e pola ele ti va. Mo Ya, la ne o le como fa ku fa le como pa de skin ka si nga ka le fa ku pe o ile no se de o me ka u me mo pe. Vai ko ma no o ile no. O sa mani o ile o ile ne cha pe wa ile. Le va o ia fa ku fa le su ria o ile. Ele ang sa wa po mo America le drone po le male pe no ka va le o ile o sa mani e po ile ngor. Yeah. Me que va por fea e no ir ka so le mo uma. Bodile. Me malo lo so male de le me ka u de fa America. Fa me o le malo si sala e. Mo vai e vai ga u de sala e du me ka foi e fa ku fa. Ma ka u mai sala e du me e ka u mo ma kai po ispo ka me. O fe ko le ko malo ala pi ferro e mo o mai sala e du me nai. Esa ole. Me la le ko me pues. Que no ma no le anuncia. O mo que me ka que no ga ka ku i America e anuncia o le mo nga. Yeah. Mo ne no mo no ga yo. Le pa ko no que de malo lo si me ka u fa ga ni ko. Mo ile le sa no ngoni. E ole wa fatwa amata le masina ale wa ya ale ata tu taria po le ale umi le la fa soloi ai ya se ilonga va ya tua Israel ma America ma ya melewa o ta nei le wa wai mai ia Britania e lango le ia le tau le ia lo winga le la ma America ma Israel ya ole ele lo la po fe ala la alo ia yo te lo i se tunu ia ala pia le sa so fa e Iran ia la to ile fa ingol va yeso ia o te lo le la o fa ta si uma au ia tunu nei ai Mano korea ko nga ne ngo so fa nge Iran o nga i si peso nga America ia sa ai ia de ane me o ne le o nga i ulo si America ki ro ko o ne ngo pleskin ne ne ngo Venezuela se mai no se inga mai se mai esko inga lai dungo no bo Dah Maduro Presiden Maduro la se mai kai kana ko ko nga don ko para que yo ko puedo ai se mai malanga masio por la esa ole le ia o que vai estar porque mi aunque quiero me el plan es que bueno po me no le al caer o se fai leo
Ele masani ia os foi nga Israel uma te le ana foi po. Ia lai o lai foi balu tai o taka te Iran ai os foi atu. So I tell you so skai. My for the came in man I no mo so. E pe o tangata. Mele ta si foi ke. Ona pa fa no e lo ke na ko la e ne. Pa ven la e e scoop. Fallo malo, fallo malo. Fallo malo. Yang kasi nga po karami. Sino kinaano ko lang ko yun. Ya, akan kaya yo vero lo le tas. Ya, vamos por le verso fo. Yo, tadi mana sungai tu foi? Ya, mari. Ya, foi no manga ya. Atai. Ya, no aku kasih mari. Tele lava. Ya, lo fatu manu fo ya, fo fango ne ya song ya. Ya, kemudian luka ya. Ya, se foi ya. Se foi. Mari ya lela atal pese ya ese so ya tu le coach al blues po feo ya i po tani melan telefoni pele ai. Ai tasi ya. Va lese si te ya viu real o pepe ya te roala e diva mai la storia. Manchalas, hello, ele, ole, amale sami, ole, tangata, ole, numeratasi, the fire, let tangata falling, I let to mua, o Eva and Matua, the Gino Malosimo, Malo, and the fight, the Pule, Umale, Lona, Tamai, Tato, Mana, Uma, Etalia, Sapaya, Mel, Malifia. I say, oi, ole, ba, fa, fa, sorry, file, ole, fa, va, va. Se amo, ia, la, oi, le, tamata, e patita, o, toi, fa, manuia, e ui, na, tele, o, tato, angi, sala, tala, pele, faita, to, ole, ole, tanga. Sa o te lo tomalie Wainga ta umau o whainga o fie Inu le sua malie o le o langa Uatu tu Ya, le whawatu le pesena mai le matulua Ia mai le tongo pe amai tatu telefon tala mai Sāmoa lo mo tatu feso ta inga malafionga le tele tala ilene o le whatu no tatu community telefone titi sal Whatalo whatu no le tai au ma le ngawhalolo le fionga le tele malo lava le usu ne tai ngā luenga Ya, fatalo fatu fo ipa ngal tato pokala mele nita yao. Ya, mai te watu ya wa fai fo isina lolo wa tau ya mato ya ukilani ne. Ya, tano sia lo manuia tato umetono la mua. Ya, ai mi se fo fanga malanga sunga ya tu foi. Ya po mo me te tala tu fanga tai se la lima se furu po fia se tato manuia mawai. Ya patalo watu ilo fionga le tai au. Ya olo o mana ya fo ya o le tulanga le tau ya matau ya pe ona watu le tai au ya savili ya onis taimi ya awa to ulu fo ti mu ni taimi ya al taimi nei ya lo fa ya malosi mai savili ya we si fia fo Wellington ya matua savili ya malosi fo ya matangi ni si o taimi ta si ya ina ya awone i ta fia ni malanga va le taimi le nei tai au pe a malosi savili ya al fa sili lo fionga le tele ya e Sāmoa ia o te iloa o lai ia te ilo ia ua o te iloa ia i pēna mo se tupe le whaingo le vaiaso ia walana mai tau atu ao lena amata na tuwha tupe le sto nai ia e so ta ia o ia i pe fie se tupe na maua La matal no la sun tenne fa me awar popoli ia a fua ia le whaingo o tangata lona ingala ia mata miti lai ia e whai asi teler se le ni maua
ya fa mai awata te pole tatu tapua ya tu ya lo ta pena le mai le sol malanga ya wa foile le trato a tapuinga ai ina mai ta wat foile tala foile le ma lo sol savili malangi matangi na ya auto ya ia e pale yangi tele matangi o I fiti le aso la sporile po la stona no ti munga te va ya tu e pi te le se matangi ya ai malo la va fo to aule ale ta alo peua vel male malai le fiti papi ma pi se malai voi le e fa finga tale to au na malo ai el malai le fiti la toka se pe o te ma pe o masani al mato o le tu fa la mori fo le pe o la mori le fia tu pula na so pal pala mal ti mu o mai tawi nai tau sanga o mai pe ya tai lo ye il to au ya le o ma fu fa malanga a tong ya solo e wole o se wa le va ya tu ai de ma sani nang el to matangi oi fit ole tu ai le fai non me silina o mai ya ta longa ya ai ta pen nai fo ya isi tu ta longa le va ya sonne wa o se mato au soli te fai atu ta alos fulu no la wal pampiso ya so ye o me silia la na pengata ya matu tandia no le na to ye le limas fulu ta longa ya le sunga ya el matu kapten o te nei mata do ta longa e fia ni ai o ta longa o te nei mata do ta longa mali brampis en alta cielo in malo ele peo taronga le fai Christchurch le na limas fulu ele lu fufa le ai de malo el trampisi o ai na ave fuel la fuli male ya ai le fai ya pe ya no fai tu le termina uma to taronga la fiong le peptele tato wo ai la utala na la sa no na fai o me siliana ele itele ni ai o ele upu foi lele o me siliana ele ilami le prampis ia o tala foi na fai mato o le draw a le hurricanes o me siliana ele i ilami le draw o va pe so le te fa manatu me o pepe tala ya sola o pe fa ina au foi ia e paule me le tau me tau atu tau au ia e pe la ule a fiti pe se au voi le tau te fafing tate le tau au tau malo e tau ti te tau sanga o mai tau te fei ina le au le tua ia ai pe se mato au o le malo le tua mato au le plus ia ai ia tato tau ien ni tau sanga e o la mo te look forward vai o ata longa uma ia o le au le mato ai fai ma filio le mato au le crusaders so tau sanga uma e o mai ai malo ai le tas que tau sanga no te mata ua po tau sanga no sapine le plus pa tau sanga no mato malo ai Eden Park ai le au le crusaders lono winga vai asonni ya tai mato look forward ala e host le au wala le no fa fengta crusaders le what chiefs ele vai asonte ni ya pe ya auto le oil to pangar va asonni me sei masu e tu po ele mato ta longa le vai asonni o te lope te ua ya na me fa inga ro wole to mata sai fare lei sì no tai mi malo la va bene vai le choa fa inna pe po si tai su e tu po il mato pangal ne vai aso ya wa fa inna tu alta tu il mato au al mono pacifica mo le ang wa se mato o le hurricanes ya e sei usalo mo tu la stoffi io ya ai ya no me lo ne vai aso e le aian tatou mea tele o le tatou company o na o lea o lo a whanga solo lava fo i ngā luenga i Sāmoa ma promotions lava o lo whai Sāmoa o tatou i nei New Zealand ia o lo whawhaingofia wale mwhauna lafo top up ma lafo seleni na ua whaingofia nei le Stala Click X ia lafo lau seleni ia lau te watu petalali ma valu le rate la ia le temine lafo ino seleni ia whiwhilia o e pe fia le rate na ia to telefo io o isi company ia ai metawa e te tau fui ona ia le mai cash alo ai ngai lunga lan telefon ina ia whaingofia na lafo toile tupe ia mo tatou fui fia lafo top up ia so se teri lava po se supermarket o nai mo wai tatou top up e mwhai ona ngai ei a misi fui pampensini ya na fatau mala foi lo ai ngi Sāmoa
mo tātou o loo fia maua le malo se le tino ia e ala ia tātou vai ia e pe na malo lo se mato au kilania mai ava ia na le tase atu tātou a whale nai Wellington nai mawhai o na ngā iei i nai Mount Cook ia o loo maua le tātou vai ia maua le vai esi sa salapa ia maua fo i male tātou vai tamalingi ia e au ngate le mo tātou o loo fia maua ia ne soifo malolo ina ia peifo malo silo malo se ia mai ava temi nei malo faftai tele la fiona pe tele mo tātou atanuanga le tai au la sa mai ai tele ia se fa mo le fiona la sa mai tau au Australia le tau sa ma tau tia le ma na yo au Australia ri ia o tau sanga ante nei le na mata sawa i lunga ia le ala wo mai vola tau sanga nei ia o lisi au le pe le o ano tele ia to tele au ai matua tele fola na improvement a mata me fa tau sanga no la au le New South Wales Barta ia mo i le Peo wartas ma pampiso au ie lueta ona matai tuina ai o tau sanga fole wo kap o le matua li fina ma au Australia ina ia la foi fina uma tama fi to tonu squat il tau sanga nei pengo fina mo so la tua vanoa mo ile ile au tau sanga le pat e sa o te fata mala pampis ile tato va ia to sa o pampis le sa o temin ia si tato taria pe al te me feto ai mal matangi ful fao ia i wale o to fa ina mai fa ngol vai aso ia si taria la langa ile tu mai na fo i uma tu alo lo fatu ai to fa ina fa ngol vai aso ia ai ona o paua ia e paule upule te lo e to au fao ata ile le fu ya manu tele la lo tu vingar wengal nei vai aso ya mo fo ia te malo si fo i tau tu ele malo la tu no ia me se tono la mua ya mo le fo ia lo fa anga le sunga la pasi ya le sunga le kopo ya sia nava tevit ya o ia le fai mai mi família o li fo na o fai mai lo plus nei tai ya le sida le la vanga ya ta ua mai tua tala ya mai ava fai en mato au manu tele ya te tele la lo fianga lo tele manu fo inga vengo le vai aso mai a matanga le yaso fa te tele lava ya fa se fo ya Tālava lava e le nei vaenga o telefou ale si ufonga o le lau mua. O la walunga i talai me tupu i le larolangi i le nei fo e aso ia le taua e pei ona vivesi nei i le tunuu o Iran. Ua lapata ia tangata ma whaalapo tonga o lo inivesi a la tupe ina ia nofo sauni mo ni swinga de tele o no tula i mai ina iaso o luma na inei ona o a whainga o le taua e pei o nāri mai nei i le atunuu o Iran. Whailo mai e mauti no lava le te leo la whaina o maketi tautupe, a e whape ai mo le tau o le pensini ma le swau u ona o le vevesi lea i Iran. Ta ua mai e le whaatonu o le whaalapo tonga le Infometrics o Brad Olson o mata i tuina i le teimi nei le toe le talaina o maketi tautupe le larolangi. Mai o tūlanga whapenei, e masani ona paua i lalo le tau malea o ngā o sea, mai ono a awhiai, ia teo ngā tupe e pei o le Kiwi Saver, mai o se tūlanga e mauti noa, le wha popole nai o investors wha le wā o malo. E pei ona silo fia, o le tai au le stonai lean amatai ona tui i mea tau malolosi mo pomu wha tonu ini o sa whainga i le ea a Amerika ma Israelu ia nisi o no whanga ma a ai o le tunu o Iran e au fiai malona laumua i Tehran. Ua whaia le neos whainga a Amerika ma Israelu ina ua le maua se tonu i talanoanga i le sforeile taluai i le vā o Amerika ma Iran e whaadatau i le polkalame o me tau niukilia ale malo Iran. Whaali ai e le pelestene Amerika o Donald Trump
Sa tu mau peo na musu le malo Iran e tau fia i a lana pol kalame o mea tau malo lo si wha niukilia. O se wha inga nei vale le tau o Israelu ma Amerika ua wha mao nia mai le fasio tia ai o le sa avea ma te itai wha le lotu o le atunu o Iran o Ayatollah Ali Khamenei. O se tulanga ua wha ilo mai alo ia e le malo Iran e awala iana wha asalalaunga i le ason nafi. Wha ilo mai wha il Palestine a Amerika e wha pea e toa fast furu walu le a wha inga o tai si nia o le wha inga malo Iran e au fi ai mo lo latu tai wha le lotu na mari liwios wha inga nei talu ona amata i le aso to nai. Wha ilo mai wha i lipoti e lau wha asalau le wha i tau fia se lau o istangata Iran ua wha siuti ai i o sa wha inga nei ale malo a Amerika wha pe ai ma Israelu. E le ngata i lea, o le wha ua lipo tia mai le mani liu nisi o fita ale malo a Amerika i tunu o lo o iai no whaanga o Amerika i sa e tu tonu i o sa wha inga ua tari mai ai i ale malo Iran e whasanga i o sa wha inga nei a Amerika ma Israelu. E talu na tula i mai le nei vevesi ua i longa o nā whai nai i le tulanga o whainga malanga o waalele wha ale wā o malo. Telecompany waalele o tā whia nei a lātou malanga wha atulanga ina ona o pui ngā o le saonga le mū. E le ngata ina a whia ai whe malanga inga a esa wha ailo mai foi mauti noa lava le matua te le ai o la whaina ma le haru ilunga o le tau o le pensini ma le swa u i maketi wha le vāo malo ona o Iran o stasi leo atunu e tele le swa u e maua mai ai. E le iai se wha alinga aloa ia sa tu ina mai mua i le malo New Zealand e tu sai o wasu wha inga nei a Amerika ma Israelu e wha sanga i a Iran. O le tūlanga sa whaailoa le minsta le mai whafo wa wasa manai o Winston Peters i au kilani le san nafi a o le i tuua e ia le tunu mo se malanga wha le vāo malo i tunu i whafo. Sa toe wha mamawhai nai e wasa manai a le labata inga alo ia na tu ina mai mua mo tangata o New Zealand o lo i te tonu o Iran ina ia o ese mai loa pe a whai e saonga le mu. Wha ilo fo ele minsta e mai se le palemia ia Christopher Luxon i le tae au nei le langolango ina lea e le malo o New Zealand o le ngā yo inga wha military wa whaia nei e Amerika wha pēr ma Israelu e wha sangatau ia Iran. Peita ai o loo te te ele pātia le Labour o loo te ita ia le itua ngai i le whaia o ia o sa whainga ona o le manatu popole i la whaina ai ma le lamatia o le soifua ma le saonga le mū o te ngata lau tele o Iran. Ta ofi le Labour ma le itua ngai e mo o mia le whaia wawe o se whawha o whaio malo e ta ofi ai le wha te tele o le nei vesi e pei ona tula i mai i te tonu o Iran. O lo tu mau pea una maualunga le patia le Labour i le whaatulangana o mata opu te tele ma le autu o whenga iai ma New Zealand e le whaalapo tonga e ta ua o le Ipsos Issues Monitor. Ai o le patia le National ua tau whio lolo i le mata opu o le tamau ainga ma le tau o le soifuanga i le lava whaatulangana. O le whaatulangana o le whainga malo ua mai tau inai le whio lolo pe a whaatusa i le tūlanga sa iai i le suesuenga taruai a le nei whaala potopotonga. E taitonu maasina ma whaia i le suesuenga le nei le Ipsos e visiri iai te ngata e to awheo New Zealand ini o lato manatu e tu sai o mata opu po oni mata opu se tolu e o pito i tahua ia i lato o whenga iai ma le tunu ato ai fo i mani pati lato te taofi e o pito anga waa i le wha foina o ia mata upu. O le taunu unga o manino ai o le Labour e manatu le to telo i la tauna visiningia e o pito anga waa ma le lei i le whaafoina o mata upu au tu e lima ai e tusa ma le National i lona wha o ia mata upu. O le tu whaatasinga o manatu ma langona o tangata na visiningia tu laima iai o le Labour e tu langa mua i mata upu e se furu wha
mai la fa inga lua se fulu mata opu po issues sa fa alia ia I manatu malangona o le au pa lota. Siri atu I le tolu afe lima se lau, le au fa inga o tangata fa inga luenga le sui fua malonoi na wa ioe nei e lango ia se mulienga ya afi ayo la tolu tongi I le valea male mtanga luenga le sui fua malonoi na a New Zealand. O se fulu valu masina o fa ngā solo mai te le noanga I le vau I tue lua e tusai o le nei mata opu a le la o maua ne I le mulienga ina ia fa atino ina loa. E awhi ai le mulienga se si tanga I lua male afa pasene o te tongi o tausi soi fua fa apitoa I ngase o le mafau fau ma la tau e fiso soani I ai po assistance. E renga te lea e awhi ai fo ima se vai ngā tupe e ta I valu se lauta la mo le tangata I to tasi. E pei ona ta ua o se furu valu le lei masina ta alua na whaia te lanoanga I le valu mtanga luenga le sei fua malo loina ma le sosa iete o tangata whainga luenga le malo po le pisa a e tusai o lea mata upu. Whailo mai e le whailo tusi awa o le pisa a o Fleur Fitzsimons o se whaiunga tala whea ngai le ua whaia e sui au mai o le asosi o tangata whainga luenga o loa a fia. Pei ta aina I ta ua o loo mana o mia pēr ni isi tupe mai le malo e whaale le iai le mau whaafita hauli o loo ye nei I le au nanga whaale soifua malono ina I le tonu o le tuno. Ta ua fo I le hoi lautusi na mafua na wha ui umi tala noanga I le mata upule nei ona o le maua lalo tele o le ofa sa tu ina mai le mta ngā ruenga mo le au whainga ruenga o loo a afiai ia ai o le mea ta ua o le ua maua le tonu mai o le a whaatino loa le sitanga e pei o na mali lie nei iai. I ta alonga, I tanga polo wha le vāo mā lo o le tau le lea Wellington o Daniel Hillier le ua mā lo I le tamusanga tele le New Zealand Open o le NATO sanga. E pei o na sa whaiai le whaiunga le vai aso I le malai le Millbrook Resort I Arrowtown e le mamao mai le ai o Queenstown I le motu I saute. O Daniel Hillier luas fulfitu tau sanga o le soifua e lua tā na malo ai mai le li Australia ngo ia Lucas Herbert. E le ngata ina malo Hillier I le ipu ai o lona whaaironga tupe na mawai e tolu se lau ono se furu afe tā la. O le whaato ato e malo leo se New Zealand le tawanga le nei le New Zealand Open taru mai le li o Michael Hendry I le tausanga e lua afe se furu ma le fitu. O leisi New Zealand ngo ia Kerry Mount Castle lea na tutusa ma le li mai a pania ngo ia Tomoyo Ikemura I le tūrlanga tolu I le tauwanga nei Arrowtown na wha umai le sa anafi. I le tamanusanga mo le ipu o le lalulangi I kirikiti le tūpāo li I ta longa pupuu o le T20 e pei ona wha ngā solo ai nei initia mo Sri Lanka. O Afrika I saute le o le ata alo mo le Black Caps a New Zealand I le vaenga o le semi-final o le ata amilusanga. Ua wha mautu ina le avano Afrika e ta alo ai ma New Zealand ina ua manu malo I la tau I le ta alonga ma le aua Zimbabwe. Le la o wha atulanga mai o le semi-final le nei a New Zealand ma Afrika I saute e whaia I le astofi o le vaia so nei. Ai I kirikiti ata mai tai ua manu malo le White Ferns a New Zealand ina ua sweepy I le series ma le ausi ata mai tai mai Zimbabwe. O le ta alonga lona tolu o le series sa whaia le Hamilton il whai unga vai aso ma manu malo ai le aua New Zealand. O isi ta alonga mo e lua sa wha pe fo i ona mamao le malo ai o le White Ferns ia mai ua malo ai nei la tau I le series e tolu I le lea I le aule nei mai I Zimbabwe. Whai unga nāl nei vai ngā telefau. Tātou te whaaftei whatasi le ang le leo le tua le tau singa wau le fo le amtango le neiva yaso fau e ala ilana tau singa.
Alo mai o leisi fo ile nei fa opoponga o tala me o lo te tupu le tātua te nui Sāmoa, usi mai elo whaafonga. O lo whaawau pēle pōl kalame le no futane lepe o le whaatu teie te tono le fio ango sala i lua le mo tele sala whaidwe aso umawai. O se pōl kalame le to manga mo e poponga tia, o lo ngā lulue wha oa ina tina no futale nuu ma fio anga po i tu malo, e ati na e a inga, ai ole amateina o se pisinesi e mō tupe maua wha wau. E to lima se fulma le lua le au whai o tina sa a waide pōl kalame sala i lua, a toi foi ma la fio ango sa la valu le mo te tele sa la whai na wha tino i foi le isi vai ngole pōl kalame, mai o le teimi mō mua neu wha mawina mō o atuai le pōl kalame le nero lo futane sa la whai, mai o lo wha tupeina e malo au wha tasi. O anga waa e pe o pōl kalame sui sui o le kuka, o le mamanui no la e maisi. O wha mawina e le wha urulunga ma sui uma o le koluse mō mui Sāmoa. E leo matua i maua uma e a ingo le atunu o le anganga o lo o tau mawhai au wala o wha ngā ina le teimile le soi fua malo loina. E una e toi le whi au mō le pui pui a leo Sāmoa mai le afianga o le wha mai o le tenki fiva. Sau noana mo lau ulu tau tala mawala o le whailau tusi al kuluse mō. E te tau na sa e lia sa isi a wala e whawhai ngofia o na pai e loto ma fina ngalo o tangata umo Sāmoa. Le tau o le tūlanga lea o lo langona le soifua malo loina e le tau tinea lea o lea a fia peo alo ma whanau ma tangata o Sāmoa e siam mo le wha mai o le tenki e fiva lea ua o i lawa ina maali liu nisi o whanau mai o a inga fo i iwa a fia lea whato au la tūlangona le tau o le wha ma mai ina o whanua ma no whanga sa tau tu fua ile namo. Mai ui olo tu i nātu fe au lampatai i lunga o wale wha au na ponei. Ai leo la ngona ina pe usta ia, e le to telo lea tanu. Na whai noe na mula ulu te whatala noanga ma le TV tase. E te tau na toi fitu nai au wale tu i nātu ai le fe au lea tanu. O se upu e whamatala i nai, o le behavior change, e leo suia le a mio a nga i le soifua maloloina. O amionga tato te whaatino ina o masani ai. Waka ko masani ia. E le o iese tūlanga fo le tau mawhai ai. Ko e sui, tau mawhai e sui ia tato tūma tato wanga. Wha soi fua malolo ina ia mautinoa ia fo ina. E le toi tūla i mai whalavelave lea. O leo ngaonga tele le soifua malolo ina ma le koluse mō o le wha mai o le tenki fiva lo o solo pea Sāmoa. Wa wai mai e Sāmoa manisi o sui o le kuluse bumu mai le lalangi e fesoa swani i le whawhita o le. Wa tau no manui mai i Sāmoa le whainga malanga a le sui whailau tusi a wa o le malo Amerika le sunga ia Christopher Landau. Mai o landa whainga malanga o le a whailua i whaaptoa le te tai o le atanu le fionga le li pandemia. E meise lona toe a sia leo nisi o nanga o lo fiso swani mai e malo Amerika mo Sāmoa nei. E ala le tuli manu le malo Amerika o lo ili fale tusi ia pia. Le o lo fiso swani ato ialo ma whanawa au onga. Mai tau walunga lana whainga malanga le malianga o le asai nia le vao le pandemi o Sāmoa. Whatase ma se tase o fiso swani whaapitoa mai Amerika. A ngai le matanga ruenga o leo whalpui ma leo la toe fuata ina. E ale ni ofu wha apitoa e tali atuai ni o sa whainga tau pulwhana. Mai o le mai e o ia vaenga o mai a sia e le sui whailo tusi le malo tele o Amerika o na toe te liwa leo whainga malanga i le awhiawhiana nei. O se tasi o mata aupo wata oto nei i le whailo inga lea le awhionga le minista o le vai whafo le malo o se ta lia sai Sāmoa Penny Wong ma le whionga le taitai o le atinu le lau le mali tōpala te vau Fosi Schmidt. O le whaalango lea o le porokalame ma le fisoa swani nea le malo o se tālia moa wanoa ngā ruenga whaawai temi moa tātou tangata mai Sāmoa i whaai unga whai o le a whaia lu tātou o tino ma tui nā tuia i lātou. O le fuafuanga le malo o whaata oto le temile nei mo le nei porokalame e whaatapula ai tangata e awi nātou mo ngā ruenga whaawai temi le ngata o se tālia New Zealand whaapea foi Amerika Sāmoa. A lo whanau nau pēr malo au se tālia pēr na whae loe Penny Wong, e ngā lue whaatasi pēr ma Sāmoa,
Ona o ni porkalame whaamangia ina ai a inga o i la tau e maua awanoa. E na o atunu o le Pasifika o lo te tala mai ai e au se tādia awanoa nei. E ui e tele isi atunu o le larolangi o lo tau mawhai mawhina wina ina ia mawhai o no lātou maua. O tala fowia, manu ia tele le yaso si o tātou atunu o whasai foia. O le ua luas fulu minuta te nei le tula eva ia la ua mo le tatou sa inga ma le sunga tu fu fisa mai Sāmoa ia stato reporti fu le tai au talo fatu fu malo la vale on sai mai malo fa tai lava fa talo fatu I lo sunga tasi ma se sunga mari malo lon sai malo foi le fa malosi e nga tele fa talo fatu tatou tunu malo so fu le tai au le son fu ia malo fatalo fatu fu tatu paanga nai mafuta mai Sāmoa le nei taimi o amali tau si tatu tunu le nei tai au tasi ole ma nei yo tau le so le wingol tala langi le na timu ho na po le tulanga nei ia na timu pe ia le ila a ona la pe ia le timu le tasi sa ole pa o me ai yo mata la to avela a o volan pa o me timu o matua ma mafa timu ia o se tala fia na wa ola le fo ia tatu fatu anga ma si o manga ma ia ai me se foi mo o sua vai ata tau nga tole tise ia sua vai tau mafa malo ia ole tulanga le tau i tatu i nei Wellington ia e pe ia ole masani ai ia ole taimi nei ole ai ia fo malo losi sa vili le tai au fa timu foi o au foi ia o fetau i le ma le taimi ole wa o nei ma tu e mori nei fana wa ia le uto e fo ia inga ia ai ole tulanga na ole tau este me va ile la ia pe na le 2 minute te vai tu va fo sulo le la ia tu e fa malu timu sa vili foi malo sa vili le tai au o ia ma lo lon sa yo ma fan yo tau Sāmoa nei ia la so na fi mal fa ngol wa ya so mai tau ina fa ia pia ia le pisi o tatou tonu ui fa tau ngol ta penanga o le so ta po ia na fi to nai tu la fa pena ia alinga tele ia la u fa fa tau mi mata el market o pa tu mulia ia e ma lo lon sa tasi pe ia mata tu ai ko le mai tau ina nei Sāmoa ile fa tu pula ia pe o mo fale ta vali to ni usila me se au kilani tele o fale ta vali te fili ai sa ta vali o le wa matana mai tau nei le tele ia ai fu la le tau au kilani mani usila ia ta to ia maruru o ta vali nei tu mai fa fola o fa pe lo nga ta usanga to tu ta vali le I fa fo timu la tele lo pole so va so mina le sa ai te fai tau fa manatu ai tangataina ava pe mai tau ina lo tatu ai nga nei ta vale o tau no mai o ia fai la tau le tonu ai fuala I mo me se meu family cast ta vale vel mo ta vale la iti ai ia e pe tau mo fiele va tu nei o tele o ta vale o ta vai nei to inga la iti na te mo o sfur tonu sfur fa e lo ina pe ma le valu wa fe ta la ni sila ia fa tau na to la forma va to fai martiute ia o fai la sta un ta tele o lo winga la tala pe o wata to nunga pe o le o tele fa ta vale ne fifili o lo winga la tala tu fu pe fai ngo fie ia fa tau ta vale na Sāmoa na I lo le tau fa tau na fa na ina la fa tu ila ia I la tala na ai ia me se ta vale mo ainga ia to nga ngari foi le da fa wa mata ta vale titi lo fai to ia pe fa fai to ta vale mo le ainga ta mati na mal fa nau
ole mena le wata mai tau ina nei o fa pe a e a fa pe o fa fonga mai le ta tanga tai fa fo ai e sili e fa tau nei lo uta to lunga pe a o fa tau ta vale valua feina ia to tongi na mai container to tongi le tiute e o mai a tu fa ta tu Sāmoa po lu fu lima fe pe a po lu fu los fu wa ia le te mau ene su to lu fe pe su fa fe ta vale le la fo mai ia fona fa tu manatua na e pula ia tanga tai le fa fo ai ma nei ia ai nei o pe va ai o le fo em fa ina mo lu online le tele o ata fa o le tavale mai ngo fa le tavale fe ngo fe na vili mai nei tala no o le tu fa le ngale a mata tu I pe senga pa solo me ai va yusu ma tele fa tavale le au I tu wala na me tele tu wala tai tele fa tavale o fe le alu talo to pa io tai pia o tele fa tavale o fa tavale ia le o ta o fa tavale fo lo va ai oni fa tavale e pure ina tanga Sāmoa po ni tanga fo I le malanga tu fafo sa o e la foi pisini si fo I mai fafo ma tu no wa fe des falta vale le mau tu fo I va yusu o tanga mai Pakistan o tanga na te le la to ia o tanga mai fafo ia sa o e fua le ainga ia ma vai po le ale vai nga tau ngo fie ole po le lafo ia po le fa tau Sāmoa la fo tu pe Sāmoa Claro, tasi ele si vai ngale te lo o nei le tai au sa o le mautonu a hole le tate fiu tau so ni tala e fa mau nei me o taxi na si ine le malo le so mo e so nafi na uvilia le Sāmoa la feeling on airport authority ya la no tala no ai la va ngono facility pa mo le sei pa mani no mai ala fonga nei en fa mai lo te nei o la fonga na va suta la le si va ngale lunga to su luata usanga ma le se lauta la ja tu Sāmoa ma se lau va su lu ta tele su lu nga lunga po lunga su luata usanga na tu e a mata la fe me na mata na fi fa tu fa me lo ti le te ne na tongi a fe no pa lo pa se fa kuna tongi a te se mata usanga te ni mai o ye le la ve ai la we o la tu me tongi pa se na fi da su mo fa solo le lu o le la fi ai no fa tu le e lua te se lo te vai ti ai o le la fainga fa mai alu mai lungo le pa se si o le vai ngala fa ma ni ai ni se ta tu tu no tongi pa se si o mai Sāmoa na tongi na fi po nei po tai se sila ai po i si tanga i lunga fu la se lau valu furu tala lo ngete va ai nga ile por se lau se furu tala ni sila por se lau furu lima tala ni sila extra le tu pe fa popole wa tu ulungo le pase si wana fa ia fa tu fa pe au tongi na se lau tala mai le ia lu mai lungo le pase se le la tu au o to ia na tongi ai le ia ulia le so mo mati ona la sa o to fa pe to nga mela le la tu fa le olo ale o la tu le ia ai la tu ia o la fa mai tongi mela o taxi ia le o le ma se me o to alba malino ngala le na ai ia te ua ia ta telefa ta mala le mele atalu le mleva ale le petoi fo ia tu sabe ta tongi lo te pase se ia te sema ele ia sa uni le lo am se te si watangi masusu o le mleva le sa ole ta wanta pena va nga fa pena mo ia na wa va tu fa malino ia ta wa ona ava me pesa tu pe ta la fo tu pe sta mana si usona ina na tiro fa wa lo tu mala vale le fa nga ia to avele tu pesta ma to sa mo ila atu wal te le na tanga ta to mala tu pe la to atu nei ya ma nei te va nga na mo ta to ia len to tongi pa se la matanga o masina nei ya si aki po is facility ngolo pa se ya ona manino le ya ona wa i mal tax na mala vale le fale o lo pesa le foi ia sa le lava na o le one way ai sa mai na a fai o le tau na o le tau ia le foki atu rai nei le ua o le vata ta inga sa le vata ia pe au kilani ia pa ure ni sile lua se lau tolu sifuru sau na ui umai tonu isi mau tax mai isi mau meo a le foki atu nei ia sa te tau na tolu se lau pe lua se lau vata sifuru ia lau vea tua fa se lau se furu pe ia nei lo lea ia le ngata o le ua tongi ma le si tax hao popo ilu ai pe o le tala mai na ne sui o le airport authority Sāmoa le na mata no ne tai au malo malaya le si ta pu ta si o le ua a talo na u mai ta wina me ta to no na le
le watu tangata tala mai la to tai se lau lima suta la vo le me alo fal malo ha ia na nino le al fa linga al palmia e a fai se lau lima suta la tangata o nana keita pe fu tu pe le ile pe amale lu se lau mo tu po fe tan samo o le la pasi atu fesili le sunga ta se sai fai le lato media lato feeling mal palmia o na le o ma u e ia fo no fa vai o le wala tu ta pa tangata ia na palota a fa pe le o ia ilo wingo ile lola palota ile ma usa tupi e se ma mau ale mele usa i ma fa linga palmia le na fa sa ula matanga fa mo mo ne ia le la pasi atu fesili na sunga ta se sama lato au media inde e to fa mama ya ono le we mau tu fa ma ni e va ngana a su tu lo wingo ile lola palota ile mo sa se la di musfu ai fa fela tamiti e wa to ya tamiti ya o ia o to le wo lufu ta si tau sanga ilunga do pe da palota e va ia tu lo o tele lo po afia o mai fon fa vai ai ma nei foi pe ini se fa fonga tu o la le fengon la to fon fa vai al fon fa vai le e a fia ile tu nei o te ia le mo te ia e al fam talanga na mai le ofisa na sa ile le ngo le stangata ele o ia ile nang sa malanga ile sta la ile lola palota le wo palota tele ai se usa tali ma ia talu ai ona le o ia lo na ngo lola palota ele anga fa ala ia o fa tu ai ele ai ma se me fa pe nga sau to tono fa si silanga al palmia ia na le la na facilita wala na e wa tawa ona si la fia tanga Sāmoa mo tulanga na pe ona e o mai ni ta ia ai mane fo e ini si o fo fa vai o mola to tu pepe ni ia inga fa pena ona to fa ia ya lo te mo ma o to au ye le tu le ta te ia i ma ia o le o fia ni tanga te nei o le fainga le fa ia pe la le fo le tu ne te ia tu sei ave uma pe fa na o a inga le ofisa ia Wai se faingo ia na fua mai le ofisa vili mai fa to atu tala mai ele pio mele fa is fon fa vai o le o mai o pe mena va isi tu o Sāmoa ia e o tu mu ia o le facility po lava la cash tilo tu pe ia o lava tu falta se la mas fulu ia male si me e le o se minga lu fa ngo fiel tu fa ai pe la fa ngal fon fa vai le tu le ele mo te ia se longa vili mai fa to a o tala ia mana ia na ia mauti noi na lua tu atala mai lo le lua tu yo mo le si fie tu la ma o ia ki mana ia ma le sa fa tali foi le se umal paro ta tele ia na faile ia la o min paro ta lai ti la uma e na we lunga volta to Facebook ia su man malo ma su ia lua le al fast mai va mai I paro ta ina fai ia la o tu fai lo na ma tele sto nai ya le lau fa solo ni va yaso e la te nunga le lope umal masi no mati umal le ya tau le ya male tau ta so fuanga le ni jamo o tu se la lo ingo le lis mo le au se la mas fu mana e siri tas ma tu ale mau tau ave sai dingo le Milton ele faila no foi el mel no le te lo al mau tau ave no sa tangi ma el fieta usanga como ten sai le mal Milton sai le Milton ele wela te alu ya o me Milton wa o le tu o le ngo wa ista ka tu le wa ista ka tu le malanga tu sa mo vai te Milton wa ne lo tu fa te se la mas fu la tinga na ilo ele mfai ala fi na wa tu silo na ngo le lis ale no foi ne ya fa ta ya tu foi mo le su engala mi ton le leite le oi ma lo a mo fa te inga le ya awole saule fu ma la ta ma sei malo na ile tala no fa lo ni news ni Sāmoa o se to fi anga sala I luole no mo so vai wala to fata wa ina por kala mel vangale o le mau paulo ia vasonte nei vai lá mas por valu etina na o fa persone lo na tasi pasene o tina ia mau paulo yo ane po fio ia si iva pasene o tina mau paulo se to fi tu sala na ta wa fa pi ole utala na mo mau paulo ia ana na tele ya tino nu una sai o me foi mo ia le leipu lenga ma fa mo ia mo me mau paulo ia fio nai ma nei ai por la nai fa mo por kalami yo ma nei te le si o to fu mo to le mo i se vai
ole si va ngol tala le afa pe mo to alele no fa wo de alele le umaya ira i fa mo le to to i sidu ale te talo le ia le wa alele na mo ia le sino ole mena na le fa mo ia taula mo i mele le ia ona fonele ona fa nga solo le tele nu ia fa solo tu to fa tu tane ia avana mana ia Saulele o pa wana no to pule fa pe ne il por kala me uma ne ilo ya ta ilo itasia ta si le no tanga ta le mo ye ne le to ne ta si ore ma ne vo le ta tutta la noi pule nga no ne ya ta to vai tu la pi o tala mai il pacifica na lo mia fo ifiti ma tanga lu fa ta si le amia fiti ma le fiti to fo il fa fita ma nei an me le se ta to no le hanlu wa o fa inga le e se fi anga inu itu ne po to ma fa pulenga malu pulenga le inga le isa mala ya o me ma liela na tu inu isi no la le to no itua o me te wina tu pulanga no le se woli ina pe to fa ya tali so o le voli tali fa le voli le se so la to a miona tali o li poti lo tu pulanga no la woli pe tali so o le voli fa la tal mali Pero fa malo lo fa te mo no le fa te le tu ma o masalomi ai wala wa sai. Fa la mamma ko pure na no ni yo. E o lo water voli mo e masalomi ai al maliela o si uso le na ma fa so ho ya o se la tu mai sole. Fa fo fonga la manatu to inole no. Todo fala uma mingi fa matala me mingi ele tino saul manga ko mo le fela fo ito inal fon o le la to la ye fa longo mala malama ile tala ngol fo la o le abele mana to ina ma fo la uma ni mingi ki fo la uma yo to ko le le o mo lo ye fa sa vale don sta le ana ma ala ya pa me la to fa e police to lu masina va ila ye mata uti o le mtu ai tu ma lo sinu ma fi anga pui sa mo ila to no umai ya mai le jolanga le o fala fa sai na fi ta ma tala ma nei ma nei o le mena le tai ya mawe fo ma ya lo langi so fo ma poto lo langi le tai tu sam fo ma Sāmoa ito inana e tasian vai to inga ya ti oe ya e vai nga te afia vai la no fa te nei tamana tali se o vodi lo po ile mo mo po le ai fo ya va lo to ina Sāmoa ai fo tanta mai o le chare va piede ma nei ya tere ni fa longo ti pulenga no ma fi onga tarusia ia so o Sāmoa to inga aluna ai tu sai ele tai ia sa o ele tai sen ti si mala wata mai so nga fola o tua i longa to ina Sāmoa na to lo fianga fola au ya pe o na ivanga la tai lo pe si si ta si ai pe le me vole le tate ya alam sa fa so tala nei ono tu putelo no me la ta vale ni Sāmoa e se le to nga me mo ta tu no so le polo ko la ria pia so se tai mi aso tu a polo ka wala so ele se fisiri pa wale vai foi le a mai sau tal muli foi pe se vai nga te fia sau noi al vai nga le tu atu mane le mai sau tara foi le a ma to le la fotu pe atu te le taimi wa na wo mo te se la ulima se furu le va so ne to nana fa solo ya ne va ya so ya ma le masina ia pe malolo la fotu pe atu pe fa o tu pe ma na ia tele ia mato dia la le tal noi ma to ia mo tu pe o to ia se ase ala fo men tu pe fa o pe ala to nga luenga to mo fa yo lo ia mo ta to fa fo men usi la ma sania ile va nga le ia fa yo to fu la ia fa pe le ai nga to valu ia fa tele le se la uri mas furu ya o la tele o si la to se le ni na la mo o fa male o mare afi sa olele al matua I ma nei o sia fu po a piano fa ia se la uta la nei ia e o to tele no to tar so fu pe vela o te limas fu ta la ia la come vasta si ia bole en alta vale sa sa longa ta la fitu su le limas fu ti lunga ta I do se la u fe o lo ne ma lo ia mai se vai muli fu ta tu tananga ia ona ta tu fa ma vai le mo ne aso ia e mo le to alfa tai tele le pa ona nei vai nga le vela o fu atu mo pia se sta ya o vai ni se ta to ripoti ma vai ta wina o tele o ripoti fo ie lunga le vole ma lo ya na e va tu ta to alfo tunga ta se sa ya nei vai nga ile o ma o ho le ya o le to fa mo popo ma tu na tu mo le to alfa tai tele ma ndio fo ni ya so ma fo fuanga
Te loa malanga mai nei Sāmoa tasi alwa ito inol tonu ya o tasi e me utu. Ya ta tu fa mama ai pau ali ol fautuanga foi vatu te ole uso. Ona ole o te mai taua o ta o maftanga. O el tanga te fi nau me uma. Yo, so se mea te fi nau ai. Ya i te foi wai alu tu o le ofisa le tu falta se lauri ma se fulu ma fi nau malos. Ti nau na ilo e te le nga va se lauri ma se fulu. Ala alu foi ai fi nau o le ofisa foi. Fi nau me taun fi nau ai o fi nau me le mo se mea. Ma nu le as foi. O te singa la mi tonu le vai nei. Ya te mo ta ti o tu mari. Ya, al vatu. Ta tu no lo vatu, so i Ya, se foi. Ya. Mari, ya tu. I poti na mai tamale es el final. Poti no ai alu ne foi tu o official tu false la ultima se fulu mo fai ele ai na va ma tu. Na tama final. Final i me ai meu tupe. Pata pala meu tu. Ya, ba lo tai segura ya tu fue but tu report later. Tasi o alu lo fa tadlo ma le segura. Ya wala asiale o pe fai lagi e New Zealand. Mana ya. Ya tasi ole o ya tulang o la fonga ia le fa popo. O pa se sele no ai la va tu pa se sele o chopa tu sa nei la solution lu o chopa ya e malanga mai ya piala o le return la man tu la fonga le ga ilungo le pa se sele te liu mai ai. Ya. E le pa se sele te malanga tu ai. Tu sol return le fa popo el tax. Ya. Ya le mai ta want. Ya o le la wa ya le e valu sulta la lu su sede. Le departure tax le na lo wingo la fonga le tu o Sāmoa. Ya valu sulta la lu su sede New Zealand lo wingo te ya se lauta la Sāmoa. Ya o le si va ngale o fi masania la le la tu e pe o le mai ta o le ya ga tonu ama le turanga le fa si mai malo. Ya wa valu sulta la lu su sede ya o te ya se la mo tu ala o tu mau pear se furu lima tala le fa popo e se la su pea ma se lu lima as lima tala le la fonga ato ya mole tu o Sāmoa ya o le o tu vai tu pasi se le ye lima e fa se lau le economy la to ya tu foi mai ya le au fi o mala i to i fi ya le pea a fa le la e wa le na alo i me la subo mati ya o te lo ya e tu langa na ate tingala malanga le no lo fo ai fa sera u ivas fulima sa malo atu rusu tolu ya o lima sela tolu suliva ya o tiro lai tonu ai la loi folo no sela mo tupu i país o basis ya ai le wata ofa e fo ila la fo kana te part tax ya pe ona e tatu reporting lita ya o mai sa mo sunga ya tu fue ya nga mo tu na tung pase se o ni masina ya ma tu ele o sauni o ya na tapua ya ai o le la tata pese mari vai for ni time es sanga le tatu tablo tau pe a to e triwai ya mana ya ai o tamale Sāmoa yang una fa yala utalanga sa ola utalanga tamai fi nau me yo se leni yo te fu halu fi nau e ai o ofisa ele yang va ai me tau tu pera se la mas fu to es fu 20 minutos en tal es fu
Ua whaeloa mai ala official le tine mu ma whalawalawe tutupu whaafuasei, Fire and Emergency New Zealand, o le a le ngā lulue mo le tasi le itu la sui tine mu, mai le se fululuanga e le tasi le awauli, I le awauli o le aso. Ona o le atulanga o le awa ai le whaatuai o le tali atu o sui o le ofisa I ni wala awe o mai, o le whautuanga mo le to'atele I a whae tete, o na whaatino ni vaenga o no tūlai mai eini mu, tautua nā, ngā sesenga o mea taumafa, ia awa le tūlafua ia, mana tua a whai e tūlai mai se mu, ia vave alu ese mai le fale, ma vili le tasi, a siasiane le tūlau o le Fire and Emergency.nz, moni whaamatalanga e tusai manei fuafuanga. O le wato e se fulu tolu minuta na tale o le itu la e se fulu ia o lo tatu iei pele pukalame le ato le tai au. Mari? Mori le tasi ia o tatu iei pele. Tatu pukalame le te mori tai au tatu. Tale fo itu lango. Niso iu o ta longa le. Fai ukon veaso tasi. Ioi. Ia o lo lau lunga pe atu lango na tau e pe o na iei Iran. O Israelu ma Amerika. Lela tata noai le a tatu anga ia tu talafou ili tu la iwa le lango atu o malo Britania la tau ia. O le mai tau atu fo le ua whaupopo tu ma Farani. Ia male malo Siamani. Ia o lo ono tu la ia tu fo. Pe o le ua mai tau atu Israelu, ia Amerika, Britania, Farani, Siamani. Ia pe o le ua mata o la tu la ia tu ma la lango atu ni sio malo te tele ia. Ia pe o le Farani ma Siamani. Ya le lo watu foi lango la tau yo o lango ai au salia ma New Zealand ya la tu te lango ina ya ngai yo inga America ma Israel fai ya ai pe o tu langa la yo le away to fo o vai ga au fita yo no ye ya o le mai tau watu sa no ka le president Trump il tau ni e ono o tu tau le fava yaso ya o ne te le atu no le yo Iran ya o le maula le president e le mawhaia o na ngawhati ele vai aso e tasi se o swaika. Ia e pēa mana whawa ia so leo lo whaatulanga ina e Amerika. Ia e tolu I la tō vai ngā au Amerika le ua mā le liu. Ia I le o swaika nei. Ia e pēa mana salomon tupua I lunga le fwy numero tangata Iran la tō ia wa fiel soifua malol. Ia le mai tau atu pe fiel tau wha ia Israelu la tō teimi nei. Ya o ni sila tu lang o tatu le tau ia mati tu pe no pe fai langi pe fia mai lo foi ni tu lang ya mata tu mati tu pe ya tu foi tatu ala le ye lo no pueli ya ni foi tu lang ya wa ni so tatu tu lo ye to no le o le ai pa ye Jerusalem mai Israel ya mana istemi te u mo statu report mai Israel ya po atu lang o lo ye ya le vai tau male ya tatu talo pe ya tu lang o nei me lo tu ia I sai tu tot ia pau ale le ngang foi le mo le tatu tangata Sāmoa o pe ona ta o papa au ma ni so tu nu mai se tu nu ia lo vesi mai tau ia ma fe vai ia wa tau foi ona fai unga po le hal tu langa ia ai ese mai mo ni taimi se tau a polale te me mai ai tau ia ona to fai le o se stula o te loa o tangata ia tatou le fai masu o tatou malo Sāmoa isi e tunu ia lala o te loa le o ini fofuanga o le pe ave se mai pe tu ua vloga ia lano fuanga ai ia pe tate va ai tu ape o se tunu Amerika le o matua o sofa ia vaenga ia Irani ila tu ampasa fo ia isi tunu o tu langa nata selena avele polo inga le ampasa le malo te Amerika Israelu ya le to inana sua faya hakapi na avela I meli las forile le lomale lo winga voi lo ale la ya tus fa ya il au fa ngal wenga baila to lo itono le embassy na ya Israel ya foi no tu wa ya Israel to fu Amerika ya tele pe na le wa tele ana aga itua ya nis ya fenga tala ya tunu ia pe ya tatou ya wai fengo fi malo tele no o to la to valele ya pe la New Zealand ya fa to fa ya tu e ia tu I tatou wai fa nga pa anga ya malo tele po Britania ya po ise se tunu e fa na lithi mai tatou tangata ya wai ele te bina o aga I to va New Zealand I la tatu na sa tu ton e piki mai I la to na pe I Turkey le na I Turkey le na ai tu ia ilisi foi vai te miliona o so fa e foi tu lango o Israel
mana i atunu i pak i le West Bank le i nai kasa ya na i fufu so ni New Zealand i tula ma pena ya lo tato mate i tupe i alfa tuanga le mai vavasa mana i Western Peters a faya i stanga ta New Zealand i nai no fuanga i la tata tu na ya tamu faya i suisa wala te foi mai ese mai no fuanga na ya pe va ise no fuanga ya e malu pui ai la to ya e oni sina va ngalo i te mini ta ata sia tu lo la tele vitale state ya na tu tal tal no pel neva ya so no tulanga le o tu na mai ele ya e winga le taua ya ai ona ole le talo talonga to ta mana il tawa tu le temi nei ona wa ma ve folta tu temi le la tar fulu ya amata tu talo talonga mari o le na fatonu ina ya le si vai le tu nga va faila i le fa ingol vai aso no mata le o mele te le oi ya no ai pe wole na failta tu va al black foil ya pe tayane ya o me al taimi o tu ungal fa ingol vai aso le sa fa isini Australia ile ya tu va ai le mele na feto ai mal va farani ile fo le va farani tu se la va America mal va farani ile tu on nafi mal sto na ya ole tu ngala sa yai ole mela sa yai ya na amata ile luaso wow vai ya o tu nga va ya ta luaso ya umane le aso mua ya umane ya le aso mua le sto na ima manafi ya olo tu langa wa tolu va ya mataria fo ilae o tu nga muli fili mai va tolu vo le mua i pe atu fa tasi ponche lua ya so lua ya ona amaya yo va ale tulang mua tulang dua tulang tolu va ala na si o champini tulang muli ya umane tu unga e pe futasi pe fitu ya tu unga ya le so tofi male le sto na i mane nafi ya o lo numero tasi le va America numero 2 va Britania ma le va ale a Spain ya ele ya numero va Australia ia leva pe tu fa ya o le tu unga la nafi o ka se mane tu unga ia o ma tauria fo o tu o va ai e fa mo il savili ia pe ta yane ia o le tu unga la na o va ana na tu nafi ia o le o America na mua tu lua ia Britania ia e tu Spain ia ai o le na mo point o le va afarani wa le tu ia ole na mau fuala to point 5 ia ai le i ni tato ai le va New Zealand point tato point ia no le ai fa sala le meren feto ai la tato va amal va afarani ia le masina te net ia mata to tato talong Vale, ia tulanga o talonga ia tasi e tulanga T20 le na mai foi le finga la wano ia ole ana le manuia ta mo finga tato au Black Caps i la talonga ia male au England ia le man malo ai England ia i fa ai ia le man malo ai tolu ia polo toy ia a leo sao pe alta tu au ia New Zealand England fo i tulanga semi final le la tata pena tuai i le afole lua i le vaveo ia o le stofi nei ia ta aloi Africa South New Zealand ia i le sailing o seveno i le po tu ia po le final ia o semi final la le ta aloi ia i le sotofine la foli tula lua i le taiao ia mana ia tulanga o te mawhenga tatu aua a New Zealand T20 o lo whanga solo nei ina i Sri Lanka ia mai so ia tunu unewa wakalotu ia o le taalo ma le tatu o le semi-final mumu o Africa Saute Africa Saute le la pero i New Zealand le semi-final la folua i lo vea o la stofi longa Engelani ma India ia ia le semi-final ya tatu o mai la ia tulanga sa ia le se pala kapil fa ingol vayaso le talonga le mola Pasifika e se fulma le na fa ia ina le force e tolu se fulma le 5 ia ya na o le talonga le Vale Reds ma le Highlanders tolu se fulma le tasi le Reds se fulma le Vale Highlanders o le talonga le va o le Drua Fiti lua se fulma le 5 Hurricanes lua se folu o le talonga le Vale Chiefs ia ma le Crusaders ia tolu se fulu ma le tolu le Chiefs fast fulu ma le tolu Crusaders fe le saule o saule Crusaders ia ma le talonga le ana na foile na fai mai le peptele ia le talonga mata ina ia na fai ina lava le au kilani le malo
E tolu se fulu le Brumbies, lua se fulu malfitu le Blues. Ia, ole na, tulanga nasa ia talonga le vai aso. Malaya tatu se atu tulanga o tami sanga le NRL le wa amata la amata le sa. Malo le awal Budang le awal Dragons fulu lima ai i le sifu le fa. Ia talonga le lua le sa ia le Knights mal Cowboys. Malo le Knights lusu valu i le se fulu mal le valu ale Cowboys. Ia lo fa aso le peve aso mo le so il vai aso nei la stofi as for really mlas tonai. Ia la ta aloi ol vai aso mo nei. Ia tami sanga nikile. Ia le mai tau atu tasi le whatulanga o ai le Super Rugby la tau ia. O le e aisilia ia au ie lua al Brumbies ma le Waratahs. Ia elo na tolu atu le au al Chiefs a New Zealand. Ia lo luinga whatulanga ngai ia le aisilia Australia ia so atu ai ma le Waratahs. So atu ai ma le Chiefs, Hurricanes, Blues. Ia ai peo tulanga na le mai tau. Ia o le tatu te le vai aso na whale la tatu walu atu ai. Aso na whale tamisang. Ia eli te tamisang. Ia e te tai il fa mo ia ta tu vai atua ia ma nei io ta longa io ta tu vai atua le te mi ai o lo tari perta tu fa on le Blacks io lo fa nga solo pe o io lo tua pe solo voleva tauna la South fa io para me o tu ai ai fa pe se bata il Super Rugby ve pa pe fa pe se uma ta longa ta iono ia si tu vai space tu langa ia wai fele il Highlanders te mi tu langa valu Tulanga Valu Highlanders. Tulanga Valu Highlanders. Tulanga fa ile Hurricanes te mine ya. Ia. O fetu te ilo yei o nei ma fo por mea e tele ni la tapalai ale mai tau to lua i already ma Savage. Ia tatu mati tupia. Ia wai e umai for time sanga le ta pena tu ro por fanga malanga le ga ia tuai. O le si tole ta pena mai Afrika South. Ia le na tonua ia tatu taria pe por alta me tatu fa ya onga. Ia len fai ina tatu o Phoenix te le tatu au le polam tu sa te le la po ilo fa ya onga po le ila sa sui fa ya onga pa le fa ma va ia e tasi le tatu fai ina ya nafi ta lore len fai tai tatu malai tai Wellington ia len fai ina tasi o Australia ia tasi le ai o Chris Green Ekale wa sui ile ia China Kalo le na fa ma vai te ro ni mai o le talo ape o Sydney ele la talo ia le nala ia le sa o tala le pepe me siliana ile ilami le o le nanta almal Phoenix ia ia salo pe pauna na italonga mari ia ni sila talonga leia vai ngol vai aso tas ia alo tuma tata tu sa bolo fa aso lo fini so ta bisanga la pisa mola to ia ma e o te ropo e tawe i so o coach fo i tu sale wa fa pile ya Mike ru o coach fo i sa so o va betalaga vo ila ia tarsi ia e to he te ko bai lo sta titi e sapsa o mer te mina ia e lua po we fa lo o tu sa fa pi Mike ru o coach e mai e to he te ko lo si e sapsa o mer te mina ia e lua po i tu ala fa pela la ni tala fa pena ni fa ya onga ine ya tunu nei no na umma ma ya le tala na tulu mo leo e fa le langa o sa wa ina mo to nga fa ya fa pe ai vai ati I ka budget vai a vi for coach au ala wa to ri ba wa eri ia ta to la fa ya mo coaches ai Sāmoa ia te tu na fulile ia lo fu sa no te mi fa tu mi te me se na o fa nga Mike sorry o lai pu e mai vulele ia o tu so o ato nga tala coaches e vulele ti mai au ma fi so swani furi e to he cha ko bo si te mi la o fa ya o ngi si au na o te vai tu lo e fi su e o fa la capi o le seli o fa te le talo te le talo se i so so me fa ma so me no fa e wa so la talo nga so la ma a o man talo le i va nga le talo le au le si ia na te tala mela i o fa le fa nga le pi le au le ai la tu fo le ai la tu to ninga fo le o tamala i au la iti la no ia te vai le sin fa saka i le o fa pe na fa saka i le po i le si aso i le o fa le o ia la foto o fu mai le ia le temel talo o na ia te to na mata to coaches ia a me se no o pu e mai lungo le on social media mene ia sa o le o atu le fa le ma se te mi to fa
O la bua la lu talo ia ai tilo. Ia o tu la talo ngai lo fangasol. Ia alwa se bon nei o le na la tu wa mat. I o le wa mata fo ia la piliki la tau. Fai ina la o nafi o i Las Vegas. Ia fai ina o tasi. Ma lo le Bulldogs. Ia ile Dragon. St. George. Ma nei o ta longa na fai ngol vai so o i LA. Las Vegas. Ia ona na watu fa fianga nei vai foi ia on fa aso le tatu proklame tar fulua o telefon ma tala mai sa mo musika le uli tar tasi ia on tu sa fo le tatu fa salonga lungo pe ngat failangi i tatu ofisa ila vaya ia ai ma lo la vale ma fa mai ma vai por ali putir ta yao ia pe to e fa vivela ia ta mo ftanga nafi ia manatua a yes appointment on ne yaso alu fa tau no ma vai fo la au ia tau na inu fala au taimi e umain fala tau mastanga ia se fa talo falo tatu vanga le o mafuta mai ia ona talo le tatu pese wa talo vatu le sunga ia oile tone tau ma oe ia manuia lava le tau le nga upu tomuli ia fatua nga wafi le pepe ia le sunga konilio ai atonio manuia lava le tau ia tamale o kinkafu po fela ai ia o faltua selu Bolton mai o kilani manuia lava nei taaf talenga se ngari kapeli talo faseu ia palisina ia sunga laifoni talo laifoni manuia lava nei taaf fa talo fatu le sunga ia nila tofa o sunga a leni mi kayo manuia lava nei taaf o reto sifa ia lai moli mai lo fatu fu nei taaf o reto ia manuia lava nei yaso o le faltua saulanga ia manuia lava nei taaf Ellen Salmona te tele lava lupe ia Malinowski mai Brisbane Australia ia sunga leni Tali April masua tao fa April ia manuia lava ni tao ma for Eric fa te tele lava tu ina Castle fa te tele lava ia tamalen tano ni tao le soni mai petero alo sio fa te tele lava tai mafta mai waina fu vai ia Luisa Risati Alifa Alisa talo fa lava Risati ia talenga ngafu pula salu tele muas ia o sunga vai fale talenga vai fale mali siva manuia lava le tao se felina vaoa fa tele lava o fa ia mose ia manuia le tao fa tai lava se felina vaoa ia fa manuia tu le tao fa tu a loiva mapsua ia mali sunga ia mase lapa talo fa mes ia manuia lava le tao tari Love
so o sili sili le manongi ta utino mai lo ta ofi Mausalino fa amaoni tu ma pe se io o ile oti ta la la afio o e ai aluita tu ye o vai no tama to fa ina soifua Sili sili le sasana I tu e fa o Sāmoana E fa ato sina yo anganga Ya te o e sunga le te ine tau sala La ula fala wa avea Talua yo e sunga le mana mea Pe a fai ua ele kea Tuai pea sia mea e ta fea La upua tau no fone nei ta wai so se e sili ne la lelei Ma le fuaro sa mumu e te faata patima e tuli usisu Ta la la Afio oe ae aluita Tu Yehova ilotava Tofa ina soifua Ta la la Afio oe ae aluita Tu Yehova ilotava Tofa ina soifua Fifia lava e toi whaatalo whātu I le nei tai au fō ma lo lava soifua ia te utou ma lava lo mwhai o nā whaafongfong mai pēr I le tautua le si ufonga lau mua tā lofa lava o le polo kalame o tala la walunga al vai aso pe o na māsani ai I tai au asfarai le taitasi. Le fōwhata smai le fionga le li pule af masanga te alu moresi whalau tele nisi o mta upu I le ngatol ngā luenga si ufonga lau mua ia ai whapena fo ini tala na tupu neiva yaso to e whalau tele atili e awala atu neipo kalame ma lor soi fōlau fionga af masanga Whatalofal fo Savalina, whatalofal fo le pai mo lungo le tato au whafonga si ufonga la mua ia tato fo whamalo ni tai au tau whaisi malulu mai ni tai au mai do fo lo ufu umi ni tai au fo si de malulu ia moni ia mi se tato le sa whai tato po kalame pon po ia whapea wia ai no ngau so mai marima man so fasili ala ia malo alon sa Yo mana I te lele whelo inga ma leo e woilo ne le stasi leo vai ngā lo tā whatau o le tato o whanulungu. I le whelo ai o le au whainga luenga ma I la tau. Pea na iei la tau na maua le amano tato whelo I le Heart Valley ana po. Ia mana e fwoi ai whai sau tala leo wa atu lena e ofa fwoi wha mau mo tato tanoanga na po. Me le tupo le tato po kalamel na. Saudi. O le mele e o le sa tele la vaina. Ina iaina I fesili ma e tali inisi o mana onga ma whaafasili le malo lau whaafonga. Ia e pei o lau ta itasi e sa whaasolo ia ia la tau li poti. Ia e pei o lewa ai ato le atol tai au lava lea ia ma tato o kalamele pei e pito sili o na fia ia le malo lau whaafonga. O le atol tai au tu numele tasi le tamo o tasi. Sa o le ia. Pe o le ata tasi le pe maisi e whawhiwhia ia la tau whawhiwhia ina I la tau le ata tasi. Nei mana ia tele, mana ia whelo inga I manatu fo I whaalia. Pe o isi vaenga tonu ale na e o whaatasi ale tato whelo inga ma tato o whalungulungu. Ia ai mau malewa no e mau e fo la to fina ngalo whaalia I la tau mai tau mo le tato tau tua. Ia ma whesiringi e fo inisi o vaenga fia mamlama atiri ai. Ia ma soswani mai fo I fautuanga. Inisi o vaenga e wawa I tato lau whainga luenga. Ia ma le komiti whaatonu. Ia ma taita I ni mai nai ngā luenga mo le anga I luma. Ia me se alfa lea atili o Paul Kalame a tato. Ma tono le avano fo le to mo le to whaftai tele I la tonu whai on whamanola to taimi ana po. Ia ma tato wheloa I le Daus Art Museum I le Hutt Valley.
a tonu ai fesiri nisi o la me uto o le Dallas Museum ai le o po se hola se ekalesia ia tonu o le sifoi le awale fa le tolta to langolongoina o le sunga ia fawono Ken Laban o ia le o pule no i le Halveli ia o le enta to fai tonu ai tonu e le maumale beelo no ofisa i tonu o le Halveli e mai pe fai ngofie fo i no i e tangata pa wal fale velave o le Halveli le teimine o le pisi o no le telo ngal bengo lo fai ia wala ia o le vainga na fai nita isi i o isi na tuai atu ia o le tatou sapo fai isi na tuai o no le pisi o le wala ia so ngo se vatu se drone vo lele atu lunga o to e uila le ta vale mo le tuai o vainga ia no taimine o le wa matanga le wenga fo i faingo i o i mailing te le al ngal wenga lo fai ia o tau no mal tatou fa mo le na fai e pe po kala me ia le pe na te le na a mai fo le fina ngalo tangata mai si o le atol tai au pe na i tala mai Sāmoa i tala mai New Zealand o se fo maloloina to e langa mai fo ile pol kala me leo fina ngalo lava ia tangata e ta ua i po kala me tu la fono o na so soni te le a inga e pe ona mali e le fina ngalo stasitama so tu la fono uma ia wai le loi lunga la wala tele o le ele o sa o la le failo po o toi ngā tūlanga wha pēna. Ia o le e mo o mia i lawa lau whafonga le po kala me leo. Ia sau i le ina i lawa tina, mata mai tai. Ia o le fo ina ta ua le pespesenga le alfa ili as wharaile. Ia, antono vaenga fo ina se ama wa e sa a mai lunga tato whero inga ma i nei porua. Le fo ina toi la ngai o. O le polkala me la mo leo tu la fono. O le o mana fatu langa le fono sua ma o male mtanga bengo leo le so lo va so fo e tel no ai lola e fa tulanga o polkala me mo le ngai luma e pe o le sile polkala me la wa mai tauna o amata o pole se fulu to sanga lo isu o tato le tio fa fo il polkala me le tel no ai fo mai itile yo le swinga mo tato tangata o amala malama i tu la fono ma mafua anga ele ina fai leo ia la tonga luenga fa tu nganga luenga leo ia a malama se mtau ona fai mo fie fo la ia ona e fa nganga ia tu la fono wa leo e malama le ia o tu langa nei mo to fo yo lo silil vainga leo po kala me leo ia atonu e las farila saula mo to sitali ole ona mtau pule pe amona tatan noma ma sui fo yo le tanga benga le leo o le si vaenga taua msanga pe o nei fautuanga ia na mai le si kulupu o le fautuanga vo ile mana ia e fai mamau pe le maftanga ma le tio maftanga fa pe e ato i tato pe ia le talsanga isi kulupu isi o fina ngal fa alia pe fa lua pe fa tolu tausanga ia pe fai fo ile fa sa ili tupe ia so soni fo ila to pito no uta itasil fa tupe ngal le tio mani tele le mo fa lia e atonu o bali na fa ila utali na po o le tausanga lua felo suma tasi sa fo le tato sa ilinga tupe mulmuli ia mo le o le fa no ndonga sa ia na tu e faita tausanga ma fai ia ai te iwo o mai taimina ai sa alu longa le tau so fuanga ni New Zealand e na fai lole fofuanga al tato komit fatum e le telefea ngai le fa wa sa dinga tupe ia o fa le tonu tau so fuanga ya fio multi le tato ainga ia na le fatatia ia le pe ona fa la uloat o le o fa mo fai le asulusu fitu o le masina fo le tato radiophone ia sa idento pe fa na nga lava na nota inga ina ia tamfai sa idi se ti posi tupe e fata volta to no fanga tu mau o le si vaenga le a mau tu ia ona tele le o isi me fi faia fa le a tele tato tautua i lungo o la leo ia tonu mariel ngona fa le ona i nisi o la to na po e foi la ma si fal tu ona vato le me alofa i ana po ia atonu o isi vaenga e fa le ona ia ngona fi fa ia mangeli ia pe o le mani fo ina o le bato fa mai
sanga fa mo boli Italia la tama me alo fole va tu so so ni ngal benga si fongo lo mo ia no Italia le ia na po ia le la fa mau fo la ni city ia na vi la ni city ave ava piola ave se na ia pe claim mai fo I mai ai ati ia lo so la fongo ia ona la mau ina male mai ngana la na ia fo ile na tu ina mai na po o le siva e ngana faali mai finangalo toe e se pokalame mo mi se lo ia mana mi lava se pokalame se lo ia fa soa mai malamla mai fa fitauli e lo tupu mai so sani na yo tatou tangata moni sa ia tatou pokalame le amtanga sa fa foi tunu fono kin akui le wo le ia tau le sane ia o pisia ia le lo ia o tele on finga ia ima fo fanga fo lo ia o tele na fervo solo ia o le mo le avalo e fa a o le pokalame le ai mana ia le utoilanga ia a va pe fa fonga mai ni lo ia tatou Sāmoa ia ni la to o nanga ia le sia vano le fa so ta email tatou office ale fo la tom foi ma to se se e to e fa wo le pokalame le mana ia e fa mamla mai fo ni so vai ngo tu la fono ia e fo ni fo tuanga wai o si le tio le te fa longo e ia la to pokalame fa to lo to lunga o le leo ia tala noi to inga vaenga se o le leo ia tala noi I tau so I fuanga mawhainga o I talafu me whapena e mane fo so ni tato au whafonga mana ia tele ia o le vaenga fa alale le sa au mai e ia se talo sanga I ona o suinga o polisi al malo New Zealand mo mia se wha amal manga ina yo tato tangata I suinga o polisi a whainga malo ia peo ia ingo fale ia matulanga fa pena malamala mati le tatou tangata so soani ile fa nga solonga o fa tinonga mana onga a inga taitasi e le fono e ta o le stakeholder fono e o lo talo e le Ministry of Pacific People e fai lai to tele a ia fo ia ta o tatou o tunu I vaenga ese ia o lo pala aulia sola pule fo ia vaenga ese fautua ina ile tanga luenga ini fautuanga tu ina tu le malo a tondo le si vaenga le la utango la fa tanua ina ia mafai ale o si sui o tanga luenga la vo o tanga tat motor Pacific ia wala e va vaila to I suinga o malo e tau sa si sola to tala no mta upule pe mai fo ila to se sui mai mtanga luenga na tu sia le polisi le ia no mai le tata no lungo le tio e mana ia le mana tu len failo ina ia marmlama le ia tanga te tatu mtau o lo tom faita to e ala tu tatu telefo ia malta por kalamelia ia ele tu sia ta o le policy ai mana ia se utanga tala se si mtanga luenga ia wai o le fa le vele fo mi ni mtanga luenga ai fa tu ai fa mai ile mfaina lo tu tanga tele na tu sia le ai lo tu no tanga te lungani la o mona ave mo le public speaking authority o le upuna tele na ale vaktuala ia o se fatanga ngal tanga venga tal no I metau I tanga tala tele ia tele se utal no ana no fole o tanga tele mala mala mo intu sia le pepa au tanga tanga taun sa utal no wala e leilona ai le ai mane tele la ngona le falia o le la tam fai fo tato e peno fai atu ia o la tu tonum ta upuna le vai asolia im tata no fo le ia Geraldine o ia le va ia le ta iulu mtanga luenga tanga tatu motul Pacifica ia mo mo si ta we e fo I fai mta fa pe fa tanol tato polkalame Masalo e o tonu e o tutu sa malfina ngalo sta se wetinale na fail tai mulmoli o pokalame I o upufai o malo wai pe tele fo I taimina moli mai ia ia mantole fo I mal stato pokalame le o upufai o malo le tala noa ia fionga ia lawano mali ia sololo o le wa mat ele eleven fail pokalame na atonu le sina pokalame o le la tau fai mai e tonu I suinga ia se I tano fo mai la o ma fatulanga ia le na interview am tangata le la tau so mai lungo pokalame alia ia fo so sani fo ia la wano ele fai ngo fiel tau fa li lungo ma tau fai tau mana malama atu to mta upune ona va to fo le pokalame le ai atonu le wa la ngama ia na po I ia la va vai fo se fo fuanga telefona ina ia
whawhaingofia i a lai watu lai atoa le watu ngol Pokalame mo le whawhonga le tunu. Ole mana i ole peise o pele vaenga le ona ole mana i ole finangalo fo ole tinale na whaalia. Ona o siona i ngai fifia matamata ma i pol kike Sāmoa. Ia lene whai ei. Mana i fo le malamalama i pol ona o swinga ne whai i polisi la ma tulanga i tono le nea tunu. Ia o lela e awhia i tātou ia no fo i nei i tono New Zealand pe ole mana i fo i lao le o le nafi na ngalo le na au mai sinati na au le o le si vaenga msanga mana ia o pe ona au mai sta mai le ia me se pole fiong le alu pe matsila le ole Pokalame so fo malolo ina le fo itala no atu ia le atol tai au i le tau Samuel la boka ia le fo fa mai sia ta mau fa ta ia ia me se le ta o le vaenga le ai le wa ia pikia mai le whamatalanga le maa sane sau no ai. A to anga tatou to anga ave ta vale service pe fo ile ai e siaki. Ia whapena fo na whai tatou o la malolo in. Moni le wai o le ai sai o le taimu mo sa wha malo si el malo ta i ono ama sina. Ma ave ta vale siaki a misia ta vale tuai ta vale fopite tau sanga sulu ama sina. Ia a le o sui fo malo tau fa tau ngofir tau sui fuanga ia o le o le toi faita i uno masina fa tau sanga ma ave. Ai sa wa e le sia nga e sia kiel ta vale ai ma ile le ta vale. E tau na malo si ta vale malo si ma le ta vale a. Fe o na la muri ai fo ia lupe matsila le. E ma ne tele fa longo atu lo fo muri i fa tuanga tato atol Pokalame atol tayo. E la vo fie e tu le pata ai a mai le avoka ia fa fonga mai lup masile ia fa toi fa talo fa tu nei foi te mil Pokalame lo ia te o ia tau tio na e maniele avoka tai o nei ia malisi vaenga o to anga fai fa malo stino ia e lato kalapu po o kulupu e leo e o fa tasi fai fa malo stino le vai ta ele por swimming pool mana ia ia fa long atu ai au nga foi mo tanga ta uma sai e tonu o le ia nei ma tanga fa pea wa a o fa tasi e pe yelu i tawina ia ma fa malo si a wai list tanga mana ia te ai sa o mana ia le foi tino le fionga ia lo pe matsila wa ia le lua wa to onga le avoka ma lo swimming au le vai tai au ma nei te le fa ngolo tu i la to o le va ia la to lo la to wa so fo malo loina e tele de tato fa ni tato fa ngaule ma di to tua fo ma ima ai va ai le lo so fo malo loina le ia me se mete pole mo te le mo mi fo ma e ta vun va ngala ta mai ol fo mai sa lu ya onga ole si vai ngala pe ole sa ta sanga la vai le tatu wala leo ne pe on me sai mo moi le a mo le sai o ai tau po la o la tatu le tio e tai mine pe yo ia o vai ngana e mana yo a tonu e anga fo i to e famtala tu la ngol tala angol tatu ala leo sa tatu fa sa le fitu vol tolu a mo ia o le ala leona na whaonga le Access Radio e whai ei Pokalame e le vei matatou si whongo lomu o le leila o le ala leona e sau mai taupo e o le lo i kalai stete le taimi le mamau e mwhai ona mo mai le ala leona e whaonga anga le tunu o mai lo le lua afe sfulma le unu a mai lo le whaalinga le anutanga luenga e la ai fo i le Ministry of Culture and Heritage o hele swinga o le la e se malifitu valu amo ai vatu le tasi o no te si le tasi famu e fa nga le tato Wellington Access Radio o le maniela le taimina sa i lole i le tanoanga ma le New Zealand On Air o le Wellington Access Radio e ma le Pacific Media Network wa sa tato nga lue fatasi na tamu faila i e fa se e ma le fitu valu tolu a mo tato fa sa la wei tato ai avela la leo tu fatasi ma le network le PMN e fa nga mai e avo e vai la to e fa nga tato mo Pokalame a tau Sāmoa ele ngata si ufongo lo mo ia o ai si Pokalame Sāmoa me fa nga i lunga e kilan ia pite world wai al terminal fa nga malo le national
te ia le o le to tala no le mta upuna fa ma vai ma le of ngata si ni le sa nga fa mo le mta upule i le vo le Ministry of Culture and Heritage te ia le wa ta filo na mo le mta upu ia ma le to ia ma sta no ngon mai o le tau fai fufu nga le malo yo mai nei la ia mo le ia ma se me o to mfai on lo te ina o ina tonu ale sa matalona va aita to inisi au wala e ma fai e ona mo mai pe fa sa la nga ta to e la to le sa mo sa mo lunga i kala i ia fo i le tau po le lo kala state tau le lo crossed it kala state ia tato vai lo le Sāmoa Capital Radio app le na fai o le tau sanga na fai ungo o te se mo le lua fesfulu ono nana amatele app na ina utao fi lota to fitu valtolu amo mal masino mi ya nga yo lota to vai sisi awala fai e o tu ya te sema ai fasal lota to lungo le ole app o te ia vidi matanga te mai Australia na lulanda loli ai tau il tato app yo mai mana ya la le ave loli fa ngolo mo ti auto yo na amatalon tato vai si awala fa pe e mawa mai tanga te fa foto New Zealand il tato o nanga lela il terminei o le o e mal tato Facebook o le YouTube e apena fa ali el pok tanoanga po o le va ai tato isi por kalame awale tupulanga talavo o le va ai tato le TikTok ma le Instagram e fa popol tato Facebook ma le YouTube ia na arwa le fa pena ai mariela le simta upulen la nga e vo lupe matsila ma na ia lo ta video tu tele me o fiu fatati ale alo la tata ia la to he la uri e fai po kala mo atul tayo ia e to mo tul me o mo le tata o le fai na ne si mai ma na ia pa il tato over se la le na ye so so ni ia la to e na no tali o le la ta fai o tu fai ngol masina fo ya mati o e se awale fai ngo fia o na video mai ai ne to e tamu mo la to le so tai mai al vanga tonu ale la to ele le avo ele tato fa mo ina ia ma fai ona va isi awala im fai ona tala no mai la to ye fi fa so mai ia ma fo ia ona i tinga ina la to tongi le pit o tulanga na le ai mana ia mo fa fo anga le tunu o le la tam fai le vainga le ia na fai lo to le stemi mo mana ia o le foi na mai si fina ngalo ia o le mana ia fa longo to le lango e foi e fatu pe mai so soni ni sa ini ngatu pes tato le tio pe vola tau sala e fatu mai e sipina ngal ya fa tai la vono le o ye se fa pe masa o te lo tato wai fi lango se me pe le na fai ma le foi ya le foi vai tato lo foi le foi mo fi le tau so fo ngai tato ai ngai e fo le ta fa pe nei ye o le ai tam foi tato office vai ni ko nya ko kala te malvaingol malo wa mo me si tu pe so so ni ta tonga lueng ia ai le foi to te la ta to le so so ni la to a volunteer ia a ta wa no va i fo ia la to a si tu pe te mi e so so ni ia e ngai la ni si sai linga tu pe so so ni tu langa le ia mana ia o pe o fina ngalo fo ila samale ia le ia taua ia pe o le fo i o kala meni tala lo ngal vai aso se yo omulmuli le si fa solonga o tui pui ai mana ia la val fa solo ia la to fo tuanga ia le foi lango ile fa wa pe le maftanga pe e tele yo fina ngalo le fa ia fa wa pe le maftanga ne ia tato ma le malo la fa fonga pe onisi fa mai pe fa tasi pe fa lu al tau sanga e mana i fa so ai ma fu tai fo ima ma le au fa longo ole tulanga na le la ye lo mai tau le wo ne ia vai ngai fo ita to fo no fa pele fa in community ia le wa ali a fo le wa ngai awa fo le wo ma wa tu ni o tato ma wa tu ne le tando ngai ma le po ro mai o isi la to na le tio ale fa ngolo mai ele i va ai fo ringo tanga ta ye tala no tu le tio ia le la tato felo ia la ma ne ia ma tala no fo mai la to o le si vai ngai na tau ele ngatel ta fa sangai ia tala noa ia ma fa longo fo musika si fongo la mo pen ia ma le ia na felo inga le to no tato vai fa lim fa por kala me molanga iluma i tato o i te mi fa pene i fo le sama tato felo ia
Ia I foi ni steimi vai se vai nga foi le la tala to mai ia tato ia on tato felo ele I ma tato tala noa ma fa so I pol kala me fa pea. Nei, o le sipo kala me fau, le pena mai fau tuanga e le tasi se kulupuna au mai. Ai ona o le whaamatala atu. O le vaengala le whemalanga inga, o sosoani mo tātou tanga tai le I pepa malanga matulanga whapena. Ia ona ua whaalawilo atu stamo tātou siol whaililo matua ia tangata ia. Ia whaafusuanga whaaftaisala no. Ia sa o manena whaai na loi le la whaili ia ma le au whainga ruenga. Ia ma watuele ia ma whaafusuanga ma ta uelo ia whainga ruenga le immigration. Ia nana na mailo mawhesiri na ma ne fo ilo ma watu e. Ai moni le peno tala noa le fo na te lea ia o so swani le tato le tiole na to ilungo le mo le tato talsanga fo le mo le whaingo fio na maua ia visa. Mo le malanga mai o tangata Sāmoa mo le Pasifika ni New Zealand. E ova le fase fulu I tūla na alu I tato polkala me whaasala lau ma whaalau I loa ma interview ia na whai. E whasosoani le mata upule e tau o tele amo Sāmoa. Whautai fo I le fionga naia mo la tūtau tua. Ia le na tū malosi mai nei le laumua. E a fo e whaira vaenga lea. Ia, muli ni mata no mo nei tūlango whaatupengo mene. Ia, e de ia se tupe fo le whaia. Ia tonu sa I ngā tupe la tato atinu. E au ngai me whaape e whasosoani wai. E au ngā uma mo lato, mo tato uma. Ana tūlanga nā le ia e mana ia tato anga iluma. Ia tato vai whaile le whaingo o pepo whemalanga inga. Mai ai ei fo se sa o tala no imta upo I lungo le tato polkalame. Ia na whaingo fiela ia. O la ua wa ai le whaingo mene o talusanga mo le visa le te minei. O le whainga tā ia. O le au mo le mawina fo le tō tele. E uma e ai whale velave po ma liwa isi ainga I e whai. Ere I mo ni visa o lato tangata na talusanga mai nei. Atonu e wale o ia wawasa mana ia le mta upo lea. O te tono ala fina malo si nei va pasa mana ia o atu ya novema o tania le mata upuria ai fa il palota. Ia. Ia na le to pole lo le ta to fa tu langa le visa ma. Sa o le ia tal sia ia. Msanga se fa sina malo pupu ia to e fa wa waile fa tai lava. So e whaatalo whaatu. E o isi vaenga tau, ia masanga salanga fo ia loo langalango ina fo pokalame mo tupulanga talavou. Ia e whapena fo I le lalolangi o aso nei, pe o isi pokalame ele I ta ua tai mua. Ia o isi vaenga fo ia pe au mai o le mitulanga tau le addiction. Pe o le pipi o tangata fo ia o mea wale mwhaina tu. Tai whatai inga. Ia,
tuloa o le po sikaleti po o ta'alonga whaitu pe ona i vaenga ia le fo isai e talusanga pe mwhaena wha o popona i po kalame wha pēnā ai. Na, antonu o Paul Kalame umo mo mie tātou tangata. O Paul Kalame wha tau mo i lātou ua mā lo ai po le ale tuina nau le mana o iei. Ia ona tupolo a tatau ai mo le gambling ia po talonga whai tupe. Ia o le si alu le masini o mi iama o matua le tele o le tupe a lai le o whatau ia mea ia whatau wha mo le ainga. Ia o vaenga na lai mana o e whai to se Paul Kalame taltanoa. Ina ia tau whai e sui ele mafufau ma le tuina nau tangata ia. Ia atonu e tauala mo ila tau whaapitoa fo il Paul Kalame lea. Ia whaale vila e uisi teimi a watu Paul Kalame whaapea ia ta pea le tio tangata le maua le. Na le maua le o le ano le Paul Kalame. Wale mea nai maua. Ai sa ele Paul Kalame tato whai o le gambling. Tele an whaatala noa e fo isu ila tau vai asa o mama watu Paul Kalame tata noa. Ia maa i fo i whale fo i tata noa i mtau whaapea nei. Ai lei o le tūlanga na o le Paul Kalame ai fo ia al tupulang talavo ia le pen fai lo le o ele o ke sila Suisala io Suisala lemsem o ia le wa manga famal Paul Kalame le terminei o le so a to ele lima o na interview talu na ia fai el Paul Kalame le ia maltato o fa fonga a yeso walo e te manatu e mana e fo e mai whaatala no i ke sila i whaafso ta i malta to ofisa. Awai o le vaenga na e re mwhaina ngā whaingo whir po Kalame pe e le ni si e whaatala no. Ia mi se au tau ale le talonga po le alawa se mea pe pasi vo i ena siri se matau. O la tau na mai na i e wha to sina e fo isi alon whanau e tam whai e tu langa o fo i o talonga i o vaenga na mwhai o na whaatala tano e ke sila ia mamo e foi la e tupulang talavole le avano e mai talano e lunga o le tio wa ni sini nga luenga e mfai o na o le public speaking e ola e ala ma watu foi le onga la wa malosi ai tu luma o le laki o tatou Sāmoa a me se ila to e kale si e foi lo tamiti e koleni mai alo tu luma ma foi lo mo tu luma o tanga te ola e ala wa masani tu langa na ia va pe te re lu se lu tomiti ia te le pe fanyo ta ia na la tuna le tangi va tu foi mal ma tu ai tangi ia moni le ia pe o isi vaenga na e manei foi le finangalo na istina o i pe la o pespesenga a tato o pespesenga ia va tu le tio e se le manei e le fa longo pe fa no file mo foi lo na ia so pe a ai mai se pe a tau wala o malon to lue alon to lue ki TV a lui e mana oi ki fa le tele la na le tio ia pe ole vaenga le was le sata to pe limo eva su so o tatal fa ili fo le si va vai po la tu lang eu fa le o si temi de a to le fa ili finta ai ole va vai le wala po e ma video ia na to lo le lungo fa so lo le na le to misia ia ai o leo ele ava no e felo e fo i mata talta to fa i musika i fo anga lo ia nei o le ele fo no mo Wellington lo fo mo luminai ia o Masterton ia fa pena ma Pamasino o manai foi manai mana to na istina te pela stina le fa pe so sani e tanga tai a va ia tol me mo mia ia va i o le mele fa pe a lungal pasi a talele tangata pe wainu lau whala ia pe o atono nei e manai fol whanongo longo e mai whatal noa e tato kalame ne ia tal noa tis faltona na po manai pe a whaano son taimi a su mai il por kalame a o e na ila utina ia whatal noa wala ia o na ia po i meto tia mano na ia fo i taleni e taltan noa mta upwhapea o te lo o isi tatu tangata. Ai ia se taltala noa e te ia o whato sina toi malona mawhauwhau. Ia masui te vaenga o mawhati ai. Ole angana o tato taltala noa mta upu nei. E maua mai fol soani sisi awala. Ia, o isi vaenga po le whisalo te le artificial intelligence o isi e langolango o isi e le langolango ina ia.
Ia nā fo I vai. Ole vainga tonu ale pe on tatano to ele o mau tu ani tu la fono e mua no mal teknologi ai tu ai tu tote ia vo I tu la fono. Ole fa leve na ole tu langa le nei. E o ai la to fai to fa vo I vainga teknologi le te fai tau I mo meu fa linga ma ngona ma tel tu no ai la to. Ole temine ele o mau tu le faingo fatulanga o le teknologi le lunga ina ia talia le sao ma ato to lon fanganga e isi taimi a fatu tu si mai vaenga le sau e te alo to sia ki le pe moni ia I famtalanga ia ma le fautuanga fo na tangata o isi la o tele na o fate ani si on nganwenga si nia ona o fa ngale inte ile e tu si pe pa ave fautuanga ai le o alo fa le na ia homo ke a o fa tan nom ta o lunga fo lai musika pe ona ia te mini ia pe tan no fo si por kalame o le va ai ta to le ti o fa tu nga po fe tonu wa ta ti ai mata o pule fa sta to polisi e ta o tele ia te au ma ta to le fa amo mua o le so swani I ta to tangata e ona I fa tunga mamanatu mama fo fonga le na fa yipisi ai le ngale o fa I computer che ta mai sta pese o ta marki tala le ta mai e wai na mo la ia le koko po ai technology company ona ia platforms ni ai le mo e ta to ia tonu vanga tonu ale ta wa ai te tonu e si taimi on fatu langa le ia le se taimi pa wale o taimi lo to pese o le ai o le mo le no ta to a fasalongo le fai ngol vaiaso le stona I mala sa ya tono se temio wasona I duam fai na pa io o le poloka le o tola ia na pese ai to te falongo ye ina pule ale o ele fi falongo le ia te pela io lo ya alfa level mele falongo ko o si temio o saule ai o si dia tu le ai lo le ya o men to nga tu langa na fa tu si na vo ma fo le si ai te sia me o tato I lua ele o le fa ili le uso mo le pese le o le computer le no fo sa le fa to no machine ta mai vai nga ia ia o le si talo sanga mo me o le penvena fai se talo fo le fai o le tato tua ia moni a to no on ta fo sa nga ni fo tato review mo ia pe o le tali sa tele no fai atu a matata to le tato lotu fa aingal tai au ai fa uma e oto I to lawa mauta malao ile lotu la fiafi fa le ainga e wa fa onga to no rola o le lotu le o li fa le e pe o le tulanga na il tan no ngal te mu mai o te lo tulanga fo ana le la ia ta tia tu pe e wala ngale o si taimi a umol po kala me ni ia na la fo le Sāmoa ia ele mfai ona fai se lotu I wale o mo ni na lu le Sāmoa ia e o foi la ala tu Sāmoa wan tan no ngal amtanga pe fai se lotu amata Sāmoa fa tu le ai o mo na fai le lotu tai o ni fa do ia po kala me na le aso ia na e ta tu langa na le fa sinu mangal te ingol ta to ngal vengal te mini ia sa mai fo ia finangalo I le pokalame o moli o le ava, o le pokalame o le asia singa, pe nisi o lai ia fo fie whanongolongo mai iai. Iai fo ia nisi o fautuanga I le pe mawhai ona I se pokalame o pese lotu Sāmoa. Ia fo le taimi mo mia ia whali upu mo na I tamama tina mātua. O na isi pokalame ia whaperetania ma na ole fa Britania ai o mai le se fa lima o te ole pokalame o le pese lotu Sāmoa fa ingo fiona fa tu langa pokalame ne le sa o le la fa tu langa I va ve amata el pokalame le o le sa nei o le sa ona le watu ale o se tato taimi fa pitona pese lotu Sāmoa awai fitawi I temina ia o te lo le la anga lue lo tato o fainga lunga fa tu langa vainga le iona fa ilo atu la ie I tato poklame le vaiaso ai pe ina swinga na nena langa na po e faingo fia ona fa tino awai le e fa sala la wata to I fa ingo vaiaso
ia mane fa pitolo po kala pe o tula ia le la lo to pe se ia ai mane vo la fa longo fa mo le fa so ni mai o le atonu ale tula e fitau i mo to le sa e va to po kala me fa pe o le taimi le ao po le fiafi a fiafi vo le ina ia fa tulanga ma to e tala fe ngai fo i mo taimi e fitau i mo to sana o lunga la le social media ai le o mo e tatou le vaenga le tatou ala le o nei ia wa tatou le mo se to am no lunga le tasi on ma tesi mal tasi a fa mo i le fa ingol vai aso a tulanga na ia o le o te tonu le au fe o lo fo numero o to le fa no longo lungo le Facebook ma le YouTube ia la tatou tam vai mo ina ia mana ia mana onga nei toi ina ia sai le kulupule ea foi mai fai foi nei tawanga i pe o solo ai se i tala toi leva no e foi me se la tau tanga matua i e ane a tonu mo la to le sai le grupu na ai se si o to e fia fatetai ona fa foi tu por kala me fa pia ia tala no mai fa tu langa le se te me fai por kala me le mo le anga i luma ia le si vai nga mai tau sanga nei o le whainga pālota ia mo mi whaini po kalami whapena e pe wha maan la mātini mauna e tatanga tau le pito mau lalo tato o tangata Pasifika e o whai ia io o le sia vaenga le o le tau whai le tato si whonga laumua e wha amalo si au i tato ono nofo nei e mawalo lau si seni o le sia o tiu te tāua le tau na whai e te whawhetai e le malo New Zealand a whai atua le malo wha mole te alu whai lau pālota ia tatou e fai tatou palota o leo tatou talia le aveo tatou tangata anu o New Zealand. Ia o le tatou saola na ai o pokalame fai atu nei i pe o le palota lena uma nei o le whainga malola iti o City Council. Ia o le telen matatano to mo le pulu o porua wha mamla matu vaenga ese. Awai o mea fo ina o leo o whaonga inisi o isi tu malo. Ia fo imo la tau palota. Ia ai o le tūlanga na iei o le foi a matanta tano atu mwha amalo si au. Ma iei le teimi mo le tausanga nei o la atala no atu ini sui o fai i tono New Zealand. Ina ia wha lo atu la to por kalame ma fau i tangata i le whatulanga ngolo na ia a palota. Ia mo le masino November. Mo umana whiro ia wawasa mana ia ma ave 11 noe tatano to lungo tatu li tio sistemi mumua ia mal tulanga fo ina la ia fainga fai ia vainga fainga fai ese ina ia mo vo se avano la to tano to ia le fai palo te ia November ia mana ia ona le sai tatu fisili po ana fea na ngata mai ai le fainga le tui pui mo tanga te sai ia mana ia isi o lai whaanonga tuau lai muli le whainga o le tui o le fulu e pe o le tui o le COVID ia pe o isi le whapea ngata mai la vai le lua whilua tasi ia o isi o la sa whai le posta o whai le posta ia e pe o le tui o le fulu o la e pe e tele ina mau o le tui o le fulu wao o isi e whamalo sia ngā luenga ia o isi o la lava e muli le whainga o le tui o le fulu Moni, a tono ranga tonua le tau e fango tu ai mai tom tata longo atu po kala me so fo malolo ine fa manatu ele ngati ia fola au ya status ia o lali tui po appointments tawana awone ngalo lo walo vai fo mai pe alongo mai o te lo tal no ia na ele ia a tonu ava pe o le si tu pe te ia tana no se se lo ai ngo te lo ia se so sonia tu o ta walo vai lo so fo malolo ine I tu langa fa pena ai mane e tele na manatu fai lia le po fa atu manatu fo isi ta ole ia pe oni sina vaenga ia matato se ile na fai ia lena laki ila to ia se ia na po tos fulu ia masialo le na laki le Chromebook se ia lisi vaenga lena la ngana po tato por kalamele fa pertani e faisina umiol por kalame ai de o lavole taimi fa ali o to ia e moni e pe ana fa ilo atu mo fa malulu atu jisi por kalame ai me se pe amata no atu ma pesta e tu langa o fainga o mta opta tupe ma polisi le fainga ma lo o le faia ale leipa mana nei foi va ai i tu langa o lo ia
ia ngā ruenga whai ale mālolo i nei. Ia a maua nei lewa no o pista, na la whai tūla, ia na umanatu la ia, e si lele interview ma pista le ngan whapirtani, whai ngō fia fwoi mo ia, ina ia maua atoa, ia no tau whai lola ia tele o pokalame nai whai ele pokalame leo le afole iwa le asfaridi. Ia no tau whai lola ia le vaenga mo i whama, watu ia vaenga, fwoi lele ina ia whai loa toa ile ina ngan Sāmoa nisi o tato pokalame whapea. Ia o isi pokalame toi po leani toi whamatala tula ia nisi taimi o le vaiaso. Ai mana ia o le ua maua maile ia fwoi fina ngalo. Ia la fofofo ia le anga ilumo pokalame. O le tanoanga ia ma anisa peika. Ia o lea o ia e tau mawhai ia e wha Sāmoa tual pokalame na mo nei pōrua. I vaenga o te tonu au ia fia maua mai o tau ia vaenga na. Ia ai te lento tātu fwoi pokalame. Anisi o teimi. Wai o pokalame le whai leao e tō tā uma tua lea fiafi. Mane fwoi pā whai alo ia le malamalama i ngana e luo. Se whanonga le pokalame tatano mai le po la tonu al mea nai sau a. Wai maua fwoi la tau inisi o vaenga ia watulu le tio e sosoani ainga. Malo, mana ia i o whina ngalo a, tele i o whina ngalo e le fwoi tātou ti toe ilo ma whau i le. I le toe mwhai, i le toe i whaatino ma toe sui e ia vaenga anga i tātou fwoi. Tātou nua, ia male me sidia o le avele avanoa ia la tō tala noa mai. Ia mua tele na tata noa tulunga le tio. Ia o teimi le male ia tala noa mai la tō ia tātou. Au tātou se ia na, ia tātou whailonga na le pean whasisila tō o le petrol voucher, i o le food voucher. Ia e whaintae e whio ia nei tangata e atu i whatsinga whapene. Ia aro e food pensini. Ia o whalulavi. E le tofu lima umama, mea rofa i maua i me whapene. Ia na se vaenga whai o na whai. Ia e pe o nana malo i la tō le i tato se ina tō sfulu i la tō. Ia o le Chromebook. Ia na whapitoa ma le tupulanga aonga. Ia o nana malo ia tamatoa le ia tawa le sā. Ia mane ia fo iwa e o la titi le na mua tua ma sion tama. Mua tua. Ia o fitau ia o. Aina no fai to mai le i alua i e fai ana me. O e lisi tupulanga tala vauna na ia ina ole i fafota fao e li no fotonu i tanoang. Ia e tono la fo i whapena i tamiti. Ia la fo i la halu e alfa Sāmoa e li roi matou ai. O le si vaenga na sa tano fo iai. A tono le sa se polkalame fai le weekend. Ele strona i pole asa. Ai sui fifiloi. E la tu alfa Peritania, fa Sāmoa. Ina ia whaingo fie ma ungo fie isi alon whanau whaingatāia tātou. Ia la tau tau tala alfa Sāmoa. No mai le tata noa tu polkalame whapea. Wa atonu e mai ia mawhaiwhai a maua fo il wha Sāmoa. Lesi le ia polkalame. Ia na soswani fo ile ia la tau. Ia. Ia, whaftai fo ina i tina ia na mua atua. Sāf soswani leo ono leo pisi fo i tātou. Ia atu whaawhiloa i tangata, ia maa wātu tutonu. Tina ia tirini, ia ma stina lea na to'olua iei, i le amatanga. Ia maa lo ale, ngā lue, tātou ngā luenga whai whātasi a. Maa nei te, nei leo te loa e, moni lei atonu, tausanga umam tātou whiloa i mai la tō i vāanga nei. Ia iei fo nisi o tō po o nisi ai sau mai Hawke's Bay taulu i nei Wellington. E fo e tauna mato atu. Ia, whapsota i mai ona fofo mau atu la ia mo lumana. Mana ia. Pio nei vaenga umana lesa whaiele. Le puana po ia whaftai ia la tōna. Whaale whina ngāna. Masanga lo te whato le taimi. Ai, ia nei vaenga ia manua mō lewa noa se i whaalawi loa i po inai mta wai ai. Misele kiwi se wale o te whato pe o le e sewa noa mwhaiona o na tala mō. Pe o lai o whaitio isi a mai fo i whaaringa o tō tele nisi o mana o tala mai la tō kiwi seiwa. E ave whai e la tō tonga fo i whanai titi e o la tō tino. Tu lau lawa whafonga angalti ale atino. E le ta o le bariatric operation. Ia, o le o la ua wawa ai le mta upol whaongango la o ea te unga tupiri kiwi seiwa. O nisi o nei tangata nei a tonu e le umiso la tō soifua fo ile le ono tūlango la tō afiango la tō soifua maloloina pa
O le upo ale wha o ngā tu lou lava o le puta ngaili po le puta te leo la tō tino. Ia na o le leo la tō whai mai se tupe le vai ngā o le na te, o le na ia tupe le na teo. Se i tau tonga whiti alo na soi fua malolo ina ia o wā ia. Le tau singa o ia lava la tō. O la ula ma fofau. Mto e tala whea ngai ale vai ngā le ia ma se a ia se si tau na whai. I mata o whai o le sefe o tupe na sefe o tangata. O le la whalu, wai re sao ngā seu wai ai te umadiu ai reo ngā ia ela te kiwi seiwa. Na o te tono o le si vaenga na tau, ia o isi watu whatau o le tāwale. Awa ai fo le tūlanga le o le tāwale, e mato i tāu o le tāwale so se ainga. E whai o le whioa ia i a whainga puenga me whapena. Ia alea ia ato i whamai le tau a, ia ana whalau na whatula whono fo le malo. E ia vaenga whapitoa. E mawhai e ona tala i tualau kiwi seiwa. Ia e peo vaenga nā leo toi a mai te mine i a tonu fo i e tauna whina wā tiri i tō whai pule, whai wā i suiltu la fono. Ia whie ma mene i wale anga i ruma. Ia matonge e tāla, o le si vaenga nā. Io e, matauria a wha peo lala a mai ne le la toi wha sala o tōpa le tōngi i tāla. Ala i e lau tupe le no fo i. O la lan me la te oi, a le mai whai e na wha lawe ai langa le mai wha pe te alu te whao. Ia o fia o mai a vaenga na. Wai le volo mito le hau pe alu te whao. Saol. E iei le fuwhanga le peo ua wawa e atua i le ta i ta i o lwaeng whauwhai ale actor David Sāmoa le mana o ina malo i whaatau le 5% sia o e New Zealand. O le tato kapari va lele lea. E 5% ia sia. E wa se lau pasene. A 5%. O le u e lima ele malo. E vo ila e taluai o le o whaali mai nei. O le afa mua mua nei tausanga. E wha se furu miliona le ngau a le company a le valele New Zealand. E ne lo wha pelo le maua a le actor David Sāmoa. Tai o le vaenga lea. Ma le ia pa whaatau e se atu le 5% na. Ai wana e o le e nai ngau. Ia mto i le talia e Winston Peters i e wawasa mana e mai. E le whetau i to ngā mawhau whapene me whapene a. O i o le meto tino le a New Zealand i loelon a we fua le e New Zealand. E o le mauvo ina Barbara Edmonds e o e na fionga pista. O i le whaima so upo le patia le leipa. E mata upu tau tupe. E mai whaisina pupu o le waaile a e ne tauna wa i mata ufa pene. E malisi tūlanga mene o pisinisi. O le half year loss lea. O isi taimi e o atu whai unga o lesi ona maasina o paling. Mawale. Ia o isi taimi e o toi whaluaina. Ia o tūlanga la nai whapole nai. Ai pei o le tau whai loa le pule faule iei nei. Ia talu mali taimi tau fia o mai malanga wa le COVID. Ia o le ai tau o le whalavelave. O le ala utu fua whatustusa i Australia. E owa le piliona tala le polo fitia le company wa le Australia le. O le ala fesiri po laime utile tupe Australia ai le. Ia atato wa i i Australia mo le whainga e o ai le lato Qantas le wa amatan tal no fo i to Sāmoa. Mai si va le le o mai a ia o le fo o compete u tau wata to mo le Fiji e wesi o Sāmoa. Ia tono vaenga umana o le o fai masifa lui tau o le tato ave fu nei. Ia se tala no estemi pe o mai fa tupe se vaenga o tato por kalame a tato o me lango. A wai manui o mai a tato pe le va le ni New Zealand. Sa ole. Be mana yana. Ia, msanga ona o le taimi e whaftai tele lava mo le por kalame nei aso. Te tonu e se rifo isi mea i o le a whatatia mo le vai aso tonu a tili ai. Ia e whaftai lava mo le por kalame nei tae au. Ia, to whasoi fua. Ia, tatu por kalame na whasoi fua ia mo le nei vaenga le aso.
Fofoaina ole nei lalolangi Na whaia mea umaina ia mātarasi E lau ele ole ea malasami A ole tangata ole numero tasi Na whaia le tangata falling ai le tua I le tumua i o iwa e matua E tino malosi mo ngalo e me whai E pule umane ai lona tamai Tātou mana o na uma e talio Se paia mea uma male fia fia Me ai se oi o le mawhau Sauri e whaile o le whavavau Se amu ia lawa o e le tangata E patita o toi whamanuianga E ui na tele o tātou angisala Tala pele whaita toa o le ola tanga Te lolo tomalie Wainga ta umau a whainga o fie Inu le suanga lie o le olanga Uatu tu sa paua lele lei malele anga O la whaitalia ua le punitia So sa taunga whainga mo so manuia O nile anga ia wha atua tua nai Kalua wha a mao ni mo se lumanai Tātou mana o na uma e talio Paia mea una male fia fia Me ai se hoi o le mawhau Sauri e whaile o la e whaavavau Se amu ia lawa o e le tangata E patita o toi whamanuianga E ui na tele o a tatou angasala Tala pele whaita toa o le ola tanga Se hoi o le mawhau Sauri e whaile o la e whaavavau Se amu ia lawa o e le tangata E patita o toi whamanuianga E ui ina tele o tātou angasala O tala pele whaita toa o le ola tanga Moya mapasa o watini pa o ne o le uto
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Wa luas fulu minuto te nei le tūlai se fulma tasi le tautua le si fonga laumua. I lungo le tasi ono te si ma le tasi whamo. Pea le tātou onanga i lungo penga te whailangi na Facebook, ma le tātou YouTube, ma le tātou website le www.samoacapitalradio.co.nz. O le ua luas fulu minute o te nei le tūlai se fulma tasi o si fonga laumua ma na whaafia fianga o pespesenga o musika se uwhifiloi. Se ipa ia le tūlai se fulma le lua ia o na whafonga le tātou tala fau. Te pena mai le fionga le wano ati lawa ma tala mai Sāmoa le sunga e a tase Salam Sam. Ia musika le uli le te o se fulua tāre tasi. Ia o na whama e na fo ile o le tātou onanga e pe o na masani ai. I lunga le tasi o na te si ma le tasi whamo po le tātou frequency. Ia e tariu tātou whasala launga i Sāmoa. I lunga o penga te whailangi tau tua mai le sunga e a tase Salam Sam se pa ili tūlai tolu i le a fia na nei. Ia e malatu o lea o panga solo ma solo ngomanuia ngā luenga ma tāpenanga o fuafanga le nei aso, le ngāta i tono ainga, ia nei o tātou matua tausi, ma tua tua asina sina o le tinu, o lo o whaafonga mai ai, ma mai mo mai ai, ia e le ngāta o i lātou o lo o tausia, ma vaia nei o tātou matua tausi, ia e whaamalo atu nei taimi, o tono ngā luenga, i ofisa, o company, o lo e whai ngā luenga ai, ma mai mo mai lau Facebook, po lau YouTube, ia omi lo computer ia vai po o tiro atu le pule ia oe me tau whaare o te whaare i titi lalo leo lau telefoni pa mole lava ia e malo lava le mai mo mai le nei taimi o lunga la wala le wafta vale whatalo whatu nei taimi malo ale fo e nei aso ia o i lātou o i sauni ngā loto le nei aso manuia lava sauni ngā loto lo whengai moutou i nai Amerika o Hawaii ma Amerika Samoa ia mai se tunu o langi o latua sapati le nei ia ai o pia o na taua ma mata no toi ma le sunga mari ia ili tai au ia le tulanga lo la walunga le taimi le nei tal noanga o fa sala longa ia la televisi wa ia manatu paulo le mata upu le o tele ia fa sala longa le taimi le nei televisi ia me se la va televisi ia tunu o taitas ia ma nunga wala leo o le tulanga lo iei le taua i Iran, le vau Iran, Amerika ma Israel. Ia maisi atu nu o le langi le ua pipi i atu ia Israel ma Amerika. E na ia whaasanga tau ia Iran. Ia le tulanga i pe ona iai astalata mai. Ia ole wo atu le whaase fulu ia tai. Ia ole malo o Iran. Ia ole ua maari liu li taimini nei. Talu mai na amata o sa whainga. Ia lona winga. Ia a maari liuni tai mani tangata e tau la mua i whaatonunga. Ia ma mea umalawa i whaaululu iei. Ia o tele rola po e mo ia i tangata e suia. Ia e pio tangata e fulele wa iei lato to mai. Ia i mea i whaafuenga o lea mo mea o vanga au. Ia ole mai tau atu. Ia, e ngata o lea ua maliula to prestene. Tangata lene yo Ayatollah Khomeini. Ia, ai whapea fo ili lato tangata le sa prestene mua. O a mood, a patin Chad. Ia, maisi la tangata maululunga. Ia, ole malo o Iran. Ia, ole o whamaoni mai walate le fase fulu tangata tai. Ia matangata maulunga le malo Iran o nua mariliu talu mai o sa whainga Israel ma Amerika. Ia ua aia fo le taimile nei i runga e Yerusalema lau mua o Israelu. Ia roketi whaatuntonu le atunu o Iran. Ia i le taimile nei. Ia tātou mata pēr ma tātou vai po le tūlanga le a o iai ia le nei taua. Ia olo o whanga solo le taimile nei. Luas fulona minuti te enele tu las frotasi manuia ma ngā luenga lo whenga ili tātou o tinu. Ia e maise i la tau lea ua sauni o wawhai ngā malanga. Whea lava se atinu o lea la e. Awa pia o lea te sauni te malanga i tūpai. E te ui atu i tūpai. Ia mana iare siaki o la foi. O lau whai ngā malanga. Ia wa alto tēne al tātou o tinu e maise i la tau e malanga i atinu mamau. Ia pe tasi le atunu e foilele e anga i ere waalele ia mapu e lisi waalele ia ma whaawau e perwhai ngā malanga isi atunu mamau
Ia mata i tuane i te ua mana ia le video lau company valele na sa tongelo pasese ia po o le agent malanga ia po o fatonu in pe fa inga malanga ia tunu ai mai se lava atunu un la wa tato va ia tu ai masila sila tu ile tunu le wa afia mai time nei so fa inga Iran ia mana ia le video company valele na sa tongelo pasese o le tunu le tu pa ia tele na uia na ia tato tangata malanga isi tunu ulalang pe ia e oso ina ia na fa wa ile ia a le mai tawa tu la son nafi ia wa fa ale ngai na fo ista in mala va ale ina i tu pai le ma sanin ta va tu ista ngata ta tu tunu e fo le hanga ia i ona puela i ola tu va ale isi tunu ia mana ia ala fa ta i le office malanga na sa tongelo pasese ia por company va ale ia si aki po o fa tonu ina lava fa inga malanga inga i tu pai mai se tunu ona o tūlanga o loo vevesi ni le taua ia i le taimini nei. 2 minute te enele tūla se matasi i whaatalo whātu le sunga pāri sina i matina lo salia whatu ia Teresa Ene masion tina matua whatu i tere lava le mafta mai ia whaota tau whaafiafianga pespesenga musika ma o le nei tae au ina ua 2 minute o te enele tūla ese full matasi tau silingia po ai awa wa to i fala le matanga o le fesili e ai e se tasi e mafai o na ia fa umi o nas nof
sa mau whaingata. E le toi popo ai sa utala. Tulau. Kau. Ata. Ata. Pa ia whainga malo lua. Tulau. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
sa umoe ilo mana tu atu ya oe ua e tu ua u ai ua sili atu se ta silo mana tu apa yo lea ua lava lea apa ua e musu sa se pai mai se upu ne te ua pei o le ta si upu moa moa lulu niu niu pulu asili o na pa apupu nei e tongi le moa ai upu lo na apa ne pei o le ta si mua ngana e pasia o le ngata a e pupula nai o na mata e pasia o le ngata a e pupula nai o na mata mana tuaina sa upu ole apai atua e pa misa misa ai se ale pomai o amafu ai no fuli tua mai apai olea ua lava lea apai ua e musu sa se pai mai se upu ne te ua pei o le ta si upu moa moa lulu niu niu pulu asili o na pa apupu ne e tongi le moa ai upu lo na apa ne pei o le ta si mua ngana e pasia o le ngata a e pupula nai o na mata e pasia o le ngata a e pupula nai o na mata ne te ua pei o e ta si upu moa moa lulu niu niu pulu asili o na pa apupu nei e tongi le moa ai ulo na apa ne pei o e ta si mua ngana e pasia o le ngata ai pupula nai o na mata e pasia o le ngata ai pupula nai o na mata
Ele tau mate peni pese mai fea a ia malama o lei ano foi le moana o lei a fai anga tau a saile tai papa uole tua masanga o lei a lava o le ngata i fale e taele lava i le taifana e tautai ai lava sauma e afe o lei a lava o le ngata i fale e taele lava i le taifana e tautai ai lava sauma e afe Tell
fia siva Siva I se teine Sāmoa na Lau fofonga fia fia ata ata Ua mana ia Tamai o le musika Ata uma wasi siva Tanga ese ilunga o le foloa Ua umalala Ise fia I le wosi Siva malifa amaoni Oni se fia I le rock and roll Siva mai so O te fia siva Siva I se teine Sāmoa na La ufofonga fia ata Ua mana ia O te fia siva Siva I se teine Sāmoa na La ufofonga fia ata Ua mana ia Solo ane o le aweva Siva I lunga o le foloa Malato matatoi apa umai Hey bro, give me 5 Siva mai I le reggae Tama eva tama lelei Me fa susu ele Coca-Cola Aua e te vavi sola O te fia siva Siva I se teine Sāmoa na La ufofonga fia ata Ua mana ia O te fia siva Siva I se teine Sāmoa na La ufofonga fia ata Ua mana ia Nisi fo I o tamaitai Ese pi atamai Hei fotu I aisi tama fo I lena Ai fai mai wale lava Teine fa ilonga tangata Tu mai lo wanganga O tama nei o tama fo I mai tua E fai lava si mamafa O te fia siva Siva I se teine Sāmoa na La ufofonga fia ata Ua mana ia O te fia siva Siva I se teine Sāmoa na La ufofonga fia ata Ua mana ia Siva Siva I se teine Sāmoa na La ufofonga fia ata Ua mana ia O te fia siva Siva I se teine Sāmoa na La ufofonga fia ata Ua mana ia
te alu ai le mapaina kaloi. E musu e nei mawhauwhau, ai le taunu, le e le pato whamai, le ai se upu. Moni lava e whai go pia, se masaninga. Ai whai wa tai le taimi atu atoka. E malingi loi mata, ina, ole a e alu, au e musu. Ai tui alo patu, ole a e tua. Uti mai ala pele i taimi o totoe. E te alu ai le mapaina kaloi. E malingi loi mata, ina, ole a e alu, au e musu. Ai tui alo patu, ole a e tua. Uti mai ala pele i taimi o totoe. E te alu ai le mapaina kaloi. Uti mai ala pele i taimi o totoe. E te alu ai le mapaina kaloi. Ai se i moe ane noa, la ia ma se tine Sāmoa. E ngauia i mai au i tūtina uma e wawai. Sila noa o le au mai moa, fe sili tama po ai nei goa. Le pese i se sewa e nganei le atoa. Se o fulaura aua i ila, i se una te uina. Te tau pou tapa o na vai malima. Se ai uli o se ula ma se sei, ta fiti solo pe i tau felei. Fia ngai a wha Sāmoa walau i loa. Pātima pole au mai moa, me mo ole pese tu sa pele ino. Le au matonu lea, o fia ma wha Sāmoa. E pule lava o e ini au tā, e pāto sina ai o tangata. Ai a mana tua, olo o iai e matutua. Iloa se toe a ina, tanava ai ua sautua lima. Ai sa inu i se whaamafua se ainga. E whana ua tau whetuli ane, tau mawhai e tau ave i le whare. Ai tūpea ia, o anga lava o le fia. Le taini lao le tau alunga, ua tau au ina sisi wa uma. Wa ai malo e wala au mai lunga.
talo fatu le nei au uli se fa au ponga le nei o telefau mai le si fonga le lo mua I Wellington e. O le talago mua a o fa au fete o inga I le tunu o Iran ai fa pea ma sa e tu tonu e pei ona moli mawina I le teibi nei. Ai o lipotia mai le matua fa fia ina o le tele o tangata Iran ia o fa mautu I New Zealand nei. I o sa whainga ia na whaia e Amerika wha pēr mo Israelu e wha sanga I lo lātou o tino o a mata mai I le tae ao o le asto nai. E manatu le to tele o lātou nei o tau mo whainga a Amerika e suia le whainga māloa Iran o se hawa no leitele lea mo tangata o Iran e tu lai mai ai e to e whaale laia lo lātou o tino o siri atu I le whaase furutu sanga o I lalo o pūlenga whaale lotu I Salama. Na whaaria mai e le tamaita I Iran sa avea la tamai nei mo whai pule o le parlemene I le partia le Greens o Colry's Garaman. O le totele o tangata Iran I te tono New Zealand o matua whaafia ina lava I ngā yoinga ia o whaia le military a Amerika ma Israelu. Ai e totele fo isi o lo popole pe whaamata o le a nei se mea o le asasoai e ali di mai I te tonu o lo lato tu no. O nisi o tangata Iran I New Zealand na o lātou whaalia, e le o se tau le mea lea o tupu mai lo lātou o tino o, ai o tau mo whainga a isi e tino I whaafo e fe soa soni atu I tangata o Iran ua leva o na mawhatia I lalo o pūlenga mālofa I Salama. O le poti ua whaai mai le teimi nei ua atangi ai e le va o le valu se fulu maleiwa se fulu pasene o tangata o le atunu o Iran o mana nao ina ia tula I mai le I Pelenise e ngoa ia Reza Pahlavi e avea mataitai o se whainga malo fau o Iran. O le nei li o le atali I matua leo le tupu po o le Shah o Iran sa iai e ngoa ia Mohammed Reza Pahlavi a o le I fau wale ina lana whainga malo ma tu lai mai ai le nei tunu I lalo pulenga ma le taita inga a le tāpua inga I Salama. E whaitau miliona tangata Iran sa awai I ni solo te le tonu o lātou o tunu I a te sema ma Januari o na o le whaalia o le langolangoina o le li Pelenise le nei mo se swinga o le whainga malo o le tunu. Pei tai e pei on silafia sa whaau ngai nai le fita a Iran ia upenga mapurwhana e tali atuai ia solo te mai e whaitau fia awhe le a whae o tangata lautele na whasi o tia ai. Whaelo mai le Palestine Amerika o Donald Trump I nātaimi e tusa ma le toru se fulu lua awhe ia le a whae o tangata te na whasi o tia ai le fita a le malo Iran. Sa fa pe foi o na tuina mai ai ma se lapta inga a Donald Trump I leo no whaia leo se ngā inga wha military a Amerika e ve so swani malangono wai I tangata te pe awhai e wha waupea o na Sāmoa ina I lātou le fita a le malo o Iran. O hosa whainga a waale le tau o Israelu ma Amerika ua wha maonia mai le whasio tia ai lea o le sa vea mo tai tai wha le lotu o le tunu o Iran o Ayatollah Ali Khamenei. O le neitulanga na wha maonia alo ia el malo Iran e awala mai I wha asare launga lana televise ma isi awala o veso o ta inga I le sa. I lana saunoanga I le mai ai o lua I os wha inga wha sanga ia Iran na wha ilo mai ai le Palestine Amerika o Donald Trump o le Ayatollah ua maliu fasia o I os wha inga Israelu ma Amerika o se taita ai au pito I leanga lea ma le Sāmoa sa iai o le tunu ule nei o Iran. Sa ta ua fo'i le li Palestine o Amerika I lea wha se launga wha pitoa. E to a fast fu mo le valu la wha inga o isi taita I sinia o le whainga maloa Iran. E au fi ai mo taita I o le lato fita ma le vainga au na whasi o tia ai I os whainga nei talua na amatai nei le tai au o le asoto nai. O le taia ona le la lea na whailo mo iai whala wa I tele le palemia ia Christopher Larkson e lango ina malosi le malo New Zealand
ia o se whainga nei a Amerika ma Israelu whaasanga i le atunu o Iran, e ui ina e le i aise whaaringa alo ia sa tu ina mai mua i le malo New Zealand, e tu sai o ia o se whainga. Ua toe whaamamawhaina ma iai ma le whautuanga aloa ia mo tangata New Zealand uma o lo i le tono o Iran, e ina ia tau mawhai wawe o e se mai ma le atunu o, mo lo lātou lama saunga le mū ma le pui puinga. O le whaiunga le malo New Zealand e lango i ngai o inga nei e le military a Amerika whapea ma Israelu o lo te e na malosi e le partia le Labour whapea ma le itua ngai o le parlemene ma fua o na upopolenga i la whaina ai o le soifua ma le saunga le mū o te ngata lau tele o le tunu o Iran. E manatu le itua ngai e mana o mia wawe ni talanoanga e tau fi ai le ono wha te tele o se taua e ono tūla i mai ai i Iran whape ai masasa e tūtu tonu. E le ngata i na maliu fasi ai le taitai wha le lotu sa iai o Iran i o se whainga le whae ungola vai aso. Ae to tele isi taitai si nia o le whainga malo whape male fita ua mali liwai o taluona amata mai i vevesi i le whae ungola vai aso. Iwa masina le umi o le a tāpuni a isidasi o wala autu i le tono o Lower Hutt, ona o ni ngā ruenga te tele ua amata nei o na whaia i lea vaenga o le ai o le Hutt City. Ua amata atu i le so, la songa fuole nei la so lua o mati, se i au lia le masina o te sema o le tausanga le nei lua o lua ono, o na tāpunia i le fesota ingo o wala po o le intersection tele i le vale o le Queen's Drive ma le High Street, a o whaia ngā ruenga i le avese o le whata amilo po le roundabout le o lo iai, a e whaia ni mōli i le vaenga o le tele, i se vaenga o le ngā ruenga i le fausia lea o se fasota inga fau i le Melling Interchange. Na whailo mai whapea a whanga solo i ngā ruenga o le a whaia fo i se swinga tele, i waia de tele o lo walu i lalo le ele mo au nanga e au fi ai le ele tise fa pele suavai ato ai ma le kesi ai fa pe fo i na fa pina i nisi ala vai mani a wala sa vali fo i le vaenga o Lower Hutt. E faitau 4 biliona dala i vaenga tupe o fa te wina e aluai i ngā ruenga te tele o awala le malo o New Zealand. To tele le tuno ufe malanga i le o fia i a ngā ruenga, ona o le tuwai ai o le wheo inga masani o tamale, ai manatu fo inisi a tonu i te tau ona ono sa ia whale tonu, ai tā lia le teimi e uma i a ngā ruenga, mai tā alusia o le a whaale le ai, i le tūlanga o whe malanga inga i lea fo i vaenga o le lau mua. O lo tu mau peo na mau lunga le partia le Labour i le whaatula ngano ma ta aupu te tele ma le autu e whenga i pēr ma New Zealand a le whalapop tonga ai ta ua o le Ipsos Issues Monitor. Ai o le partia le National o tau wheo lolo mai i le ma ta aupu o le tamau ainga whapele tau o le soifuanga i le lava whaatula ngana. O le whaatula ngana o le whainga malo o mai tau ina i le wheo lolo pe a whaatusa i le tūlanga sāiai i le suenga taruai a lea whaala potopotonga. E tai tolo masina ma whaia i a suenga le Ipsos e visitingi ai te ngata e tusa male awhe la whai i ni o lātou manatu e tusai o ni mata upu se tolu e au pito i tā ua ia i lātou o whengai male tunu u atoa ai le ngata i lea o ni pāti lātou te tāo fi e au pito i anga waa i le whaafoina o ia whaale tonu. O le taununga la ua manino ai o le Labour e manatu i la tau sa whisiringia e au pito anga waa ma le lei i le whaafoina o ta upu au tua lima ai e tutusa ma le National i lona wha o ia ma ta upu. O le tu whaatisinga o manatu malangona o te ngata na whisiringia na tūlai mai ai o le Labour e tūlanga mua i ma ta upu se fulu ma le wha mai le a whainga e lua se fulu o ma ta upu po issues sa whaadia iai manatu malangona o le au pālota. Sidi atu le tolu awhe lima se lau la whai tangata whainga luenga le soifua maloloina wa lato ioeina le langolongoina leo se mnienga ya awhi ai o lato tutongi
I talanoanga I le vale ma le mtanga luenga le soifua ma loina a New Zealand. O se fulvalu masina o whaanga solo mai talanoanga nei I le vau I tuelua e tusa o lea mata upu ai o lea ua maua iai le murienga ina ia te tauloa na whaatino ina. O fi ai le murienga le nei se si tanga e lua ma le afa pasene o te tongi o tausi soifua e whaapitoa I ngā se ngase o le mawhau a toa malatou e fisoa swani I ai po assistance. E le ngata I lea e au fi ai ma se vai ngā tupe e ta I walu se lau tā la mo le tangata e tō tāsi. E pei ona tā ua o se fulu waru le lei masina o whaatala noa I le nei ma tā upu I le walu mtanga ruenga le soifua malo loina ma le sosaiete o tangata whainga ruenga le malo po o le pisa a na whai masui o le asosi o loa fia I lea ma tā upu. Whaai lo mai le whailu tusi awa o le pisa a ia Fleur Fitzsimons o se whai unga o tāle whengai le o whaia e sui au wai o le asosi a le au ngālu lue o loa fia. Peita isa ia taua o loo mana o mia pēr nisi tupe mai le malo e whaalele iai le mau whaafi tauli o loo iei nei I au au nanga whaale soi fua malo loina I le tonu o New Zealand. Ta ua fwoi e whailau tusi e mafua na wha umi tala noanga I le mata aupule nei ona o le tūlanga mawalano tele o le ofa sa tu ina atu mua le mata ngā luenga mo le auwhai ngā luenga o loa a fia. Ai o le mea sidi o na taua o le ua maua le tonu mai o le awhatino le sitanga e pei o na mali lie nei iai. E tanga Apollo wha le vāo mā lo o le taule lea Wellington o Daniel Hillier lea ua mānu mā lo le taamunusanga tele o le New Zealand Open I le neitau sanga. E pei o na whaai uinai le whaai unga le vai aso I le Millbrook Resort I Arrowtown e le mamao mai Queenstown I le motu saute. O Daniel Hillier, luas fulfitu tau sanga o le soifua, e lua tā na malo ai o ia mai le li Australia e ingoa ia Lucas Herbert. E le ngata I na malo Hillier I leipu, ai o lona whailunga tupe na maua, e tolu se lau ono se fulu hafe tā la. O le whaato ato e malo ai leo se New Zealand le tau wanga le nei o le New Zealand Open, talu mai le li o Michael Hendry, I le tau sanga e lua hafe se fulu ma le fitu. O le isi New Zealand ingo ia Kerry Mountcastle, lea sa tutusa ma le lima Japani ingo ia Tomoyo Ikemura, I le tūlanga tolu, I le tau wanga le nei Arrowtown, na wha uma I le sa nafi. I ora wha iunga na nei vaenga o telefou. Tātou te whaaftei whatasi le ang le leo le tua le tau singa wau lia fo le amtango le neiva yaso fau e ala ilana tau singa. E lo mai o leisi fo le nei whaopoponga o tala meo lo te tupu le tātou te nui Sāmoa o si mai elo whaafonga. O lau whaawau pēle pōl kalamela no whatane lepe o le whaatou teie te tono le fio ango sala I lua le motele sala whaidwe aso o mawai. O se pōl kalamela to manga mo e pōponga tia o lo ngā lulu e wha oa ina tina no whatale nuu mawhi anga po I tu malo e a tina e a inga ai ole amateina o se pisi nisi e mō tupe maua wha wau. E tō lima se fulma le lua le au whai o tina sa a waide pōr kalame sa la I lua a toi fwoi ma la fio ango sa la valu le mō tele sa la whai na wha tino I fwoi le isi vai ngole pōr kalame. Mai o le teimi mō mua neu wha mawina mō o atuai le pōr kalame le neo lo whatane sa la whai. Mai o lo whaatupeina e malo au whatasi. O anga waa e pe o pōr kalame sui sui o le kuka o le mamanui no la e maisi. O wha mawina e le wha urulunga ma sui uma o le koluse mō mui Sāmoa. E leo matua I maua uma e a ingo le atunu o le anganga o lo o tau mawhai au wala o whao ngā ina le teimile le soi fua malolo ina. E una e toi le whi au mō le pui pui a leo Sāmoa mai le awhianga o le wha mai o le dengue fever. Sa noana mo lau ulu tau tala mawala o le whailau tuse le kuluse mō.
E te tau na sa e lia sa isi awala e whawhai ngofia o na pai e loto ma whina ngalo o tangata umo Sāmoa. Le tā ua le tūlanga lea o lo langona soi fo malo loina e le tau tinea lea o lea a fia pea o alo ma whanau ma tangata o Sāmoa e siam mo le wha mai o le tenki e whiwa lea ua oi lawa ina maali liu nisi o whanau mai o a inga fo i iwa a fia le whaato au lātou langona le tā ua le wha mamaina o whanua ma no whanga sa tautu fua i le namo. Mai ui o lo tu i nātu fe au lapatai i lunga o wana wha o na ponei. Ai leo la ngona ina pe usta ia, e le to telo lea tanu. Na whai noe na mulau ulu te whātala noanga ma le TV tase, e te tau e to e whitu nai au wala e tu i nātu ai le fe au lea tanu. O se upu e whaamatala i nai, o le behavior change, e leo suia le a mio a nga i le soifua maloloina. O a mio ngā tātou te whaatino ina o māsani ai, waka ko māsani ia, e le o iese tūlanga fo le tau mawhai ai, ko e sui, tau mawhai e sui ia tātou tūma tātou wanga, wha soifua maloloina, ina ia mautinoa ia fo ine, e le toi tūla i mai whaalawe lea. O leo ngaonga tele le soifua maloloina ma le koluse mumu o le wha mai o le tenki whiwalo o solo pea Sāmoa. Wa wai mai ai Sāmoa manisi o sui o le koluse mumu mai le lalangi e fesoa swani i le whawhita auli. Wa tau no manui mai i Sāmoa le whainga malanga a le sui whailau tusi a wa o le malo Amerika le sunga ia Christopher Landau. Mai o landa whainga malanga o le a whailua i whaaptoa le te tai o le atanu. Le fionga le li pandemia, e meise lona toe a sia leo nisi o nanga o lo fso swani mai ede malo Amerika mo Sāmoa nei. E ala le tuli manu le malo Amerika o lo ili fale tusi ia pia. Le o lo fso swani ato ialo ma whanawa au onga. Mai tau walunga lana whainga malanga le malianga o le asai nia le vao le pandemia o Sāmoa. Whatase ma se tase fso swani whaapitoa mai Amerika, a ngai le mtanga ruenga o leo whalpui ma leo la tue fuata ina, e ale ni ofu wha apitoa e tali atua ini o sa whainga tau pulwhana. Mai o le mai e o ia vaenga o mai a sia e le sui whailau tusi le malo tele o Amerika o na tue te liwa leo whainga malanga i le awhiawhiana nei. O se tasi o mata aupo wata oto nei i le whailo inga lea lea fionga le minista o le vai whafo le malo o se ta lia sai Sāmoa Penny Wong. Ma le fionga le taitai o lea tino le lau le mali tōpala te vau fosi Schmidt. O le whaalango lea o le porokalame ma le fisoa swani nea le malo au se tālia moa wanoa ngā ruenga whaawai temi moa tātou tangata mai Sāmoa i whaai unga whai o le a whaia lu tātou o tino ma tui nā tuia i lātou. O le fuafuanga le malo o whaata oto le temile nei mo le nei porokalame e whaatapula ai tangata e awi nātu mō ngā rueng whaawai teimi le ngata o Australia, New Zealand whapea foi Amerika Sāmoa. A lo whanau nau pēr malo Australia pēr na whaai loe Penny Wong, e ngā lue whaatasi pēr ma Sāmoa, ono oni porkalame e whaamangia ina ai a inga o i la tau e maua awa noa. E nā o atunu o le Pasifika o lo te tala mai e Australia awa noa nei, e ui e tele isi atunu o le larolangi o lo tau mawhai mawhina wina ina ia mawhai o nao lātou maua. O tala fawia, manu ia tele le nei aso si o tātou o tunu, whasoi fwea.
pale tolu le va'aiga le pa alo o sina le fua I pale va'apea se umanu ta'apa ua le tau o sia te pa ke fili aua ala umana te moni e aua malanga atu I le valasi o I tangata kala fai aniga o tangi mai ala au pui matangi ala ua sala wanga tala petua e au o le vasa no tu sia lo tu pale sa au tiua I ia pia lea fai tulangi o tangi mai ala au puni matangi ala ua sala wanga tale petua e au o le vasa no tu sia no tu pale sa au tiua I ia pia sia no tu pale sa au tiua I ia pia Whawhiwhanga marasunga taulanga tangaloa mara pese lea whai tūlangi ina walua se fulu tolu minute wate ai nei le isi fulu lua. Nau whaafunga le tū ia I le toi whasalawina o telefau o le nei aso pe o na tāpene ina le whionga ia la wano ati lawa mtala mai Sāmoa tu ina mai sunga ia tāsesa lem sam. Ia o le whauponga li tūlai valu I le tai au a tai au. O le ua tūlai mele tātu teimi lua se fulu wha minute wate ai nei le tūlai se fulu malua tai masani fo o whaafia fianga pespesenga musika se fifiloi. Whengai le tulu I malolonga matau mafutanga ni vaenga le aso. Ya maise la tolo fa o pea ngā ruenga mo le atu fa malo le onsai, malo le tau atai, a fa pea te le iusu ana le ilana ngā ruenga o na ua e ala e wa e fa mai. Ya, te nā e toe fa malosi tai au. Ya, me fo nā le na atu alano toa ia wa to tele tātou e umalo atau to na ia le sā, ya ala mai le asonga fua. Ia wale ato to fo malosi ona fesili lo le aise a ia to tele a ia wa fo le wa over ai tulo over tau sami ia o leisi ia wa nau ai le tau maftanga ia mal tau mafa le fa sar fo mai ia wale au fai lava lo na loto nafi le ala wale usu en el tayao ia ona wale ato to malosi ia fa malosi tayao mal ni va ya swinga ruenga. Luas 5 minute te ene si fulua. Ia, pe en masani ai tātasi ana te rifure tātou whasalonga I Sāmoa. Sunga ia tāsesa I lunga o penga te whailangi. Ia e whamalotu nei teimi. Ia e alo I tani ngā sua malolonga nei teimi. Tātou leo o malolo mai I taumaftanga o lea uli. Lau ngā riloe. Ia, tari li sua ma mafuta mai tātou whaafiafianga I whaafingofia I fo I maarualu le leli taumaftanga tātou. Ia pe amane fo I tātou musika. Whatalofa tu sunga whaafetai a mosa. Manuia lava le nei au uli ina mafuta mai nai mele pone I Australia ea ma outo lo fa au pea ngā ruenga ea ma lo lava le ngā rue ia ili nei taimi o le uli o le si fonga nea lau mwe Wellingtone musika o le uli pespese
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Salvat besunga ni wia po asa ma lo lava le mafta mai singa sali tai rao fa te te le lava
Tō whaina oe, tō wha, ia leo se pese fo le te whaanono ai, ia al pese wha tō wha, tu i la tō leo moe. O le la tasi, o le la tasi e leo moe, ia wha tō wha tu le taimi a te utou. Ia ai lama o malanga, ia po sau ni malanga le fia na nei, ia wha tō wha tu manuia le whainga malanga. O le wha moe le na mai telefo ta sesa le lofo tane le na amatai o le nule sala i lua. I savai. O le ia te au ia matua ta la fea ngai le leile amatai le nuu le wha moe le. E oi. O na o ta mai ta wina. Tasi le nuu ese le oi me vo iyo mea sina, mea tau lima. Miso me sina le tu e tonga ma le siapo o le siapo la tasi le no ese le sa pala il siapo I mo me faltari malo I Sāmoa ma mo fo le fai me alofa ia I tangata o le malanga atu o le matua tele o le fine no fatane no te fai ale ia le siapo o le no le o sala ilua e o fo ile I tonga ma o I fo ile ta si le no le sa wiri tonga le leia mo ia la dala o ta la fe unga la le amata le no ile no le o le fa mo le malo o fa ngoi no fotane awa o ka se to tele la no fotane le tafte vai o le no le ma ia tu lo lava le ia o ri ma le nai fa ya va ia tu lo lava ngana nai fa ya va mo o le vinga tala ia o isi faya va mai sino fotane le no le na o tu ya soala ia mano nofo ia ele to fo ila to ainga ia o matu ala to fa na o mautu fo ila to ainga ia ona fa mai ale le mau le no le e ala na le fio ese tangata pe a watu o le no le o le mani o le ea e mau alo le ea le no le ti le to fia il to ainga ia vai la le mana ia le amata me le nu le por caramela le malo le no fotane
Wa tele tale ni mo ma ya I nai tangata ye fai atu o nula. Pa toi fo. Ya malo asala I lua amata me le tele o tau. To es fuluiva minuta na tale o tasi ne si fonga lo mo Wellington fa fianga pes senga nei taimi I le fo to va ia mata le la o to inga tau nei ia il tamai tau atu ia e va vei ana fulu ma il tangata ya wale sulu la ya alulua mo fo le wa ma losi mal savili ya mo atu le la ya to ulu mai nai ti munga ya fa pena a wa o pu ya o tawana le ia mato ine Wellington le fo to va ia tu mata le la ya le o angi pel savili male matangi nei taimi talo sia o solonga manuia ia malanga fainga malanga valele ia nei taimi ia uni tapunia se malanga ia mo le anga ia le tunu mlai valele nei taimi to es full minute tale tu la tasi si fonga lo Wellington musika o taimi le uli ia musika o malo longa mtau mftanga Sala faino motu te parila tua sibio polu feo te no atu e la ona au ne au le dono e ole la au e sua mari e ole suka mai silie o tupu anei a pia I tatanu o le whare mai Say my darling so far away. Tini leo tiele hanoi. Le halo na wa mi a fa feel lost. De malatu ala umasa. Tele le fama tanita e so far away. De ala bele totasi. To
sa ili oe awa o oe lo fatu lo fa moe moe wa uo ma e masani ula to fai mai ava ai ia oe alofa tele atu iai alofa anga ia oe na kusia ita yo lima a oangi mai matangi mafale luina alofa anga ile musili na pele ya ita tafia va ai atue io foringa o te mana tua pea oe i le po mua mua na whainga tāna e alu e se mau o lea e a se ala e whaangalo ina i oe au lea o alo whaanga e mo boli mo oe alo whaanga ia oe na kusia ita yo lima a oangi mai matangi mafale luina alo whaanga ile musili na pele ya ita tafia va ai atue io foringa Ya, Sāmoa le tunu pele talu hai ona lea ua o mali taime wha mai nei le tātou tautua e lungo le ala leo le tasi ono tesi ma le tasi whamo whamalo whaftai lau tāpo inga ma le tātou maftanga mai lawa le tai ona lei la si ipa i mali le taimi ia o lea ua mai ai le mātautua ia ma le sunga ia il to ina sunga i pasta mari whaivalu ia o le nei aso ia ma te whamalulua te foi a ua sala foi se mangangana ia le aunanga ma le tautua whamangalo so maa whale tonu. Ai e manuia lava le anga iatu le tō maftanga ma le sunga ata sesa ia i le tūra tasi mai Sāmoa i lungo penga te whailangi na Facebook ma le YouTube tātou tu e whelo i tāi au i le tūra fitu le tai masani ia ai mai le si whonga lau mua Wellingtone ia mai a ma ua mai whaivalu ma ua te whātua whawha so i fua Sāmoa manuia tō anga iatu ngā luenga i le tūra tasi le tātou watano whelo i tāi au Familia tele tu fa talo watu tiu tirilo talo fai manuia ngā luenga fuafanga le yaso ia Sāmoa familia le tua ia inga luenga toe ia meseranga ia tu le fia na nei fa soi foi ia